si pua-puanga Elena o itauanga sala E te sona moe aele ala Uale ai se tuina nau Matala le tunga mau Lauti ute alongo mai Te au sao atuai Awhai ua o le lango Nā taua tuai ua o le alofa Se tuina nau matala le tunga mau Lauti ute alongo mai Ia usa atuai Awhai ua o le lango Nā taua tuai ua o le alofa Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Yeah.
Whawhetaia le sua whaole li I amata mai nei lava I o I le whaavavau. Ia vi le sua whaole li I a fua mai le mea alua I le la o atu I le mea ngoto ai. Wasili lava le li I lungo nu ese o malava o lona mamalu wasili I le langi. Le tamama manai o mātou alausu ma le loto fiafia I le Taeao sengsengi se I o mātou a mata le Taeao I le peseina o lava vi inga ala ngaina lau manu malo a wa telefo I tala I manua I titi mala I lo alofa le nei Taeao o mātou maua I le nei Taeao fau o mātou lu fale ai ma le loto fiafia I o lotoha Peseo vi inga mātou wifo I uluma, mātou whape atu e pa ia lava oe le atua ma Malu. O oe le atua ma mana, pa ia siri ese ma le matautia. E le aise tu sama oe e ifo I ante oe o mea umane e whaia. O le atua oe malia e mana oe me le leo malava. E tu mau lava lau alofa I le liu fo I lo wha mahaoni. O lau wanga le lei. E o lava ilinga taanga o mea malava. O le tua oe soi fua mail vavau e o lava le wha vavau. O le tua e la eile vi inga le malu o le tua oe. E pulpulu le matango fi. Tama whaaftai tele. I lau mea lofa o la fau o mātu maua. Le nei Taeao. Lau lofa wa. Po moni mataitai mai eile fo launga la tinu le nei fo I Taeao sengsengi o le fo ua malei fo mai a tapa au maenga. Al fai whangunga le lei o auna. Ia mātou fo ua whiala mare fiafia. O le mātou pese whaaftai lea ia te oe. Whaaftai sa e leo pui lo lātou sui fua o tofa wha mātou momoe. Ia matau mate le ete pe mātou te ulia le nei Taeao. A leo wa mātou sangsangi fiafia iau whaamurianga. Ia vi ia I oe lo mātou tua lau pule lea. Ia o le mātou malanga o le nei aso. O oe lava mātou te malu ai wana oe foi. Mātou te manui ai wa mātou tu ina tuai o ao te maa whapone mole. Se e alofa mai tau tai. Ia le wholaunga wa whai nei. Awari tia whaiva. Le a whengai ma le tino une nei foi asa whau ai a mai. Ia ua amataina foi a aonga nei mātou whanau o le nei tau sanga. O le mātou wala au le paolo lo walofa e malu tia ma leo leo ina e mātou whanau ma whamonia I la tau o sa ili le poto e ala I a aonga. Ia fo le manuia oilo mātou tua. I whaiva olo whengai malim te matai whai a onga lo ngā whamala o oina nei mātou whanau. Mātou te nofe atunu o mau e mana tua pēr Samoa na atunu e pere le loto le mātou te talo wha manuia le atunu. Manuia te tai o Samoa, manuia na I o mātou a inga, mana I o mātou te ngata uma le ngata I Samoa. O le lala fo I mara pāpā awa I so se maenga o nei lalo langi. Alo whangia fo le nei atunu o New Zealand o mātou nofo māma wai ele manuia oilo mātou tua. Whapena atu no umalava o le nei lalolangi. Talo so stasio. Tangi atu fia maulo whamaro longa o na ngase mai o le tino. Whata otori ai la tau tono aingam so smauta ngase. Wa mātu whata atu mara whatu tua le nei Taeao. Lo mana whamaro lo se pa iatu pa iane pa ifo. E whafo I sia le manosi. Ai awa lava ne ngalo o na whafo I le vi inga I ate oe. Ia. A whaivata po ia lava o whaiva manuia. O le mele mātou te talo I whamria I le tapo inga ma le whaafunga nei mātou mātua tu asin sino le tinu I malu mau te malawa ni yaso te tolu ina pe lātou le māwhana whanau le wolofa. E maua I pēra lātou si fua laure le tino siri lava I le angaga o me umalawa la mwhana mātou whaira nea so whaulo mātou tu o le tangata malana whai ia whaia lava ina ia fo iatu le vi inga ia te oia tu maupea la mātou whātawā. Ia tama wha monia mai I le tautua rei Samoa, I le nei fo iaso a toa ua mātou wole mātou walau, I nei mea malawa ala, I le sua whamanu malo Iesu Kiriso lo mātou li I mora mātou whaola. Amen. Malu
ngā vivi I tātou nei, o le vi inga o le atua, langina ele au pepese ar korisi Fiafia I Malu, a le tautua mo o Radio Samoa Sfalima, Eva tolu amo, ua tātono ia le Julai ono. In this update, Sophie Elliott's father hopes her murderer never steps foot out of prison. Clayton Weatherston will appear before the parole board for the first time today, 18 years after being found guilty of murdering his ex-girlfriend at her family home in Dunedin. He'll remain in prison until he dies, unless it's deemed he no longer poses a risk to the public. Sophie's father, Gil Elliott, says Sophie got the life sentence and he didn't. One could say that the sentence that he got was manifestly inadequate. I've said this for some time. I don't think 18 years was enough for what he did to Sophie. A recovery operation at the base of Mount Maunganui is getting underway for another day. A vigil was held last night for the 6 people buried in the deadly landslide at the beachside holiday park last Thursday. 20-year-old Swedish tourist Måns Bernhardsson and Auckland teenager Max First-Key have been formally identified. Claudia O'Neill has more. Recovery efforts were suspended for several hours yesterday morning after land monitoring sensors picked up fresh movement. They resumed in the afternoon. Teams are still focused on the toilet block and it's expected this work will continue in the days to come. Meanwhile, about 140 Defence Force personnel are being deployed to support recovery efforts in weather-affected areas, especially on the east coast. State Highway 25 is expected to reopen between Whangamata and Whiritoa by 8 this morning after last week's storms. NZTA says fine weather's helped contractors clear this section of the road where there was a large and unstable slip. A 2-kilometre stretch of the highway at Pumpkin Hill will undergo stop-go control for the foreseeable future. The economy is still struggling to gain momentum. Infometrics says a lot of the indicators suggest that economic recovery is looking unconvincing. Chief forecaster Gareth Kiernan says most have taken the possibility of further official cash rate cuts off the table, and some are forecasting a hike. The inflation rate that we're seeing at 3.1% is something of a concern. I mean, particularly given that the economic growth and activity has been weak over the last 3 years. That's news. In sport, Aryna Sabalenka is through to the Australian Tennis Open Women's Singles Decider. Craig Gabriel reports. Aryna Sabalenka is the first woman to reach 4 or more consecutive Australian Open finals since Martina Hingis made it 5 finals between 1997 and 2001. Sabalenka secured her place in her 4th straight final when she closed out Elena Svitolina 6-2, 6-3. Early in the first set, Sabalenka was warned for hindrance when she made a noise besides her grunt before a point was over. In the second set, Svitolina led 2-love, but Sabalenka won 5 games in a row and 6 of 7 to clinch victory. She'll play Elena Rybakina in tomorrow's final. Golfer Daniel Hilliers in a share of 3rd, 1 stroke off the lead after carding a 6-under par 66 in the opening round of the Bahrain Championship. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O mone Taeao whono whawhelai mō whātalo wharsua whamarmalolo tātu whaolo Yesu Kiriso, Samoa le tino perel pa ia marmalolo whaafunga anga marola warsui fua maru ia whamalo fua le tino ia le whalau, tātu awe le mua mal whasangi le tātu tupusit siri le langi, o tele lo na lofa o tātu mauai le nei Taeao lo tūsi fua marmātu manosi, whaftai le lofa le tua mori mero tūsi fua marmātu wola, ia o tātu sila whai e fwoi manua le o mala le nei fwoi Taeao whau. Ia, whaatu lo le nei Taeao whau le whaasanga o amara te whalasa i o pa ia sau tu whafa Samoa o lava le awa mala o whawai dolo fwoi lau whaingaruenga ne tua, au au na tofi le tātu matai le langi, tala whautu so se vaenga au kilani mariu si lama so se tafona nei ke lope, au alava le tua molona whinangana so se kane sia. Ia o lo whaatuna pa uli ai manuia le ano atu mo sauninga o le whai ungara nei fwoi pa iaso le whaafonga mai e whalatua matausi sa o amata mai tai maro se numan whanau o lo whai tara whaatasi nei fwoi Taeao whau ta lofa lama. Ia, whaftai le lofa le tua o tātou real nei aspareile o tolu se furu ia so Januari o tātou whalau ngore lua fe lua se furu ma le ono se mai la whawhanga le Port Club e maro le Taeao.
Rabbi Samoa Svalima e Batolwa Mole if you're going to run time so by Lua, so some by senior time to Facebook, Mari YouTube or Samoa. Sirata Sipatia Marvel Pesta El Jerusalem to order later by many. To wait always a pa eretula Sefulu e le time. Right, Maro se for Maro should let time for man. Beia le olalta se ko se ki kasi fa mon mole le ta mai fa mon mole ngabal mana beia le lin ngai le o kongi kia ku le nei Taeao ia se I ko fiki man ka ko microphone ia fa talo fa mai ia wa se ki ka ko Maro se fo. So for man via lo sunga le awa o tawai ele li ile nei fo ia so fo fatalo fatu fo I Samoa le tunu pele happy Friday. Sorry. Posso falar ile li me ari. Wa fly fo ile aso. Sawa. Ja, le atino ila mai mo mala fa fo mal nei table Taeao, matal tatu Taeao fo ile lo tau. Mo le aso. Lui tau mo le aso. Se whaailonga mo le iunga o le lanolangi. A sign for the end of times. Ma reko lona mata upu e sfulu ma le tolu, o le foi upu e tolu sfulu ma le lua, ma le tolu sfulu ma le tolu. A o lea aso, ma lea I tu aso. E le iloa e se tasi. E le iloa lava e a ngelu I le langi. Po ole a tali, ua nao le tamā lava. Ia outou, I nā māta alaia, a wātou te le iloa, pe o mai a fea, I aso. Se whaailonga mo le iunga o le lalolangi. A sign for the end of times. Ua nau ane le motu o tangata. Ai maise o tangata I utaia. Se I whaailoa mai e Yesu. Sina whaailoa. La tau te iloa ai nai. Le iunga o le lalolangi. Ai ese le manaia o le tali manino toi whaingo fie a Yesu. Fetala Yesu. O le iunga o le lalolangi. E le iloa e a ngelu I le langi. E le iloa fo'i e Yesu. E le ai se tangata ola na te sila fia. Ua nā o le atua soifua. Pau le fautuanga manino ua tuuina mai e Yesu mo I tātou. E ala I ana fetalainga. Ia tātou mātaala, matatalo. Ia tātou wola pea, ma whaatua tua I lea aso, ma lea aso. Fai pea le au nanga le lei. Fai pea le tautua le lei. Fai pea le mea le lei. Mō le atua, ma nisi o tātou uso a tangata. Samoa, ua tele a o ongai nei aso.
wo tau sila fia ma whaafofonga. Ia a oa onga, ma ia a oa onga, e whaatatau i le i unga o le lalolangi. Mai tau, ma tāo fi mau, le feta lainga tu sao a Yesu, e le sila fia e angelu. E le iloa foi e Yesu. E le aise tangata ola na te sila fia lea taimi. Ua nā o lea tua soifua. Samoa, o le iunga o le lalolangi, o le mea tau lea tua. O le pule ao a lea tua. Ua nā o lea tua na te sila fia. Fai mai Yesu, e o mai, e pei o le sau ale ngā oi i le pō, e whaafua sei o na o mai. So ia tātou te se e tia ngofie, i le tele o mautala inga i nei o na pō, o whaailonga ia, o mea ia, tātou te iloa ai, le i unga o le lalolangi. E manino le fetalai ngā Yesu, Samoa, nā o le atua, nā te sila fia, le i unga o le lalolangi. O le pule ao a le atua, e o mai ai. E le i loa e angelu. E le sila fia fo i e Yesu. E le aise tangata ola, i lalo o le la, nā te i loa ina. Ua nā o le atua, so i fua. Tātou te tāru. Le atua e, whaafetai le fetalai ngā Yesu, nā o la ua fio e te sila fia, le aso male i tū aso, e o mai ai le i unga o le lalolangi. Tātou mala ua fio ia mātou fe au, mātou ngā luenga o le nei aso, e tonu male le ai mea oma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola, ua mātou tatalo atua i nei. Āmene. Ua
Maoni lo for best of the best heart of worship. From my time to Louis Tau Mola sort of for Taeao, to Lunga for your proclaim on the for Bayaso, Moni for the tele. So for Fenga, Reverend Edison and Gafa Malo for time Mola Nanga for time to Penina, Louis Tau Mola so more than for Bayaso at all. Tomorrow the summers for Lima, able to almost for Fitula Botany to lie on a minute on the Fangasolo for the Taramusika. So if faith filo your Taeao, Fiafia, or Ma Famalos out. Ele aluso la tino ituje mafaiba fai ora nei foi bayaso malo la aluso nei foi bayaso atoa to kwata fitu le time nei to ora nei bayaso le taro proclame a reto le ola te pena mai le sunga pasta la fa copa fa no mai so taimi fai na mta to malu ta fa nga bora nei foi as for today in history taro ba bai pani minute to puleso to se fulu January tela to sanga vai au le taino fitu ele taino e mo fa po telefone ngal pro tani pa tal fitu proclame na matal ta to Taeao se mo fo taro ba vai po mai ngala wana nei Taeao phone Patalo fai apta vale nei fo I Taeao lungol tatou awala mai tau atu o kale matango fie mai o tatou awala tele ki lia lei le hai se traffic le hai se tulanga I whaapopole nai tatou le fos whalawalawa tau ta vale ia olona winga everything must go ia fai la mulo sa ila matango le nei fo I Taeao fo na was full valu minute te aile tu lai ono Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Mai ngā matal talo tawara nei foi Taeao mana fai ungar vai aso o tātou iai tamaki makoro au ki lani o no whanga whasa launga Radio Samoa se furubalu e le malu o le ea nei taimi o le Taeao. Winga le tau whama wina mo le so o le amatua I susulu mātango whira la le telo vaenga o au ki lani o lo pongi sa mai fafo o lona winga se longa malama lama ftoa mātou wapa I atu mai sinsilane I le susulu le la whamai la mai tau o le amo kwai manga I kau. Ele nei foi yaso los for lima mo runga o ele belo le e fa mo wina mo okilani le yas for railing se full mar fitu ilona mawala Taeao pe audio le a matango fi fo se sulo lan telo ba ngo okilani tu tusale le belo nei Taeao luo se full mar lima ilona mawalunga se full ilona mawala lo le so Taeao le ba ngo yo tuatu le so sa wala fa solo ina langi le tau ele telo ba ngo okilani Amatanga na va yaso fo le songa fua la fa so po na langi de leile tau be vela mo ya la songa fua rusu fiku la va yatu aso lua la langi de leile tau so lulu stofi oka ma kwai manga ye fo ye pe as for ile fo ile le sia so maro ya ese audio yele ma yaso po da se kana no kau le aso maro lo le voi tangi a fa mo mo na tu na mai na ma tau ile ne foi taimi ole Taeao le tino ala lampa pa au te la vai ngor kilo pe fa yele tel tonu ngolo mo ria mari tau mo tau ele nei foi aso fo ta to ria a fa ka so lo ta po kala la fa fon ta pa il tula ele tau te isi vai ngor usila fa pena fo tau Samoa mari so vai nga ole kilo pe lo se fulu tele tula ono pe so la e wini ta vita siva Samoa ta le fa Fiafia ka Samoa nei foi Taeao fo le tino ga tu te manga we ngor nei Taeao ma lo la vale usu pingi au lo foi ga ko mari fa nei sol pe se la po Matango fila siva Samoa Te awhai e te loa E whai ngofi e fo I ana tana Ea e malama lama I le ngangana Siva whaata tau I winga o upu Whaali fo I o lauanga nupu E matango fie I le mai moa Tanga o le siva wha Samoa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Maa tau pati le au mai uli Tata fiti le songa I miti Tiu susu fao Asi vai lo patua le tau sala Ko te ungai ese lava Si apopu le tasi le tau wala Awane I ngalo o lau tuinga Ma
ia ila Tosi uli o ala fau Le tau vai no le lei ia mau Le ni po o tima le kiki fulu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Maatau pati le au ai uli Tata fiti le somai miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Se lava, si a populeta si beta wala Aua de ingalo lau tuinga Ale ui loti no ya ila Tosi ulio ala fau Le tau vai no le lei ia mau E di fo o tima le kiki fulu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Maatau pati le au ai uli Tata fiti le somai miti Tiu susu fao manapa Asi vai lo patua le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Maatau pati le au ai uli Tata fiti le somai miti I lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Tosi lua tolu wha Luas from Malima wa Charlie Tulai ono le whawhonga le Porokalame Maro le tae arwere Samoas Malima Iwa tolu amona whai unga le newe aso wa tātou iei pa anga le tātou Porokalame Lunga le Facebook mari YouTube o le Samoa Kia ora from Tama Ki Makaurau Malo le si from Rio Kama se lapa tātou pa anga lo whawhonga mai Australia Amerika mai se vai anga le kelope malo le si from Rio Ele nei foi Taeao e le sauninga whapitua le na whaiana po Ia mo la tau ia na mari liu le whaalabelea so longa io ele na wanga nui io teno foi na file na fai lo mai ai ia le lona lua ia e la tau ia o le na tan bia lo sai dia peristofa Io e tawai o le vaenga le i Coronation Park I tauranga le sa yele sauninga le na whapitoa ia sa awa ia tfo ia le palemia ia e mai se lava fo to atele o nisi o I latou e moni lava fo e le tau I nai tangata na mali liu ia o nisi lava fo o tangata lava le community ia e pei o le whaailoa le na o le anganga o New Zealand o le tutu whatasi ia maofo le langona lofa fo I mo I latou na afia I le fo I whaalave so e peila na o le toa lua lava le ua mawhai lava fo I ona maua o latino e pei ia pei ona sila fia fo I le sa tātou taltala noa na nafi ia le sunga ia mansloke o ona pola le na whaailoa mai ai o le sunga la le na ia mansloke Brenatson o ia o se turisi e mai Suetena le tunu utelo Suetena ia e pei o le na tawhawhau mai mana ia na wo I nei fo I le vai taimi o as Fiafia ia manofo ai lava o lana ia tala na whai ana wo e ngofo I New Zealand I Fiafia New Zealand ia he can stay for as long as he wants ia peita iane ia atonu fo ia wale o ngatusa lava fo ia ma whaalava lava whaale na te rea tupu ai pei o le tūlanga le na le o e wato alua I nei la luas fulu tau sanga ia le mtua o sia li ilea ia mana tua is fulu ono tau sanga ia o le isi fo I ata li ilea na maua
mua so ngalu ko lua ia ole lava lo tali le sa ilinga na isi vai Forga mai lau titilo antu pe yo na falia detective Sergeant Brent Griffiths. Ole stona ile pe forga mai na mawile tino mali foile e lau titilo la mai le stona e se longa o mautino uma suenga uma identify ia or tangata sa ole after fai on fai lo o te lo process le a leo ia makarona se lo kan lui e foi mai o mana I foi le wa ilo atu ai foi le e tato u malava le tulanga e o iai pe a fa pe oni tangata wa mau ai ni fa lave fa pe ia ele fa pe na ona mawalava ta o mai lo fa pe ia nga assume le tato ia ole na e o lava te tono le fa masino I lumo le au fa masino ia e fai ai ia fa mtalanga masuenga o malava leo ia maukingoa ia e sa o sikanga kalaus mako ai ngala ai lo me funga le sa o le silo makua pe o mawa se ele o kilanga kangi ai lale a o le ta o le suenga malenga luenga le corona ia o le mauti no le ai ia e sa o nai tangata tonu lava ia ma fa pena foi na bato yo la to tino yo la to ai o le tasitu langa no fona pombo o mafo le o langona o ele ngate matua ona ia inga wo mai masani o la tone ia fuala le tangata momolen fa lo mai la sola nafi o nafi na to lo fu monon to sanga I mean atitilo la ile e matua fo io si fo ito mai titi fo le ya o te mene te lo la o to fo ile a onga pe to sanga ne pe ana se fa pe le a fia ile fo fa la pa to le o tu la fo le o ia le mafatianga o lo fenga malato ya wala ga ya tato ia tatu te no o me na tupu per sounding on a po or sounding on of our pair state of emergency lo to mo pair se yo va se fo il va se fo le fo pitano fo le pat tatu titilo la ngona na matua ama se fo wo mai masani ona to ia ama se fo o ni solo sa dia pe ele fengo fie ne fetani yo le fengo fie la ngona le mafti ia me se fo o tangata e se fo le tale nia pe a fo la ia tala fo ina yo la to matua ma ainga le lei e fo yo te lei lo pe inisio tato o lo maua o to pensiona vai a sote tasi ai no maua inisio di poti na maua ta por calambea ngapan mana ai inisio na afia le im sal pele maua la to pensiona wa per vaso ngile ko ngi pensiona ba ngalo pensiona e pe olena na fa ala wilo mai fo ele general manager ole mtanga wenga leo lo o fia ngai nei mas le to ngi o pensiona ngai tangata ia mai se foi le vainga foi le super ile songa a pola ratahi o naio o le na failo mai ma fa amalie mai ila to uma la pe amale lua se lau le fa foi le o ila to le na afia ile tu langa foi le ona na maua o se tamana vili wale ma ola un pension ngai vai aso ona vili lo le o tamale fa sili le officer ia po le a tonu le tu langa wale ma wale un pension e moni lava o la foi ma wale si vainga o la na tupe maua mai ile atunu sa fainga luenga ai ile pension ngi usila la valaya ele ya lwa pe menga ko inga la songa fua so o la na ia o le leifo ila o ma uane ai o le fale tonu o vainga fo ia po le IT system o le lo fa ngaina ia mol songi no tupe ia ila tonu so o le langa sis uma pena ta fia la vala ia pension yo la ko ia nga fia se to ilo le ia mamauti no le pe fia la fa yo le pension e tawan tutongi ia na fa au le ia ai siaki pea wa le fai mai lu se la ia se vai ngi po yo ka ko langa ngale ma wal pension ngi vai aso au te law system for le ngate di sila lo langia to for le once it down ia le technology ia o te loe tele yo mea faina fa te tenga la ia wala ngai pe o te lo la ava titilo tu I vainga na fia e foringa me la e fo isi la tu pe la mo mai se tu no lo no winga la fa le tonu la technology ma le system for le o la transfer mai la tu payments mai o isi tu no I tono new seal ia woki a ko wo fiu kali e sia ke kul penga ke le se me o suwa o ki a ko fa ka kalinga ku pelnge vai ia wa fa tu fo yo le wa fa la ngo me uma le le technology yeah once it down all the system ato ia no winga me la ngai mo
ia on sai ka si ai wa mau wala le fa mai si ba nga ole sister le fa pe se la ko ele se follow la ko no sai malo along sai la fai pension nge pe fa pe le mo le vai as okay le le ole mene fa oli mai lungo pasi wa amata fo no toe kau ole le vai chai mano te ba ba te tamata bo wa pe se fu fa anto sanga le na arrested leo ele mene fa oli mai lungo pasi a fu i te vai wa maku i onga kele la i kiki kausanga a fu il tausanga le ave pasi o le tangata ua o nei tangata nei manai tamali nge o le au ia matau tua mo le fe ave ing a ua oso fu i lungo le pasi ia o le lai vai atu ele ngata o tele la o na molianga o le fa o lima fa o manu atu nga i se tasi ia ai nai wana o fu si ave pasi e fai on tong fitinga ile fale mai au ile va engeles au kilangi sisifo ba wala meu ke fa ngongo anga se ima wa mai ngala le la kiki le wa foi ai foi ai se fulu fata usanga o te tari tonu au ia ele mafai e se alo o tata usa mo nga o nkulanga fa pea ole foi le la kiki o ngai ka mai kiki ai fa o lima ele tangata matua o le se foi ona molianga o le sa ele a penga o lona winga matala tata no fonga la vai tata se ai mai se wa fai asi kele o se fai ngai lungo o pasi ia ai manatua ole pasi ole ngai fa mo mo ko kele fai ngaluenga io nisi lava fo e fe mala ngai o ngai ave pasi talo fai ia mo molia ko alofa ia ilato uma lo ngalu ave pasi le nei Taeao pe fo mai ia esa o Messi Corwell Road i Messi po le tare fitu le Fiafia po la Fiafia na fila titi lo tu le na te poi le fa la fo le okay so na fila na pia le Youth District Court Watakari male teltununga tu la e le Watakari Youth Court la so suma fitu fe por so le amakinge ka ngole o ngari le ari e fainge winga fa pe ari lungo pasi ka no fainga ave pasi o to fa fonga mai nei Taeao na ko ke danga pasi fu mai usu po ar ka ya fo elan tu tu ma favor e fa fonga mai po kala mele Taeao ya no pui ao le yo to favor nei aso ave fai ai o la wori ia isi ave pasi fu ia mai o ese se ave pasi lai fai ngala ngi ja ma no lava le ave on sai tato ave pasi umalo fa fonga mai le foi tai mon Taeao no to baro sa was only my tola mo no to los for lima mino to to ta le to live fitu of wa ta do fa Fiafia on the foi Taeao the late my ilo ben vai tama ulale good morning hello tawa poni tama ulale ta alo pa ata usala o ela pa ole ula tupu mai le moana ole ula uasu na ota usala lava ele pa ata ngaina ile twatele otangata tele Samoa o mai na matamata ileta alo ale ula na ose pia lava ile so ona ula vale beta ula malama e vile mupe ole lupe ayata mai pe ole ngata Sala lautala ile atulu uma isa sa ema sisipo saute po matu ile ta alo ale ula pai le mu bei você pisanga e angi Malu teine Samoa matabata ileta alo ale
e te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inae ngana le Pacifica I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe le aini pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Alofa lava au tiro. O le tala Fiafia, ua whaiti nei tausanga mai leona se fulu lima se fulval tausanga le matua le soifua. Ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima se fulvalu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le tino ino ia wha ata masuenga e tailua tausanga malafu atu se I o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. Awa veiloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā aupo tau whale manawa le kānese le amatanga e ma whai o na tonga whitia ma le manuia e le aise tongi e wawe ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā aupo tau whale manawa e ma whai o na wha sao ina iola a mau alola pusa Where is almost fully my betola moto is full of Minotolo Talo to life fit to Tamina Mato in New Zealand for more morning. Olo tara no al tara bokalame le taimi le no fanga lo awina to al tara bokalame ina le te ua ta watu mato taimi le tu samal tu taimi na e finangala maliele langa ese ate bokolo to wala la mato no foi fatalo fatsunga I soalo to se fulu tupu le fa fonga mai Sheraton Hotel Samoa. Malu se fo maria fa taile fa se balita ko la nei foi tae fo mal to telo tanto pa anga lo taro ma futa nei foi tae fo o tanto I nei foi tae mo la mata ko to sanga e ni se fa tupu fa lo mai tu la foi la to tupu tu lui ma sa va ngo no ga tupu mo ke sia io e pe lava foi na fa fonga le malo la tunu I suinga foi o le ua fa la wi lo mai foi o le anga ia ti e tato e mai se la ma sino mele nei foi to sanga I le OCR le ua to e fa la wi lo so o le Westpac Bank lava ia la mo I latou fo o o ia latou whaaputunga tupa e mai se lava ia I latou o ia latou whale motu e pe o I lea ua whaalawilo mai o home loan rates a le Westpac o lea ua iai fo ia latou suinga ia o leisi vaenga e maua sipa o nisi fo I vaenga e leisi suinga ia o nisi o vaenga o lea mai tau atu ia o le a wha o popo so o suinga la nei o lea ua wha moe a mata la so lua o Februari alono winga o le vai asofo pe au le lofo le tua Pela o se whata inga mō tātou, e mai se lawa I tātou o le Westpac. A whaapea o tātou o le sa ia tātou loan fo ia mō whale. Home loan ai fix I le ono māsina. O le ala iei sipa ula I titi mō tātou, o le upa u I le 0.20%. A o le vaenga le sa I le tasi tausanga, I le ilana se swinga, I le se swinga mō tātou. Ia ona iei lo leo si tanga mai vaenga, ia sa I le tais full valu māsina, whaapena I le lua tausanga, su valu māsina o le o sitia le o tesimale tasi o pasene lua tausanga o tesimale tasi fapsene ia mafape na to ila so o vaenga umala vala se ia o le lima tausanga fixed loan home rates ia o ka kolanga o le yenga si kanga la kiki foi le lo na winga e alua ilunga le ka o soifanga malua ko ilunga le ka mo tato io ia fa malia tu ai ia ai pe o le taua ia no fota pena ia tato ma sound uni ai mai se le tu langa lava le mafau fau langa e a fia lo le mafau fau in swinga fa pea ia wa fa le ko a ko ale world tato ia ai tu langa ia tau na lava ta pena ia tato asale to se full fitu minuto lo jora talo le tu la e fitu a mai fa fia mal 5 stars on a sofa le Malaysia tato di pochi mai ole a walon tu na to lo le tato ma lo tato fa nganga a reto le ola tau le ni vai aso ta pena me so ya pasta la fa na copa ona to mo mai ore nei Taeao fe la voi fa fo mai tono lo mota tono ta vale tono fa fai ngar wenga lungo al Facebook mari YouTube ro Samoa a lo fa tai te vai to tour e poi Taeao fo morning yo oka la uhani ola wani pa sili sili
te patu saina I se apa e la pi Po se pisu pasili Po se masi ke mai piti pasina sa pasui Oni tamato mani pi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti apolo pe pausa pepe ole pepe ole po Alova Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a Nai vaenga I o tau fio lolo mai le pisi o lunga o la tele Aveta Avale State Highway Sumaleona Western Springs on the eastbound. Ia o lo fautua mai le waka kotahi. Ia va aile lei le vao lauta Avale Malaysi ta Avale yo luma Albany Express Highway eastbound fo ilo mai ta watu o le ua pisi mai ile nei fo taimi o le Taeao. State Highway Lewis Fulu Beechcroft Avenue on the northbound. O lo whapena fo mai ta watu fio lolo mai le pisi le nawa iai. May Road on State Highway Lewis Fulu 40 northbound. Ia o lea fo i o mai tau watu nei vaenga na o pisi I le taimi le nei Onera Road on the eastbound lava fo I mai tau watu ia o lea fo I wa amata o na pisi mai tatou I le taimi le nei. O nisi o vaenga o lea o leo feo lolo lava nga ia tu o le vaenga le la on Pine Hill State Highway 1 on the southbound. Ia o le vaenga le na o na fo I wa faisi pisi mai le taimi le nei Kaipara Flats on Road on the southbound lunga lava tatou State Highway 1 nisi le na vaenga o le awala o le na o feo lolo pisi le na iai nisi o vaenga tatou nei saute o le lava o lo so longa le lei flow tatou traffic lace fala lava tau ta avale tau tuana ia tau tuana le saunga le mu lunga la tele uto es futol minute tale o le tulai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tatu atunu o le neifo yaso mai tatu por Colombia le areto leola o te Fiafia na vai whaafilo ia te oe ia umwhai o na whaafonga mai moa mai fo il tatu por Colombia I le ne yaso o le tusia Filipi tolu alfai upu e sfurulua e whai unga whaapea whai mai paulo a o te tau sisi atu pea pe mawhai o na o maua o le mea na maua iau e ke riso Yesu. A le autu o le ne yaso e whapea, whaatau nuu le mea na maua I oe e Yesu. O le tele o tangata, ua latou maua Yesu, ai ua mana na o e lava I na, o le maua o Yesu, le ka o isi ua talia Yesu o latou o langa ia, nofo ia I au tafo Yesu le ai mase me manga o koe fai pea nga I luma po le asisi me fai but e mantua ia le au so o fo ile a Yesu fai me fate ta inga
na latou maua Yesu ina ua maua i latou e Yesu a o ina i latou ia mau e li whapenga maua ngofo ia ma na whai latou ma whaamanuianga i nisi tangata ina ua latou maua i Yesu o Paulo fo i le apostolo le onga le tala le sa whai nei ina ua maua o ia i Yesu i le ala le ta o le ala i sao ia nga ia tuita maseko e le whapena ngata ina ia lona o langa ai na whai o ia ma whaamanuianga le tele ai ia tusi o tusi pa ia mana tusi singa i le whenga inga fau na ia maua Yesu ai ke le whaamoe moe nga maua ia Yesu whai ma whaamanuianga ta lai le tala le lei inu ese ne o mai le taimile nei o se apostolo i longa le nei apostolo le la ia ila na tala na whai whapea o te le manatu ua o maua ngisi upu o te le manatu nei ua maua o Yesu po ua o maua Yesu ai o le mea o te whaia whai mai o te tausisi atu pea pe mawhai ona o maua o le mea na ia maua ina ia na winga whai mai la apostolo Paulo o ke le mga kula ua o maua Yesu o na ngata i lole i mo mika i ua o maua ke loe tele tangata le sona tele tangata ua maua Yesu ua nofo iama a fisilanga Yesu le ai maseanga i luma fia kausanga ma whailoa i mai Yesu ai o le mea ngā le ngofo ai o isi fo i ufa pia mai ua o whaolaina e le ngangana le masania i lotu nei mātou wha pia whaolaina ai o whaangoangoanga e le ai mani suinga talo o ngai maua Yesu ma whapea mai ua o whaolainga inga ua mawhailoa i mai Yesu al whaanoanoanga la le ai ni suinga le ai se anga i luma le ai se o langa wa ai whai ma whaamanuianga i tangata o le upulango o e le aso le nei e le o le maua o Yesu ai o le whaataunu uina o le mea nga mafu ai o nga maua o Yesu keloa e le nga o le whaolainga e le nga o le maua o Yesu a whi mai Paulo kau sisi aku po le ale mea nga mafu ai o nga maua o Yesu so se singa ke maua Yesu e le nga o nga whailoa ia Yesu wo mai Yesu mafuta mai Yesu a le mea ki whaia whesili ifo o ia tioe o le ale mea o ke kau sisi le mafuanga ngā lai o na maua ia whai o e ma whaamanuianga i nisi whaatau nuu le whina ngalo le tua alu i luma ia wa aia tu tangata i lau o langa ma whaamanuia ina i tangata ma tō sina i tangata i le lii o Yesu o le siri mo o i le asulungi ua e maua le mea nga maua ai o e Yesu le tua whawhitai lau whamanatu ia te i mātou ua e wala awina i mātou ua e maua i mātou alvesili ua mako whaia e le mea nā lai ona e maua i mātou wheso soani so se tasi o mai mua mai ua na maua oe ai le aisana mea o whai whawhitai Yesu Amen. Oh
lei matau pese le matau tia whamai ai le porkalame a reto le ola nei tai hore tau lunga fo i le porkalame nei fo i pa yaso ia mori whafte tele lama songa pasta la whaile kopa malo whafte tele le au nanga fo i te pena ai le tātu a reto le ola le ngata nei tai hore nei fo i pa yaso a toa le tau tua mora wile Samoa se lima i vatolo amo i no te whamino tolo toa le tāle o le tu la e fitu o le aso tolu se fulu i anu wari o hani mena tupure nei yaso le tau sanga mapai Siva tolu ia na Fiafia iloa ele Palestine o siamani sa yaile na fo itausanga Paul von Hindenburg na ia Fiafia iloa ia Adolf Hitler e avea ma chancellor o le atunu tele o siamani ai o mai le tausanga tasi iva tolu iva ia watu lai mai Hitler ele no foa ma wa matai ona ia faia ni launga tau fa matau I tangata iutaia I le taimile na o le tausanga o mai le tausanga tasi iva fa ia uanga pa le taualona lua ale lalolangi o le asola na tu vai ai le fita a Amerika I te tono Maduro I le vaenga lea po o Marshall Island ni sila nao vaenga I mena tupu le nei aso tausanga o mawai Talo falava o a lapi marina, mau belo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. In this update, Sophie Elliott's father hopes her murderer never steps foot out of prison. Clayton Weatherston will appear before the parole board for the first time today, 18 years after being found guilty of murdering his ex-girlfriend at her family home in Dunedin.
Sophie's father, Gil Elliott, says Sophie got the life sentence and he didn't. He says 18 years was never enough for what he did to his daughter. Members of the Tauranga community and beyond have come together in grief to honour those lost in the Mount Maunganui landslide. A vigil was held last night, a week on from the deadly landslide that buried 6 people. Prime Minister Chris Luxon thanked our emergency services, community leaders and volunteers for their professionalism, care and strength. A view that increased employment will be the key to our economic bounce back. Infometrics says there's worrying indicators which show economic momentum is fragile. Chief forecaster Gareth Kiernan says that includes increasing inflation and slow growth. He says we need to see unemployment start to fall before we can be sure that the economy is back on track. Wellington taxi company Kiwi Cabs has been placed into liquidation. A notice in the Post says liquidators have been appointed by special resolution of the shareholders. Creditors have until February 27 to lodge any claims or risk being excluded from future distributions. World Vision is welcoming a new bill around fighting modern slavery. The new bill, co-sponsored by National and Labour, will require large businesses to make reports on modern slavery in their supply chains public. Head of Advocacy and Justice, Rebecca Armstrong, says it will change how companies do business. Provides penalties from the beginning to give the legislation teeth. It does outline that there will be an anti-slavery commissioner in the future. That's news. In sport, golfer Daniel Hillier's consistent start to the European Tour season continues after 3 top 6 finishes in his opening 4 tournaments. He's in a share of 3rd after the opening round of the Bahrain Championship following a 6-under par 66. Hillier's back 9 charge came courtesy of 3 birdies and an eagle after the turn. Bit of a scrappy start on that front 9, but made a nice little par save on 18, which was my 9th hole, and the hole got a little bit bigger on the back 9, which was nice. Arina Sabalenka and Alina Rybakina will meet in the Women's Australian Tennis Open final. And Australian sports journalist Phil Buzz Rothfield has retired after a half-century stint with News Corp, declaring rugby league the greatest game of all from the departure lounge. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Lungon State Highway Lewis Follow Hillsborough Fasol Solo Twayanga Ingal Vaengalana Mount Roscoe Leo Matawatul Taimilene ia wa mama faile traffic o nisi fo yo vaenga o leo amata lava fo ia ona si ile traffic le Taimilene Western Springs ngai lunga tatu State Highway Suma Leono ia le fo ilo Matawatu faisi pisi mai o tatu Taimilene o le Taeao Great North Road na ia leanga ia tulena le Great North Road o lunga o tātou State Highway o lo maita watu Onira Road leisi vaenga fo iwa mata ona pisi mai le taimile nei feo lolo nisi o vaenga tula lata ne ia a o i lai le vaenga le takapuna ila nga iatu fo ile North Shore maita watu le taimile nei ia o na ua mamafa le traffic mo tātou lunga fo il tātou au lunga o tātou Southern Motorway le taimile nei anga i mai saute ia o lea e tu mau tātou le feo lolo au le ngā lava lo kilia le lei lava le taimile nei Great South Road leo pisi le taimile nei mai i manukawa nga iatu Green Lane o lea mai tau atu i o ngā lava o makua maa nga ia le kili le taimile nei ia o tātou fo i le anga mai i Takanini anga iatu Papakura o nai feo lolo leis wha lava tau taavale tau tuana tau sisia le nā saunga le mulunga le awala nei taimile Taeao 5 minute te ai le tula fitu Malo waptele tino uile mai mo malfa fonga ele nei foi bainga ole Taeao fo le bainga lata mai le nei ele tala ole taula tahatu amata mai Samoa lo sutaselo ele mafa fana le Samoa tele fitu Samoa nei bainga ole Taeao fo ba tu le mana mai langi le tau Samoa nei bainga ole Taeao winga fa mo wino le tau Samoa Morenias for Rele, ele taimi langi le ele tau inisio bainga o Samoa fa solo ina awaoa emo wila inisio bainga le tino e pa ofo timu inisio bainga o Samoa
ile nei fo ia so fo tonu se fulu degrees Celsius moru ngara pevela le Samoa le nei as foreile luas from lima e lona mawalalo ia o le ua mawala le stato tananoanga pa masani ia manasui o le tato radio Samoa i pia le whianga ngana mana tumarawa tanga vai tipi o tanga vai pera masani as foreile vai as te tasi ai o le tawalunga o tato tala mai Samoa o le nei vai aso o le tau le balu i le Taeao nei ia le manopo e whatalo whatua le tau pakalame i panga o malawa ale maru o le tau radio Samoa whafonga mai mo mai Samoa le ngate lunga le Facebook ara YouTube radio Samoa whapena foi ia le FM 106.1 malo se fomaria whapena foi ia le mai mo mai i so se vaenga America Samoa whatala whatu nei vaenga o le Taeao fause mai le talo le tau tono New Zealand nei Tēnā wāngora motu i sau, tēnā wāi atu Alexandra, langi le leile tau luas futolu monu ngora bevela, Blenheim, langi le leile tau luas futolu monu ngora mawhana, ora nei whai yaso, ina me kāngo la whasarana awa e pau timo ni so taimis fulfitu monu ngora Malu lu. Kai kora, whasarana awa langi le leile tau le sos fruivan monu ngora Malu o le ea, langi le leile tau Nelson, luas futasi monu ngora mawhana, Queenstown, langi le leile tau luas futolu monu ngora bevela, Timaru whasarana awa pau timo ni so taimis fulvalu monu ngora Malu o le ea, wana kā langi le leile, luas fulona monu ngora bevela, whasarana awa pau timo langi le leile tau le awa uli ma le Fiafia nei Westport, Luas utasin monu ngol mafat fana ole ele papa atu le tela baeng o Dunedin ole alang le tau mo tau le sauce fruivan monu ngol manu ole mal tulanga ile tau karestete good morning malo si for Maria manu le tunu so baeng o karestete awa alang le tau mo tau ile sauce fruivan monu ngol manu ole fa mo wina mo tau ele ne fa ya solo motu matu pi tola monu ngol motu matu kaitaya Luas fulona monu ngala bevela la fasona langi le leile tau awawa e ni so taimi fa talofa i pa angal tara pakalame la mua Wellington ma lola bar se fu maruia langi le leile tau ele chance of an early shower nearly Taeao pe tau la langi le leile tau ele tela vai ngora la mua Wellington lusu tasi monu ngala ma fana luas fulona monu ngala bevela fanganui awawa pa utimo Tauranga langi le leile tau le so tau po langi le leile tau nei for yaso roto rua langi le leile tau lo su famo ngal bebella Palmerston North lo su tolu monu ngal bebella la pasolo ina pa ultimo langi le leile ni so timing lo su tolu monu ngal bebella ni Plymouth langi le leile tau lo su lo monu ngal mafan Napier awa ia le tau le so lo su tolu monu ngal bebella Masterton langi le leile tau lo su lima monu ngal bebella Levin awalang le leile tau le nei for yaso luas fulua manungal mafana Hastings pasolo na awala tau le so pasolo fo ina awala tau pa utimuni so baengo Gisborne luas fulua manungal mafana kiri do Hamilton malo le sui fo manuia langi le leile tau mo tau le nei for yaso luas fulua manungal le bella fa mawina bo kiri lo e le nei for yas for Ireland Se mai talo le tau le no whanga whasalonga radio Samoa tama ki makaura wau kilani wawa ia tu whafo le leo malama mai mana i le susulo le la le nei vai ngora Taeao profitola ile Malu lu le ea nei tempo Taeao so mau ngora tau le soi awa langi le leile tau luas fulima mau ngora bevela Taeao pa audia la fa solo po ina langi le leile tau luas fulima mau ngora bevela Taeao ora venga yon tuatu langi le leile aso sa langi le leile aso fu aso luas stoffier na pa yaso oluma na inyato Waigala tamana na tala tauna ne vanga ole Taeao fo se furu le wata nei le tu la fitu ole to lunga fo yo faiva ya ma nei matu ngarwenga fo faiva la tino ma nei matu ngarwenga nei va yaso ma lo la volta wa tai ma lo ngaru due ma lo usu yes ma lo fa ma lo sine va yas ai sa le ma lo fa le fuskan ai sa le ya fa ma lo si fo wiki Ia, kau tuluma ka kau awala ngaleng sau ngole sunga la pine auro. Yeah. Ale usu pinge sulu. Sale ya. Malola balon sai. O te papa ia tu Taeao amatel te fitu Singapore. Semi-finals o le Australian Open, tenisi, le uomor semi-final vai ngata mai taina nafi sole. Maga yeso le so vai atu le ua go through my 4E arena
Samalinga. Yes. Lona final to sanga soa o OCI. Arena Samalinga ia final finals tono Australian Open ia lela fika ui ma kamaka ile o apinga e po ile ngorki sa o ilo sa unuhanga ngafi ikaw mapeva ngeka ai me vela kanga kai ngoga o kama makinga ia au te lo nei le fanga solo ia semi-finals ba ngoli so le semi-final ia Djokovic ma Sinner ia semi-final ia Alcaraz ia Severin o le sa umal tasi dua turfa ia walanga Carlos Alcaraz number 1 number 2 ia Jannik Sinner number 3 ia kamale o Severin po ia da kulang fai Novak Djokovic le la sa umal uri ia lunga le so we got some being in Australian Open so semi-finals la tama le la so nei le so ya onai vaenga na ta longa mole fa ungor ba yas fa fonga na tunu kine ro mai po ale au ki New Zealand ai ole afo I Waitangi Day ba so fo ngan mana o ba ya tu o pe fo nga me ole ele fa ungal pa New Zealand Christopher Luxon e awai le Waitangi o te sangare nei o tasine issue esele fisiringia tono New Zealand ya wa ile talanga fo io para New Zealand e fo inicio para I te sanga babai ele awai ile Waitangi o le Waitangi ai o expectations na tangata Maori ma New Zealand toa o so sta ta ia la tunu New Zealand e te tau ona ia il taimile o le whamana tuina o le Treaty of Waitangi pe ona ia te sanga tasi ia wa filinga te tai o malo ia walanga ile awai Christopher Luxon maso te atu nei ai men te sanga te atu nei sa fili alu lo Canterbury po la es mesa fa ala uro na taimi ya lau kiki la ko le famo mo le na mo ta fo kala me e foringa mai o le ua fa so no li falon filanga e awaile ne foi tsanga ona le sanga le na se mavai tu man tol taimi le na o le vela fi na nga fo ile toi tu te triti ile fi na nga lava fo ile mana onga maoli ona o le tau mafai fo ile le swinga o le tulanga sa ia ile fenga inga le te triti Waitangi so o le e fua lava ile saunga le mu ia ta lava ia e moni lava fo e faapea o le aso e saunga le mu pa o le taimi lona sauninga pats ia lava le tai lava ia lonas a langona a saunga le mu ai loa masila fia la saunga le mu ia o le ala na pats e tau ia e pe o le tu tau ile saunga le mu pulpuinga saunga le mu le na nai ia ona le awai ile tau sanga mai pats o sana saunoanga lata mai nei ia o le na ia lona faalinga la le namlan sango a kong ia o le awai ile sauninga le masani ona faia I te fare ruranga ia a tonu ia wai ke ia o le saunga e pula la o le ia te sau fo ila le ia e mautinoa le saunga le mu lana sunga ia onga awai le wa mai tau tu tau sanga mai ia na ia lava fo ini so tai sa le I toe awai I sauninga le ona oni si lava fo yo mafuanga pe o le te ena o le ia te tau e fai ai se saunoanga I le malae ia o le si e tele lava ia tulanga na lai fo ia ona le awai sai so ia fair enough so tala noi te tai le awai le Waitangi te sanga bavai te loa Helen Clark I lona foi taimi Paramia Sir John Key o le foi te tai Sir Bill English o nisi foi taimi o te tai foi la toma ave Paramia New Zealand o nisi o te tai le awai foi le Waitangi yes o te loa o le te sanga la le nei tu sai mari potile na ma volta proclam foi ia o le ua foringa mai o te lele no le awai le Paramia New Zealand le Waitangi le foi te sanga o fa fonga mai le atunu isi vanga lo langi o le public holiday le New Zealand ele masino February o le fa mana twina o le whengainga the Treaty of Waitangi ia pe ona iai tangata Maori o te mantua iai le tausanga na Mao Pesta au te lolsio ona o le vanona maua le Paramio Samoa le taimi e whailan saunoanga whapitoa I le Waitangi
Na wai foi la male fionga ya a pito to sulu William Sio ala utala le ta foi atu foi le ole etusa alfa upunga tatou le Samoa ole malai o fa utunga tangi le fa ngoi tia fa le tai mesisi le fu Samoa e manatuai ia le soifua o na yo tatu tua o fa ilangi le folonga ia maleafu lilingi mal toto masa a warsa ilinga ole manu Samoa mo Taeao so sisila fu tatou le afi sala wona suma lu tu tasina Samoa o utu le tangi male tulanga sa il polongo tatou I pulenga I bang ole treaty la foi tangi ile fa punga le fionga pito to susulu William Sio ole malai le ole fa utunga tangi maori ol malai fa ilo ai le saulo tonga tangata maori ina o saini le whengainga le treaty of Waitangi o la tofo sa ili malo wa sa ili malo fo I maori la to yo la tofo taimi ya o le ala fa mana toala tau sanga uma o wa pe foi la ta tofo I tuto tasi o le aso fa manatu o Samoa e manatu ai ia sa ini ngā malo na yo tātu tua wala mai tia sa e o le fa manatu ai o maltemi nei e fa pe ngā foi la treaty le e uia ngā kele foi ngai vevesia inga lo ile nei vai time ia ele on foi la bona tu ai le tu langa tau na ye o le tau ora na o le treaty of Waitangi e tono New Zealand ia wa foi fa fa mai tu le ngā tele fa manatu ina ia fa tau ai nei foi mato to manatu ie foi na ma wai so I fua a wai pe lava foi o tātou tau sini o sa ia I le vai time o le mau e fa pena uma lava foi nei va ainga sa ia ia ile to e tau mo fai foi ia tangata anu o maori latou e tau Fiafia mai foi la latou wai ata tau o lo latou lau ele ma latou ia lei whaftai nisio paangal tapo kalame fo I latou pensiona la Fiafia la ko mo la ko pension yes yes ai hard luck ala siko inga kalo fai ioi nei vai ngala le maua o jalo to tela nai tamama nai tinai na le mo latou pensiona latou ia mai se tunu yes a pionta o nei Taeao ona e fo ina isia latou foi fa mlianga la mo mai tunu o mai ia au te loa ka ko ia Samoa ma nge la nga mo ma ka ko pension kai masangi Okay, o le si vaenga fo ilele le Taeao o le convoy of motorhomes rolls to Northland for displaced residents. O te lo la ia na vesina mai o lato maota malawa mano whanga no whai ona o tūlanga e matangi ma se malo. Te lo leo le e ino whanga whapitoala wa tau si lato. E le nei foi taimi yes whaalawi loa mai le sunga fo le minister o housing le taimi le associate minister le sunga ya Tamaputaka e se fulu motor homes le wa uma ona a ngai atu mo I latou I le north le na afia ia ai o le ulo o iai Malaysia 5 se fulu o le fo I ua fuafua o le a whaanganga ia ma whaapena fo I ona awina atu lava fo I mo I latou ia so ia awia o se kulanga le leikele ma nai tele fo I le tūlanga mo nai tangata fo I sa afia ia tūlanga o whaalawelawe whaale nā tūra ia waile isi se tau pule ma nei fo I tūlanga ia ai o lelelei ia o lea ia mga ia mai ia ma tau mawhai e liu mai so ani mai lea ngai le whai ngofie sa la wha ia mo kuli esi o ka ika maloka whale o ngau le wangin makangi ia ai so ia whaftai sili ale iai ngai lo le ai asa le le lei vai statu I piti mana ia o le nei foi asforele se ala lo fai le ki o kai fai oi le fai sanguisi elengi ka mga kua sanguisi se grandmother I laso faufili I o ai ku ula ia me fangingi ia le ku kama ka woka ele manga ia nga vai melo ka mai kilo muenga pe o ai la hamburger ai le hereni asa manga ia ai ale lei vai statu piti mana ia tau ngol tatu vai yaso se a ko le ia le mol Taeao fai me Fiafia fo nei foi Taeao ia ko ki kilo fo blaska ko lunch mana ia fai mo mole ki Taeao pe manga ia ai pe malo mo mol tina ai mul professor Happy Friday.
Wele Samoa solima e matolo amon was matasi no jani to la fitu. Ya se ka ko wasiasi fo e le motu mata ko fia beautiful sabai e le fo Taeao fo. Pa que chega Radio Samoa. Yola. Yo. Vamos si fo. Yo. Ole motu e tu tasi pei o se arasi. Beautiful Savai, beautiful Savai, my beautiful Savai. Ole motu e tu tasi pei o se arasi. Beautiful Savai, beautiful Savai, my beautiful Savai. E mita lo anganga, hilela lele tele o tangata, vape apulenga amatai, e piliona lona fatautai, puleono isalafai, motu fai me amafai. Oh, beautiful Savai, beautiful Savai, my beautiful Savai. Motu fai me amafai, motu fai me amafai. E a tata mai peoni folinga o se tama itai. Beautiful Savai, my beautiful Savai, oh Savai, my beautiful Savai. Oh, e a tata mai peoni folinga o se tama itai. Beautiful Savai, my beautiful Savai, beautiful Savai, my beautiful Savai. Oh, e mita lo anganga, ilela lele tele o tangata, vape apulenga amatai, e piliona lona fatautai, puleono isalafai, motu fai me amafai. Oh, Savai, my beautiful Savai, beautiful Savai, my beautiful Savai. Mita lo anganga, lele tele o tangata, vape apulenga amatai, e piliona lona fatautai, puleoni salafai, motu fai me amafai. Oh, beautiful Savai, my beautiful Savai. Talofalava, I'm Annie Politiwatoa and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You know there's a secret to a successful business? It's doing the right things, not just doing things right. In fact, even if you don't own a business, these right things and principles will also work in your personal life.
Rule number 1 is actually a well-known phrase in business. Find a need and fill it. You find success and happiness as you help others find it, by meeting their needs. Obviously, you can't give what you don't have, so you need to learn what you're good and skilled at doing, as well as enjoy doing, because a person rarely succeeds at anything unless he enjoys doing it. Henry Ford became successful because he developed a car that was affordable for everyday people, not just the rich. Ford understood that if a need persists, the answer exists. And the more people whose needs that business serves, the more successful it becomes. You may own a local business which serves your community's needs with quality products and services. Or you may be a doctor, teacher, carpenter, musician, salesman, or one of many other professions. So you're filling an important place in your community by being your best at what you do. You're making the lives of others better through your skills and quality service. This leads us to rule number 2 for success, which is do for others what you want others to do for you. This famous golden rule is a law and principle that works. It's when you treat others the way you want to be treated that you find real success, both in your career and in your relationships with fellow workers, friends, and family. So you can follow these first 2 rules for success in every area of your life, both professionally and personally. So why not ask Jesus to forgive you for living your own way? Then give him control of your heart so you can follow his plan for your success in the business of life. Why not start today? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Oh, yeah, yes.
Nangas wala mo na sa Faroila Day wa tolu se furu ya so January o mawhaina e bala mai. Ana wata talan telefoni na ahingala ne. Tolu fitu tasilima iba tolu lo o matalafo i malalato emaili. They're on air at radiosamoa.co.nz. Fai alta to Facebook mari YouTube o le Samoa awala manai o mai lau family ngas fana o nei foi Taeao fo ya se fai pe el ta family ngale lungo ta email please Ya lele o le whaamanuianga la le nei mo le aso whanau o Susan Fau Paulo mai whale whaia po sa tapuala. Whaaftai le atua ua mawhai se tasi o whanau po se unis ia Susan Fau Paulo o whale wha ma sa tapuala. Nau lea mai ma le manuia lona luas fululua tausanga i lea so. Fo ia i pelevi inga i le atua ona nā tausanga ua foa i mo oe. Su o le whaalongo mau se ta i mātua te manuia ai. Ai mai se lo papa manana. To anga le lotu alofa le atua to fo alofa le atua to fo anisi tausanga mo oe. Once again, big happy birthday our big baby alofa anga from your grandparents Papa Malu Taui au Kilani Nana Tipolo o Matua o Malu Paulo Masanga. Fiafia o aunties and uncles, your siblings, your cousins, ai silly auntie Fau mo oi. We love you, baby. Ia o alo faangana mai a Fau fo isanga su. Ole ta telefoni malolo sui fua. Malolangi matawai. Lola si fua. Tausala Taeao. Tausua tenu. Ia o famamianga malu faanga. La sui fua. Tofaya asiata. La soneu ato le lima malua sanga lon soifua. Tai le tueni te sanga tele u fua ia tioe. Ia famania tele le tua ia tioe fa pele. Kar tu mano fa lo fa ngana va tia furule. Matai ai. Kura fa saila mole manu tawai mani le ato. Tai polole mani fo le nei Taeao e sisita fa mani anga. Na ulunga le YouTube channel, Fau fo isanga su tolu o valu fitu. Happy birthday to my niece Susan Fau Paulo. Ja, for about tato na. Le lei mole atunu o se o vai atu te o sisita fa mani anga. Okay, kiria mai lunga ta emaili o telefoni. Facebook mari YouTube or Samoa ai kakonga pesele family atu le pulenga mala fenga rega rega Samoa mal tara bukala be maru le Taeao Spaki Aya paki mangaya au le pe el pesele volva. Happy birthday ya auto umaye faya soi fotum Taeao la ngai liska ko shokai manu to waso to sule mal ba. Fire.
Mau le pisi av tavale lungo le state highway luas fulu lena avatu fol tato li poti talu ai mai le vaenga lava le na Hillsborough ia an mafaso solo kwai lava yang ia tule na Mount Roscoe fai lava si pisi o lungo le ala tele Onira Road on the state highway 1 on the northbound fai si pisi le tule na ala tele mai tau watu o lo o faailo mai le waka kutahi mo tato o lo yaise fa lava lave nga au le yo o atu tato ile tano o lo na winga av tavale ia o lo lapta ia tato ina ia utangia le vaenga le na wa fo ia tato fainga malanga nei taimi o le Taeao tu mau fo ile pisi o lungo le state highways full maleono lo mai tawatu le taimi le nei mai na le vaenga la fo le na Western Springs lo faisi pisi ia ai mai se fo ile fa solo angele a lesi vaenga le o mai tawatu nga ia ni ngai Point Chevalier ia ile nga ia ni le Great North Road le na o lo faisi pisi mai ile nei fo taimi o le Taeao tu mau fo ile pisi le nga ia tu le lunga inga takpuna ia Wairau Road o leo mai tau watu fo'i le vaenga nai Wairau Valley faisi pisi mai le taimi le nei o le vaenga na tato Southern Motorway o lea lava e tu mau le feo lolo e leo ia ise vaenga fo'i o mai tau watu ua poloka tele pe ua mamafa fo'i le traffic so lona winga o lea lava o lo so longa le lei tato ina ili saute fa pena fo'i nisi o vaenga e pe ona iai Wirral Street State Highway luas fulu mai tau watu taimi le nei ia o le nai pisi mai tato le vaenga le na o le ala tele ia ile anga ia tula le na anga ia tule lua se fulu ala anga ia tule malava lele ni sinna o vaenga mswinga o lungo le ala tele ia o le lei pe tato nai feo lolo lava le tele o nisi o vaenga le tele ia mani tele avta vale nei Taeao mau fainga malanga o tu ful val minute ona tale o le tula val Talofa o tofinga le tau tala ma eselo Fiafia whalonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. There are loads of things to do in Tamaki Makaurau. From jazz to reggae, pop to opera, you'll find a free concert that hits the right note this summer with music in parks. Simply search our Auckland events to get inspired. Tamaki Turuki, altogether Auckland. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chair ni ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whamanongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. Ua mawhai nei o na whaata wantu top up le Digicel i lunga o le upenga tafa ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo aise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mavaruatu i le na o le 5 tala. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aisau top up a le Digicel. Pe lafo i fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mavaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drink some lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
ala kwa le musika wa e fia siva. Ia, kongo. Ai masese pule mai pule ala kamare lo makuai ai ole tulanga na ye tatou. Ja, male fo iso ki lo ko ka camera pe ka noti mai e camera ka ya. Pele fia siva. Le lei fo ole o te fo nei whanau na onga wa te lo le na matamai na vaso tatu nei ko risi o te lo na matavaso nei e o atu la vai aso lumana ia o full swing fo ina ko mo o te mai tira onga nei fo te sa ya on fa na tu masani na valtara po kala mo nei matua on sai se onga fa fi na tato tau whainga nei whanau na fo te sanga mabai ia wa fo ina lo on sai na ke le fiu de Malu ke le moi umi ka penga ka pe ki Taeao ia wa fu mai lava ia ngalwenga o mana tato matua sa ole le tawai ia so vai nga tawa na fa mana tu po kala mele kai fiu le Malu de Taeao fa mana tu o langa wainu ia le telo matua ia la tu ngalwenga sa fa pena ona fai mo na la tu fanau wa ke le ka ko fa masingo ma ka ko loia ma ka ko fa ya onga ma ka ko fo mai ya ma ka ko social workers ya ma ngwenga officer palama fa fale ko kala ke mga manu ya nai anom fana ya no ole tom feng fo na matua mala tu ngana te pena nei fanau mo la tu sa ko vai sa ole le sa no nga tawai i le fa pe foi la fa ka ua se longa makua fa ka ua la vile onga the earlier the better mata mai lava fo ile avion nei fa na mai kai mi kai lai ki wa pe isi ma tu e fa le ta o tel fo le avion fa na ya onga mata but o ina ya makai ya onga o ta mai titi ya na mi o el wakule primary school ai makua i loko kele makua loko kele ma lo e alu le onga so eta ua o bota tala no fo le vai te ile tene Taeao ta mai tia onga o lo ya ina ya onga lo a fie le vai nga fo le food hand and mouth mo ta mai ti light so mata i tu lava ta to ma tu ni te wo ya ina onga fo ia kai pe al kangi susu pe a mata ona lia e mai tino nai fana ya mau tino le ta to si aki to no le onga po ia se a fai nei ni so ta mai ti ya ai o fa na tu na mo ta to ni ta ole o te no pa ne le vai ngai fo tu nei ta mai ti o ni e be le ma tu ia o ni e ta mai ti la onga pe a si le fia o la e fo ele o ato tol manosi ya pe fo la o nisio o mai fo le lo mo wa ta mai ti pe ona ta wa nei ta ya ona fa ti tenga fo le ina ya wa nei i pipisi atu na is foi fana o la so te lo pa wa na ma fu anga fo tu nei matua ia ta fi ta mai ti o ni ave ina la o ni sia ba nga o e ka wa nga ta mai ti la o fo le mo nei matua fo e fa mana tu na to ina le te le wa ave ka o ka ko i fa la ve fa la inga i ke le o fo mai ka ia ma ba ko mai ka mai ki ia e le o ta mai ti la wa pe o te man tu e mai te man tu sanga ta tu nei ta no ai le tele o le tulanga le o ka mai ki la ia ona o a ma ko e fa lave e fa ai o ba ko mai manai fa na ia ai ko le on me ka fa mo ai ma ngai fo ya ai ki ai si ma tu ai fa lave ia ki ngai ka mai ki aku o la onga ia wa anga na me ki ai ma e me nga ki ai ka mai o foi ka fa ia va ngai ka mai ki ngale kul fa la onga ia apa to la ai me ola e saunga le mua tu na ko le mo ta mai ti mo lu mana ia fa pela ke o pisi aka ko o fa la ve masani fo le io me le tau nei ta mai ti wa ke lo ke la fa la nga ma tu ala mana mi fo le se va na ai nga immediate family e o no mana mi o mai ma tu ma nai fa na ia ke la isi me e o ma tu ia ke no la ma nga ia la me pio ka me ki la o ka ko ia e fai ka ko fika fai nga ka isi me le ko ki kia le o nga ke mama wal fai ya ya sa wa a fa le fa mana tu foi le manu left a mata o nga nei fa na le fo tu sang ya pe au ke lo foi o le mai tai mi a mata o nga tu sang me se banga le lu secondary school ya pe a makala o nga la ko si va wa lo ko ma fo le polyfest na ko ko sang
Ia lele ia fa mlatu masani fa altara pokalame ko anga o sivam ko anga fa me ao na singe ke le fo wa ke fo ya o ke le kai me alu le o siva ai siva maka fa kuai ele fa ele me ao ia eta o te le a po ala ba nga me fa tonu la o ala ba ne ngalo eta wala ba ile study ia moto anga fa me ao fo le tato tamai ia ole se single never time o ka ko yai o kering fa lo lang fo ka mai ki technology never time ia ia lava ba nga le technology lo o nga mo ia ke fo nga si va nga o kering fa se ngo mai ke lo iska mai sa ole le tawai o ka kala ngoli tu technology ia ke la i tu lo mo tu Kello ka mai ki ngai vai tau se ye se tu ai ase yo ka ku ia la le penge ka ngoi kusi mai fo le pe sai o ka va ai le halu ye le pe ta tu la vai tai ele ngi devices o ka le onga le yo la ka kusi lima mama e needs o le tai la le nei te le etenga i tu pulanga nei aso ye mala fo vai kai mi e manga ya ku pe ye se pepa ia ngai tamai te mai se ma ko i primary school fo tu ai pepa ile fa nau ha o ia maku ia malpengi fai sala ko tu singa e a nga telele na a waile ma fai fo yo nei lo o mai nei tu amatua ia fa nga devices ia ai afia kusi se e ma nga ia on tu singa tamaiti ile fai tau fo ile nei matua ia e ma nei a wala nga pe ia te ma u fo i tele vanga le na ma wal ta bokala mel na tu sanga ba mai fo le a mesel vanga le numeracy and literacy e pe ia vanga le na ma wal tele o ripoti mai tanga renga o e fail lai tele tamiti tele lo pala paseno tamiti pacifica fo le masani ona au tele vanga ta wa ia wala ngai e le mena o mana tuaina a mesana istamiti le o mai matua mai Samoa mana fana e pe a fa solo ngangangu ka mai i kongo New Zealand nga fa pe le o matua so wa ka mai ri se ka mari wo e se ala ngana i fa nga ina bole total a vanga la tu sile no fa lo ngatu e fa ata wo ina mai o ele aila ele se ale le poco ye ka kala yoi e ngana ia ai se mai kuskusu ke ro vanga le fa ata wo ina tele tu langa le ole le numeracy and literacy tono yoi ta ua yo vaenga nei tamaiti ia mai se ole unga ile fai ka kusi ole ka ole tusi ole foi upol tamaiti kusi ole fai upo ma fai ka ia ilo ia wai peila a masau mai le ngang se ka ki kau fefe aku ele fai pepa fai ka mai ui wa ki le lo ka fefe wala wai fai ka sa ole na fa mana sua mo tato a mata mai lava ia onga tulanga lua ia o ina ave ele fa ma fai ngai ka mai ki fa malosi ai ia tatou tu singa ia makusi fai kau ko nga sosoani telele na ele mo tatou matua ai mo la ko ila la tou fo iluma na ila ngai le toi fai ngofie fo yes ia ole ai mena fa mana toai al pokalame matua na nawa ina ia manu ia fa na mo lo mana so ole ngaluenga fai e tatou matua al termine nei fua ia lumana ile leo nei fa na awale tam fai fa nga ka mai ki lumol TV fo le ya ka o mai vai pola mela mana o il tamai titi e fa mali monta to langa masangi fo ko ke lo matu fo le pe anga o kula fo yo ka mai ki lumol TV ki LTV anga so akwa le ya la ke le sime anga fai fo na tu e mo dai fa na ia ana fa mana tu tawa mo tato mo le wa maka o alfa na ni fo tu sanga ia fa malo trai fa ia nga uma la velinga luenga te mo fa ngo ka mai ki fa ka kusi ia mai se fo el matematika malo fa ia onga malo le tawa tai malo tawasa ia le Malaysia ba nga tawa ka fa ia ka mai ki fa malo stino ia fa malo skingo mo la le ia la wala fa jar fa malo stino Taeao mai lo le so mo tawu ngo tala mai Samoa ora nei foi yaso ia le Iya. Alunga. Yo. Ya, babe.
Esse ficou. Aí, aí, yo, yo. Aí, man, aí, man, aí. Aí, luma. Yo, luma. Alta pa. Yo. Luma. Alta pa. Aí, lalo. Ay, baile man, aí. Ya se. Oi. Aí. Baile man, aí. Iya, koe koleng-ileng yang elay luma. Iya, malo, mana vai tutsono. Mana vai fafo tutsono. Mana vai fafo. Manu ya tsel fa ingol nei vai ya so soifu ya. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo O si mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo. Fiafia fo e whaatalofo le tau walungo le ngā ruenga le nei vāiaso, tala tau longo mai lo tātou o tino. O le ua whaamautu i se whaai unga le kāpeneta le nei vāiaso, le tau aveina ia le tamaita ilo ia le fionga maunga Precious Chang, o le tofinga lo ia sili o le malo, e pe ona whaai lo lau tele ia le fionga i le pāle mia i le whairoa inga matu stala, i le aso tofi o le nei vāiaso. O se vāiaso e le ima mau atu na whiriwhiri ai maunga, e avea malo ia sili se tūlanga le tū mau. Peitai o leo ua whaailoa e le pāle mia, sunga la audi e le mali e toa leo ua tea polata e waufosi. O lea solulu na wha mao ni ai le fono le kāpeneta lea tofinga, ina ua tu ina atu le whautuanga, a le komisi e pūlea tangata whainga ruenga le malo. E toa lua isi sa tālo sanga i le awanoa. Peitai e le mai ona tu ina atu uma isi pepa o ngā vaa e mana o mia, mō le ilo ilonga ma whaia iloa le whautuanga le komisi le kāpeneta, e tō fia le fionga i a maunga, mō le tolu tau sanga o lana kone karate. O le vai o sa fōu le a whātau tō ai, ia le loia siri o filifilia, ai ua tō whai le fionga i a maunga Precious Jan, ta mai ta ilo i o le tunu ua tūsi au i le malo, e a vea malo ia sili. Sanga rue mua o ia i lea ofisa o le malo ni tau sanga utonai, a o le ise e atu ma a vea ma wha ululunga, o le ofisa sa tau e veina mata ubu tau soli tu la fono, i luma o le wha msinonga leana to e tāpunia ma ave sea lea ofisa e le malo. Sanga lua i le la au nanga tu maonti o se ofisa loia, ma le tamaita i loia ia miro lui, a o le whiriwhiria e vea maloia sili. Wa whataria nei e le pāle mia ma le kāpeneta se whautuanga wha le tu la fono, mai le loia sili le malo e tusa o wha i unga na whaia le malo tausi, po le caretaker government, i le pulenga maloa le fionga fia mena o mi mata afa. O na maua leo se tali o le fesiri na tu ina atu i le pāle mia, pe o le ato e solo ia to finga. Na fesiri ia le pāle mia le sunga la audi le mali e toa le ua tea polante e wafosi. Ona o lea ua solo ia wha ai unga le malo tausi, na tofi ai nisi o sui o komiti wha tonu, mo nisi o wha lapu bitonga tu ma o tia le malo. Ona ua solia ai a inga o malo si anga wha le tu la fono, e umi ai e se malo tausi pe a wha ta ape le pāle mene, e sauni atu ai le isi whai ngā palo ta tere le tino. Nā ala na revoke ia ava noa nei na whai le malo tausi. E le tusa malealo le tu la fono. O lo manino le convention o le caretaker government. E la tau te le mwhai na whai se whai ungai me ia. I le taimi o le caretaker government. E le mwhai. O le whautuanga na mai le sa ve malo i siri. To revoke. Le na revoke kai. O lea se whai sila I whai ungai ofisa siri e sa fia. O le hoi whaatari le. O le whaatari le whautuanga mai lo i siri. O le tula whono convention o le caretaker. E le mwhai. E le whaatari. E whaatari te mini. A whaila le wa revoke. Ia boards ono tūlanga leo. Le whaatari le whai ungamunimuri lo i siri. Le fionga I le pāle mia, sunga la uli e le mani atoa le uatea polata I wafosi.
E tolu whaurunga o nisi o nanga le malo na wha maonia, i le teimbi o le kāpeneta o le malo tausi. O le pulenga o tangata tā whao mai whafo, whaurunga o le ofisa o numela wha maumawina le malo, ma le ofisa siri o le mtanga luenga o le wā i whafo, ma whi whaataua inga. O le ato e sa iria se isi e tau veina le tūlanga ofisa siri, o le pulenga o le suawai le Samoa Water Authority, ina ua talia le kāpeneta le wha mawai ngā le sa avea ma ofisa siri, le fionga ia fui moono o Dominic Swalga. Wa whairoa i le pāle mia lea whai unga lea tamali e mafua i tūlanga whaale ainga i nisi o ngā luenga i atunu i whafo. Wa whaalua na tau ave le fionga fui moono le tūlanga ofisa siri o le pulenga o le suawai, i le au whainga e ono tau sanga. I le tolu tau sanga o ngā luele sunga i le whaafengainga, ia Pastor Joe Amosa i le kalesia whaapitonga le atua, po le AOT i le fioanga o iwa i savai. Le stofil nei vā yaso na tatala i le whengainga i le mafutanga mawhanawhana, a le sunga i le whaiwhi au me le lafu mamoe, ona o se mana o le whaiwhi au, e le whaingo fie na au lotu o na talia e peo na whaelo ai, e se sui o le kalesia na launga i le teimi o whaalo longa. O le sunga ia Joe Amosa, wa si na fia le to tele ana por kalame wha le nganga, e wha o ngai au wala o wha asara longa e se pe o televise, ai mai se o lana por kalame wa wha ingoina o le a reto le ola. I lunga upenga ta wha ilangia lo wha ilo ailango na wha noa noa nisi o le na ekalesia, o no se te ita i wha le lotu ua tere lo na sao, i le o langa wha le nganga o tūpulanga, ma tangata tāpua i o le ekalesia, ai mai se o le fioanga. Wa sara laua tu fo inisi o tama whanau le kalesia, ma ngā lulua i atunu i whafo, a ena whaafai le mai o lātu o langa whaale nganga, e le sunga i ato Amosa malona whale tua. O le ua ula le so, o moku fo i mea i makau kusa, e ala le, a ruema sa whiangai marko miki whafoi, ke mga ku fo i ori ei Taeao e lengo i kau whainoinga, ele kalia mo fie le kalesia nge fa boy moinge komi se kaimi sa fe fu sai fa mala uma mafa sa fe ko so fa ba ko lo i kulo tengo komi mai fa ngoma su fa fe ngai ngale amaro no ele kalia mo fie porque no foi o que o bori maule sai fu au mole ma ko ka mafa le rana ko ko si fie ko como el mambalo e ala samina aya i wala mai maria e kalesia ma ko ke fai go ina tio Amosa por ba ko ka mafa le rana ko ba ku fai ba ko fe sini ai sa na ka fa so fu fa le rana ko naka o le sai pua mea a ba ko fare kogu e ko ka fogo ka fau fua ele rilo foi no no le kele o le songa ka ua vai ale mai aso ka mu mai ai ima ma mea e o mai la maria fiafi o se longo kan kele e ma ko fa longo ma ko ma fa ke le de la bis ele foi o fie foi o bako fa mabulo kwa bako kama fa le ngana marki na fa le ngana ai no wa kuru fa fia o ngana li suwa va ye lo ko le kale si ni por eso e ale u por apungo fa o fie na fa ka lofa ai fa ka fa ko fa mo le baka awa si oka o mauia muye o mauia le kale sia ngai o mauia le ko balonge o ngor fa ka ukainga le suga ya tio Amosa marfal kua pika yange o ai ko fa e ngaka ya kila ua o pia ma le kale sia la inga le o miki fa foi ma makanga renga ora sola kalen se naiga pa ko fafkaya lo sugar kai mar su kai mar ko miki fa foi fafkai ko fa pali
se kua lalo le Fiafia. Ha whakai lo ko wanga le lei le kero kai. Ha whakau ko lia I mai. Sa ko was. Sa ko whamalos. Sa ko whakua. Ha whakai kakalo. O mai ni yaso. Mako mafukanga mako makua wharenanga. Yanga imbanga ko kalo. O le fofonga o le kalesia whaapureputonga le atua I iwa, le tō wha ia sae so a tamatui, I le teimi o wha aloalonga I le tatalaina leo le whiangainga. Sa vea jo a mosa ma taitai o le kalesia, whaapureputonga le atua I Samoa I le tausanga utua nai. Tauta ia e lau susunga I le whaiwhi au malo lo, manu malo. Tawalunga leo le, tautua fōi o le nei vai aso, whiro I ele nā vai o sa fōu, whasoi fuia. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, o aola pi marina. Mau pela uli tio. I le radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Leisha fala vela veli jomai le le ne vanga le Taeao va tulunga le awala la manea le flow le trafficking le Taeao pa fu atu ne vai aso a toa va time for ya onga to major time pise wala ya le tapa pa le manea mai na pau le vanga le festival ko like titi lava highways from le Malu malanga mai le mai o Green Heights North Shore pono ko like titi lava le yo mai fenua pai pasi mai whenua pai, whasaro mai Hobson veo I o flow de Lea, link maris fulvaru sfuru ono lai mana I o flow de Lea, after Apoloka like Titi, pasi mai o Te Ara 2 on-ramp, papera foi Point Civilian ma Western Springs pauna vanga le Apoloka mo le highways from male ono le vanga le Taeao. Whaawau sfuru ono le taulanga al Kilani, ai awhi mai le tano, le highway luose fulu, pasi mai le tano, Mayoro Road faisi poloka like Titi lava ne vanga le Taeao nga e Dominion Road fa pena fo Hillsborough Road o mai on hanga o flow le lei lava na o kel malanga lava le los furu fa o mai le Massey Road on ramp like okay ta te poloka lava le southbound le los fulu e le pasi mai o Lambie Drive on ramp around Rainbow's End like okay ne vanga le Taeao State Highway 1 city bound Sekikako Paula Varbangala to Pavatu Poloka like Titi Mai around Mount Wellington on ramp. Paula Bangala Poloka Money Nevang on the Taeao, Lafu Manaya, Malanga Bay North Shores, Northern Motorway, City bound. They take on the Taeao, Outabale, Malo Longsai, Malo Lefoy, Ustai late to La Fono, one of our Mole. Yeah, Matala later at home, Sawa de Moon in Yaso, Fabenapola to fight over by Yaso. Eva mai pea I the radio kasi lima I vakolu amo au ngate le sunga mo Malo faftele tunu ile tadi mai al tutu ile ne vanga le Taeao I New Zealand nei fa pena foi so se tafo ne ke lope ole vanga la tamare nei ile tala ole tau va tu o le vela Samoa lusu fa le vanga le Taeao o te ala valu e tu mauinga le tau I Samoa ia Bolognese for Rayleigh e le taimi langi le iai nisho vanga o Samoa e le taimi awaoa ma Pauaitimu e nisho vanga le tunu o lau te vavai atu mwhaina o le tolu se furuanga le tolu se futasi degrees Celsius morunga le vela o le nefo as for Rayleigh lusu ma lima lona mawalalo ia o le tulanga na o iefa mamunga la mai taula tamai tulanga I le tau I Samoa Lo tato I per by time nei tele na fati ai tato ale ngate Samoa Pacifica e matangi malolosi matimunga ai vi le lofo le tua o le ua fa tato fa solo atu fa 1 January ya lo to mau pe ya nanga le tua le ina le tino e la fo ina tele timunga ni so taimi ya fa tai o la lava e saunga le mai le tino le nei vai tau tu sanga fa o tato te talo e na ia so longa le per tawa pe te loa fa o ya mati por fa ngo mati Ia fta mo for nei zis no le tele na fai nel Pacifica ma se la foi tanto Samoa e le tulanga ia matangi ma tibunga la sofa ia lo fa la vale tour le tuno fa pena foi around the whole entire Pacific islands ia lo fa pena so longa nei by Timmy taro babai tulanga ile tau Australia good eye mate
Good morning, Australia. Malon se for mani nei time o le Taeao sfruiva o ile Malu o le air. Ile la mo Canberra nei vai o le Taeao o winga o le tau. Susuru matang o fiele la ola se vevela fa se fulu degree Celsius mo o le vevela le air I Canberra for lima lona mawalalo. Ia mo le nei fo ias for raile. Tātou o vai I le city o Melpone. Malon se for mani pa anga tara proklame so se vai o Melpone. O le vai ngale Australia lo tali malo. Il tamansanga Australian Open le ua mai semi-finals vai ngata mai tai o nei whanga sore semi-finals vai ngō lii ma tele na awa ora tau la voi e vela ai le pere vela pone i nei vaso ma vai lusu luiva o le maununga la le vela le ea ia mo Melpone I le nei fo yaso tātou pawai atu I Sydney Australia good morning alo se fo manuia pa ngata pokalame Sydney Australia lusu fulu il mafana fana o le ea I le nei vanga o le Taeao lo te wawai atu whamela wai tau o le a whasolo fo I na susulu matang o whira la mo tau le so tolu se fulu degree Celsius o le morunga na alve vela le ea mo Sydney Australia I le nei fo yaso Brisbane lusu tasilo I le vela le nei vanga o le Taeao o le a whasolo fo I na awa o le tau elangi le leini so taimi tolu se fulu whainau I le morunga le vela le ea whamawina mo Brisbane le nei fo yaso o le tulangara na il tele vai Australia I tātou ina whatala wha mai Perth Australia le au ngā upu malo se fo wai koe o ako fo I ri ngā di malo whaftaile whates mai sulumatang o whira la mo Perth Australia le so tolu sumar wha o le maununga na le vela le efa mawina mo Perth Australia le so tulangara Australia ma inga fo I le tau I le nei taimi fo I mali talo le tau no whanga whasalonga Radio Samoa tama kima kaura wau ki lani se fulbalu o le Malu o le ea nei vanga o le Taeao ma vai atu whawholo tu mau ona I winga langi le lei o le tau I le nei vanga o ki lani saute a wina droi whasalonga Radio Samoa I winga na o le tau le soe ma tele na awa oa langi le lei le tau le soe angi mani e marasabini mai saute si sifo lusu lima le maununga le vela wha mauna mo au ki lani le so fitu lona mawalalo Taeao pe au dia sulu matang o fia po le lan tele vaenga o ki lani tusa le vela nei mata alu so lima lona mau lunga le vaenga o tuatu la salang le nei na vai so fou lang le leila so fu lang le leila so rua mala so lulu mala stop your vai so lo mala vai gala tamana la tala tau nei vaenga le Taeao ina o se fulu mal fitu o te anele tula evadu tu fasalo wina taru tala mai Samoa pe tali tu la se furu male lua le so male fitu po ana nei moni fafte tele le sui ta Radio Samoa PLF nga ngalbal mana tu marba tenga ve tipi tanga ve malo fafte tele tu mala nanga for nei ta ha mona nei ve aso ato abano lo longo pueli e Samoa ya tero nei ma so se tafora nei kelope il tele me lo tu pi Samoa na fa fonga wo fa longo o mena lo tu pi Samoa fa ongora nei fe yaso ole Tauan tātou tala mai Samoa le au nanga sunga ia pasta tua mosa ia te loa nae le po male le fa fonga male mai moa le tino te le tu sanga lo o au na sunga ia tua mosa e tātou pokalame a reto le ola mai tu sanga papai ia ia fo inisio taimu te loa pe fa lua on a fel tātou fisa nei ia matata normal sunga ia pasta tua mosa ia a o fa o pelo na balawina ia mai AOG ile afia o Iva en moteli sala fai ia se ola fo taimi sa tele nai vai fo o mole a Fiafia I solo ia tunu per Hawaii America tong fitinga fo I long fa tafanga singase ia o tel tonu o tala feunga la fo nei vai taimi le fai la fai unga ia o maro lo mai ngal wenga ia wala ngai tau ona fua foi le so fua ona ia ngai malo so tino ai mole sunga ia pasta jomosa ia vi ile lo fo le tua tele nganga fa moni ina foi le so fua ona ia tu le mai le tua molon finangalo ia moni fo le nei vai taimi maro lo mai ngal wenga pe na bala wina le tua ia lo so fua tawina ia no fa le tua fa fo lo ina pe se fu ala le lei mo se fu ala le lei il tino fa pena foi le nganga ia ma tu lango e foi le maro lo mai e tu favor pe ona ngalo ai tono le karesia AOG if you ipa tu tu already someone for Eva tolu a more ne foi Taeao fo fo ia o si mai la fa fonga le bang o le Taeao
O le taurunga o tātou mau Samoa nei foi vai aso. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Ua matamata afa whaapona o ngafa. O se mau e whaapea o nisi toe ina po tapunu o nuu maainga na mua. Sa masani o na afa ina le whaasolonga o nofo o le ainga i le to launga o le ainga. O lona winga a tula i maise nofo fau i le suafa sa o le ainga po le nuu. O na afa fo i lea o le nāpona i le to. O lo ta ua e to whaeono tanu wasa tavale i lana tusi e ingoa o le ala i le pule o le tautua. E whapea o loo iai i le lawa o li o isi umu le to o loo afa whaapona ai. Le aua nofo o le suafa mali e toa mai le pito i lunga o le to. Ai afa a mata mai lalo le solonga o nofo i le suafa lio. O le tō whamamao ma le whautautanga o inei sina o a inga mafioa. Ia moli mawina e au ngā tupulanga muli mai o le a inga. Le solonga o nofo o le a inga. O le tasi lea o whainga na whao ngā e to ina inao na po e whaita waifo inu mera. A whaafanga wha solo e whaita wai nofo le a inga. E pei foi o na whao ngā e tū mua le lau whai e whaita wai, ni o lantou siampo e maua i afu i awai lili, pe lava pe le ai, ina ua mawae, ma ua mawae atu muangu tia o lona tali i whai o fui awai lili. La te so i le tofinga tupu ta whai whao Samoa. Ae, tala atu a inga o le tama, ina ua sae le lau whai. E tele. Fai mai loa le fale upolu, ua lava le nā. O le tama a inga le tamanei. E ei o na wha ingoa le nā ma te matenga o le sae ngā lau whai a tūmua. Na whao ngā e le tama nai le a inga i le tai le pā maa e whaita waia nā wā. Le ana whai mai to e tasi lava so o le pā a e oti loa. E le i a to e tusa o lona wha moe. O se tū e whaapine ai le mautū ma le aloa ia o ni vavau. O mataanga ma ni mea sina a inga ma le tunu. A whao ngā i se launga o na whapelea o Samoa o le pampa ua mamanuina. Ua taoto a o se alao o ua uma o na ala fuaina. A o se to ua maea o na mata afa whaapona o ngafa. E le ai se vave na te toe suia. Mata afa whaapona o ngafa. Manuia lau whaasaunga Samoa il ni aso.
tala falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Boaties, help stop exotic colupa and invasive seaweed changing our marine environment. Check the locations where colupa has been found before you go out and avoid anchoring. Check and clean anchors and chains, fishing gear and dive equipment. If you find it, report it, bag it and bin it on shore. For more, visit ourauckland.nz/stop the spread. Together with Auckland Council and Biosecurity New Zealand, we can control colupa. Tāmaki Tūriki. All together Auckland. Mo le manuia o lou lumanai. O le aunga o le International Travel College, ua te tala nei le tala mo le lua awhilua ono. I matatau tu risi, maha unga tau waalele. O le ITC e iai ona la lai au kilani ma whangarei. Ai ma whaifo I ona e aunga online, mai lo whali. Le leise taimi whaatulanga I nei te aungai. Sa ili nei loa so lumanai manuia. Langolango ina maalosi le ITC o e malo ainga. A wa unga. Asiasi lupenga te whailangi, itc.co.nz. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is full river, mo I lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, male my cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Tau tau Radio Samoa Sfalima e batolo mo ino mo tau luas fuluono minu tolo tolo tā leo le tulai iwa safareila vai asti tasio le tāra paklame o lesimos oi. O le atu Samoa Samoa le tāra paklame nei tāra sunga so alo se tumua whatasima le tāra paklame nei fai tāia fau so alo malo whaftaile malo se fomria le tāia. Morning tawai. An via tau sanga fona le fa ka fe do. Ma de tau fo sa. A pe do I fo. Ma lo usu. Ia fa pe nga fo I fa kun moni a kur ka ko ku o lo fa pe on ta po ia u fa van le Taeao. Te nani tau tuar ta si mai va toru amo. Manino le ya tu tasi o no tasi o Samoa nei ta vai. Be ga le fa no ko ma ko wi ai. A vale pe a fe vai. Nice. Ma lo usu. Ma lo fa tai we ta o le vaenga le o le sila vaenga le o ma wai ta to nanga Samoa. So alo. Tasi o no. Io. Oi. Ki nga fa ka ni nga fa ro kusina ko ka pra sa ro ka va. Alo, ale lei pay out te mata watu pe sa ola vai background. Sala na tau langa ye pia po le pia pak na te ia so. Ia, ile mai tau mai ta vai sa ro si le fele atu. O le no mai fai atu ila pia pakia ia tatu pokalame. O no Taeao le fa tau no o kon se te UP foot. Tanga ai mai la, ia le atu fa le ia la nga lua I mo le ngole states. Ja, me so fa o nai maki fa fo ia mo corporate tables ai afa pe fo ringa ia kau pero vinga ai mai ngu kai au corporate tables afa ki mu no admission ia rongo vinga e do ai ngal mangu ia male mangu ngi kamo ali campo mangi pifo ti aki bunga kon se kai au o venga wo mai ita vai ia okay alo so wole te lo wole bo tele na promote le tonu ato UB40 Samoa to telefone la to Fiafia musica le UB40 la to ia afo ino mai lua ke su lua ile lua su tau sanga tu to tasia Samoa yes ia ile isa wela ali campo le la o le fa foi mai fiki wale sa fa kon se ki fiki o mai ai o mangi se fiki o mai Samoa la ngi ka yau ia pe o tu langa nata vai o le ala na le o mai la piepa ia ma ko foi da le fai ki so me usole e fa sa fai ni la ka pi e fa ka ma fai kong se
Ia, o le ufa ku le stage room mo le grandstand. Ma fu anga ko fa sa ka longa. Se ka fa fo ko fa le grandstand langa wa. O makua. E ke o solo vi ia ku pu sa le velave. Le la fa le stage room ma. Ai awangi so lia i wal ko se ki mo sa fa mai o kafa sa fa nga le grandstand. Ke ko ku langa li e mo ka te anga le so ka ia. I fa mo mo. Ia ko ke le vengi so ka ko mu mai si le ma ska ria. Ai mo ngia ngor ko se ki ngi si. Le mo mai makamaka ngi ta vai. O le ale fufuanga o le ale plan ato konseti ai longa e alu live lunga monisi o fole le masanen fa salawina ia ase bangal nga kai fa ala nga ia live mai le apia pa. Ya. Ka ilo fo e meu professional ma fo mo mainstream pe kusama wale si mo so oi per capo kala me ka va. E alu ala i baka nga. Are mo kingo wala nga titsal e si main sponsor. Ia ke po le akulanga de tiel me ka wa live streaming. Ia ai ko kulanga sa oi e mulinga fo ngi live o major sponsor. Ai wala pe live ka kai ko kas. Yeah, okay. So la time tayo na fufu amadele konseti ya. Yeah, o le fa pe kong kar fa wa maka. Yeah. Okay. Ia ai ha per kimu. Ia ka ilo por akulanga ia a fa por ngal kimu nga fa pa susi ka kwa mi. Ole ala fa fonga I fo le tunu look forward mai tanga ta Samoa pe nga la ko fa Fiafia musika de UB40 lato. Ya. Ko ka ko le fa malanga ise me. E mo ki ngor ko kele ke ka mo ai ia e fu ala fo wa ticket ka go fi e lungal malai. O fa su ri va kala. Wow. O e lua corporate o le corporate mo e se lau fa iva mar corporate longa lua. E rima se lau iva ku sa yongo se lau kala. O le kamala nga le wa sold out o le yongo se lau. E longo vinga ia ai o sponsors pe ya. Ia ai ke roa ia ke le malai le kudie se sold out lo I. Ia ma ko fika vai. Pasu riva kala le ska mai kupe mo nga kwa. Ngala. Ia. O la fa mo foi de se mo fo fa le fa ma kalan telefoni le me longa kasile ko me lai me. Se fa iva se su. Okay, malo maftai so alo so SMA le konseti o la o silsilane le tno so longa le me umo la mtanga le tusanga. Io ono fa nga solo le da fu fanga e mai nga malo nga fisa fa la wa si se ta si fisa ve miska al fano le le rinco pesa ya la saya umal malo le al malo o pal dia mereka peleka ya fie me fo mana ko ya o mereka kuwa se fo I kamari e ma fura lo ku pope ya ele fionga ya la makiama ya o mo se sera le sa le afike popo sa ya kuwa sa fakai o ya sa ngi mo buti ya pe o ngai le sa ngai le ku ya fa iba masangi lava ui me ma keki ma ngai ke le me maka ele me maka ma keki ya kako e vese kako nga social media ngai me o por kiki me ko pela por kiki ko pela so mi ai Pada kala ko kosan ke pula ai mali manei le talo na talo atu Samoa wala ngo tatu el vai time foi le fa ti ai tatu matangi matimunga o le tau mal na vai aso mai o mal le foi ya e pe na uta vai o fa le tonu ale tau ya so ma ngai o le la ya pe me sa ku buka vai o la so mafuang ke ngi Pakangon makai kingal ayam makomay pali fula fung sa wala kun makai asa puro kay mul pangua pali kung mo pemela nga ingava kung ola fo ola nga la kaule te sa ngai ta vai ay o fa kimula ele o se men le kili kalo le ki fa awa pe as long as ele ngi makang ay nga le la nga fo de kim ay ing makangi ya ngala la fa le kong ita vai akan ngai ya o le ki bunga ya ai de ing makangi o me nga wala ing fa ko ka vale pokalan o fiel ala aku lunga yo nga sur ken fo malo va tai le se fa so mai lo silfia e le upule masane Samoa na ngalo o fea na mafua mai le upu o le alo na whalau te leina molo na winga atoa molo silfia tunu so o le atali I o so alo e swafa ya tau matamu e ona ka e la tali o matamu swafa ya tau le lei ona o mai le ta e fo I mai ai ngol to le tina ya mo le puso I sidi e ka mo lo fai poula ko ngai ngai ya mo aso yo pure ko nga sa mo ta vai mane ya poula ya ngo ile nungadi
fa wai ma Fiafia ngalo ka mai kikia ka va di kai ka fa nga punga dunga va al konga o lau ese va al konga va veao wa mala mala ka mo e ka le o ngai upunga ma sodi ka mai sa mo le ngalo mai dunga va ma fu wai a ka lo sa mo ngalo usa o le ngonga fa pe se fa la nginga nga ka le ka le da le nga ko ma konga ave konga le nga usu da finga ko konga fiki ma polonga isanga lala sanga lala nga usu da lo ma de ko la usi e yei ba kama swali I ma lo ma konga ko konga ba kama swali le nga aku punga ma yai ia e ku ang kamalangi le upula wa au ngafa se fulu sunga e sunga long se fulu ko ang kamalangi e yei sal ma singa pe ngo se va ko fanga le ko konga sal ma sengula ka fa if asoro male si ya foi va ese fa muy ngao mal banga fonki wango kia e ko o ma de ko ya ai maka mai lunga ya samo ngalo la kade soal ka vai ai vai de sai ngapa wala kan ka ina me soal ya kala te ka karo ngapa ya la pisar kala polisi ngapa des ya ngapa bi de ka vai ti ima ya ko kela ku e fa samo ai nga umba ai ngapa nga ya soal ya mafu anga samo ngalo le la fa mo ya ya ngu si kinga ai ngai ngo kulang foi pe nga ya si kia nga kulang New Zealand ia o le nganga e le ngai fa ka va I upu fo ko inga mare la ko ko la longa menga ka sanga pa ia ka le so fa so maka e maka nga se ngu o le ka po ia fa i wang kam fa nga e le lang ku pula so fua e rongo vinga o mi ke ko le ngo finga na ka va o mo me fo ngale hi darling alo fo mai hi samo na ngalo ta le so ia o kala nga ta va yo sa vo ngai congratulations malo fa Taiwa fa long atu na wa fa pale ne fo ia fa tua samo na ngalo talai ia manu fo lo na pale mai ya wan ju je nei council local board kilani le e umiga ngai samo pe ya e mo aku ka lim ka mek o ngalang o de foi makir ka vale ale fa ko nga lu ngai vo ngale okay nice upa mo ka mek la o ngale mati no to singa ya so sangi masang misalo pe a ko si masingo ngai ta vai se ka muka ngai me ya o banga fa ko anga ya me so fa ngai ngo polo ke kingi ma lo ya fa fa de ya se le ngo ba ko ngui ko ta vai okay ma lo fa tai ai ta le fa to fa nei Taeao le o esa no tu lango ia ta pena fo yo onga nei fa no ni tu sanga ya la sta pena ngale Martin Holters mo nei fa na o ape ngai ngo ka me ki mo le sila asanga o e va se ngai o a ko se o fai I maka nga mo me o nga ruenga pe ira ho ka inga o le McDonald o I le kele no ka me ki a maka lo fa nga ruenga o le fa la o fa interview ai nga le ko nga McDonald fa ka me ki pu e mai nga video tell us about him so he's actually selling himself o ki kilo po confident ka me kala ngo ngo fere kasi nga awa lo fa interview pu era video ave o ya o le simbia ya le o ke na so ngai upa mai ka me ki nga ruenga ma ave la ko experience pa masangi ni mede pa kali lo ke fong e video ko kan pangi lo o ke na sa Martin so la kali lo ke fong me e video mai ko fi video ko ya mafuanga ya o le se ko ni ses ka mai kiki ba so ya maka di ma se ma ngu ta vai o ka mai ki sa la onga fi pa ko le ngo se me vai fonga e fa ya me fa lo ai pere ma o ma me fa lo nga lo ka le fa ko se ma o se fa ko le ma ka fa le fa ko ma mo ri wi ka ko le ma me fa lo ka mai kiki ia o le paso kelga o nga fa mal Martin Hotos mo nga yalo fa peta vai ka pena nga mo le am ka nga lua fe ruongo ai fa sai kele ta vai mo ma ko wa ngo ka ya ia ai ro fa so ngi vai ngi ma si pe nga ia me se fa ma ai me fa lo ngai ma ka meki so alo fa time mo le ta por la mel nei Taeao ia le lei ala ta to fe lo fo le va so pa dia wala na la fa si umila tito I nai sa mo ia ka so ko fo le va so pa dia fa time mo dia fa nei so after tele te vai mo ma tro no alo fa ta inga ta to no so fo ia so alo se tu mo mal ta por la me wa le si mo so oi tu sa mai sa mo le fo Taeao fo ina o to full family to lo to ta le tu la eva por la me mano Taeao with some for le ma eva tonu abo ole va viao tau sai fuga ola ai ala usu ita ile pai ba o ma fa olo popole ne ite iwale taula
mai mai o le va afi au se i fai mai sau aiuli mai casa petua ini mala petua i Malu sau fungala upele sau masinai pubai Malu se inu ane ai sama ole nu Toi se follow me tolo talo le tula e vale tu tuan with the Samoa Falima e batolu amo alo ele office digital e mangele no fanga lo ye le official tatu consula faina ya fene yai pe amra mia sim card pe malanga Samoa amra mia foi tu lango ye bundles mo data se fanga Samoa wifi fanga la Facebook mo telo isi baenga e faina fai umala faina tele malanga Samoa Fiafia fata smile sunga de pule digital mo tatu li potin le tayo sunga na pepe tuna tane le na pepe fafta mo tebe le tayo malo se formuli Malu sunni Taeao ila sunga le au te vai hasta yo le wato pelo ai foi tato pukalani ai pe yo masan yai fai si umia li olau Christmas holiday ya ai le apa no le sama to no futa po ai atua no fa pe ai fai si tele watu una na fai ele ia le broke off le na e alu no wingo le fai si mo lunga le level le we talo ranga a kabile bilo ai malai i le Western Springs la matoelea podia tu sang fo fio la pepe ya fa mo sa mo fasi Christmas mas e tu sang fo moria la sunga bale ainga bale ofenga ben fo ia on na utu ser mana yo mafangole o Christmas mata sang fo le o matua ai pe ia le mol matal va vena uma tul malolo ngai sada le le o wato a mata tiu te masan ia e pe ona mata nia ia e pastai le famalanga le yo le tua le wa tatou a mata le fo ngalu ngol nei tu sang ia o fo ia tu fo le ana ya o ia tonu ala yo le o le nei o langa tatou te tautua ia tatou te ngalu rui ia mo ai lava se vi ingole tatou matai sili ai le langi ia o tu langa ia tatou o nanga ia pe ia nai taua ia o lo atino lava vai nga masani tatou office ai mangele lo mfai lava nanga i mai ia wa tatou sim card fai nga fo le top up ia mai fai nga tatou bundles i tu langa le tatou laina le masani na fa nga e fai ia tatou na pap ia sa ia le fale tono na nafi malo matu nga lului ia e fatino ia se sosoni ia vavento e fale le ia tato numero over se l'auto fa lo ton o numero na le vili la foto pa o lo ia li si vai ngan fa no fa nga fa per e lunga la vol pepa top up na il numero over se l'auto o lo ia fa mal tato website o le www.digitalrecharge.com ya empayona ya lo website le na enter tonu le tu la foto top up enter numero telefono to ai ne Samoa ya ona talo la ia le recharge pin le nai lungal pe top up i lungal tato website na ya malafo lola ia le polisia wala na fa na la foto top up le so ya aulo tam fai mai e fa le ia tato numero over se l'auto fa lo to lima a fa pela vai ese tu langa fa le to no lo fa fengta ya o en fa tino lo top ya vala au mana telefoni en pleno sto sonia tu langal na ya petia si mai fortato office mangeli ya olo ye la fionga ya pesta ya me se foitia ya me se nei foitangata ya e fai ona tau tuale malo so tato watnu ya moila tu olo sa unia tu ile concept liu foti ya ma amu ia la auto me se lo telenga so al ya le mai tau watu na we sa unia te alu ngai upon ya masalo le wa ya no masau ka sau talo ya masau ku kama no winga ya tu la yu before ti la mo fa talo ma ku kama so alo ina market ya mo wai lo ya tupe ya etafa wai lo telinga so alo wala le pele ya tu ya pertua ya marfana ya ebe fa pela la titit na penanga so alo le fa tali mele o tu man mata concept saudale
Lei, ia, o ta sa no for il concerti a te lo digital, le si foi major sponsor le concerti a UB40. Ia, lang sua ia tato digital da famu moi. Ia, tawen amata foi Fiafia so tato watu il nei tau sanga. Awa me wo tau le fisi va ngala yo pala me le na le au mai foi nei New Zealand tato mata tato. Asawa. Ia, salo se temi o mai foi ia le concerti di 40 nei. Ya, fa ngo fia foi le na nga ye tato. Ya, olo ye foi nei ni si va ngo tato tua. Ngolo mfayo na fatino atu tato ofisa na mfayo na mawal tato ba yesi mal vai sa salapa. Ya matato vai tamalingi na talenga tetia. Ya e talal tato ofisa Taeao ina mangele amata mali Taeao. Ya se yo ole sifuru lua le uli. Ya tavai e foi matato talo yo tau no mai talo mapo. Ya ele o fatau ala tato ofisa. Ya ole fatau atu il tato fale. Il 7B Miami Street mangere East. Ya e fia tofo se talo tele masa saloi. Ya o i lava te anga i mai ai le fo pa no man lo se te tia ma fonga mua ya yo ngor talo e au nga po ila e ya vai la au talo so so ni ma yo la uli na te vai Alo fafte tele moneta ni poti nei Taeao so balot pela la sunga pe ni se vai fia na mai o lo tasi di mono ton fa sa le la be ya o tato no mera la na o lo tasi di mono tolu fa ya fafta te vai mo mato wa no ni ta ya man mi foi fa mo tu ne yaso ma ni foi fa ne yaso fafta mo ni poti nei for Taeao la fia ngala pepe tuna tale le pule tu di sa mo tato Fatana nonga ne foi Taeao fo le tu ara le samos for leba e bo tolu a mo Joe White Fili euro o ana le fili euro a Joe White ma lo se può
Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. Taeao Maria, talani mai Aotearoa New Zealand, mo le so. Wa le tūwhata snei, vaenga wha whai te tele le national ma le leipa. Mo le tūina to le tūla whonu tau wha awhia whainga wha polonga o aso nei po le modern slavery legislation. I le parliament e whaonga ele ngā senga fau, e si kipi ele piki mai le apa e tūla whonu tau wha awhia te noina mo se teimo mua. O whai pule ua iaile langorangoina o le ala sanga o whalia, o rea ngā senga, ua manamia, te ruai o le pātia le Act, malana minsta so tanga o wharwhai ngā luenga, Brooke Van Velden, ua mumusu e langalongoina le tūla whono. O le whaipula le National Greg Fleming, ma le whaipula le Leipa Camilla Bellich, ua tau whai mālilie e langolango to lua ia le tūla whono tau whaofing. O le tūla whono ua wha mālosi ai le lipo tiatu le pāle mene, whalau teleine i e ngoa, ma noa tanga wha le tūla whono mo whaatono ma pule si nia o company, whaatasi ai male o tula vai le luasala ua whetala o sa le tupe mo company, e le lipo tia ina i a whainga whaapolonga o aso nei, a e po le whai o whaamtalanga si se male tau wha si se. Whaaria Bellich, o company te tele o le a lipo tia i a whainga whaapolonga o aso nei, e lato te mawaina i a la o lato company ma tau fi mau nei lipoti. O le apalai le tula whono i company e whaatamo i ni sila nei, e sili a masela au miliona tāla e lato te maua le tau sanga. O le a folosi ai fo i a whasalanga civili i le o tula vai le ono sila ua whetala. Ma tu inati o le komisio ai ara tau o tangata i re matafa i o ialo ia ma whaavaina le staro li poti mo tangata lau tele. O se ngā yoinga o whaonga whailonga ai i se teimi mua o whaonga ai le pārmene i whaatununga fau. E whaatunga ai pāti te tele di tu whaatase tu ina i se tu la whono tau whaofi asa sui whaipule le pārmene e noa. Ma le se ina maile i le ating apa keke i ei tu la whono e whai e iai palota. E tu sa male kuato tangata kiwi wala tau whaalia e lai titi lava e po o lele ai fo so la tau whaatutuanga i le leo e peona whailo ai se sa i lingo langono fo. Ai o le tūlanga o te tūwai le tō telo tangata sa whasilingia e leo popole vale whewhesia inga munimuli nei le sui komsina o leo Chevin McSkimming. O le amio o leo sa taula ia talua nei i le mai ai o le lipoti al pulenga tu maoti whaatinonga leo por Independent Police Contact Authority. Le sa ma waise o ngongo se whaatinonga o amio le pulea leo i vaenga o leo tūlanga maurulunga. O Max Skimming sa avea masui komsina leo momo sa e tau tino fo i le moni o morianga le tau sanga tuluai i morianga tolu. I le umia leo ata matanga i amionga whaunga li e pio na tā ua ai mea matanga e whai e tamaiti ma wheuso inga tangata ola ma mea ola. I le sa i lingo la ngona muni nei ale le tio ni sila ale RNC Read Research Poll sa whai e le vau la su lima ma le fulua i Anwari sa whisilinga e tangata ni sila. Pe o le ase telo se lato whātua tuanga o ia i leo o whaia le mesao. Ai pe o whevesia inga muli nei sa fia Max Skimming e sui ai le whātua ngana o le lato whātua tuanga. Ai tu sa marite siwa e limo i lato sa tali le sa i linga, luas futis marfik pesene. Ta lato whaalia, e tere se lato whātua tuaina o leo. Ai o le siria mare afa po le limas futis marilim pesene, ta lato ta ua ei lava sina whātua tuanga lai titi. Silia male luas fut pasele sa whaalia, e le tele se lato whātua tuaina o leo, ma le isi lima tisi mare fitu le pasene o whaalia, le matua i le ai miso lato whātua tuanga i leo. E maramia ia whaloloa i New Zealand stepu i lunga ma whātusa e rutongi ma tūlanga o whātino i ngā luenga, o whoina company ma e tunu i whafo e maranga mai ma whātua i New Zealand, e peona whaalia i le union tangta whai ngā luenga. O le company tele o mea whale le I care sa lato whaalia le vasanei, wa lato whawhinga luenga ina le valsu lima o tangta whainga luenga mo tautua ese matau mafa, ma whaau popo i sifi o tangta whainga luenga i pō mo le whaatutu muina o whata oloa, ma au si ai le lima se lau onas futasi o le au whainga luenga atoa. Wa lato tongi na fwoi le au whainga luenga li tongi amate li lus furi vatala li tula, e beona siti a le tosu tasi ta lao anga yatu i le isi la sanga i lunga. E mwhai fwoi au whainga luenga na Saofi e porkalame o te tongi o walo feo inga, e te tongi e company e o whoinai, le fitu 5% ave se o te tongi o pasese, 5 vai aso malolo te sanga, tau mafa e te tongi e company, ma le pa ua tau o loe o whoina mo le au whainga luenga.
Whaalia pule o tangata New Zealand matu masani al company Lauren Glick o le taliato o tangata New Zealand te lumai on te tala le ato whalolo fau e mata ina tele. Ma ua mita ia whao popo leo whaingalu ngai ausi ai mana o ngā o tūtū mau i le moni o le tautua o le lato wao ngā. O le whailau tusi a le uni o tangata whaingalu ngai whaloloa le Workers First Union, Rudd Hughes, ua i whalia o lea ofa le aikea o se ofa le lei. O le aso fo le uni a mta whaiai whiutana inga mo whenga inga tāo whai mo le au whaingalu ngai ale aikea. Whalia Hughes, sa tala no le uni le aikea, ai le te talina lon whaloloa fau. O ni whale toleni e ona e tangata Pasifika au kilani ma Hamilton wala anto whale liu e wha malostino isi tau mwhainga whale hainga. O le kampania le Fitzmans ma le Fitzcom o se pisinisi o whale toleni e taula ia e hainga. E pia na tosi nati ia e tamatina ma whanau. E le ruavisu tolu o Brooke Tuatao sa ia whata mo e sanu rua i wasenga o wha malostino ma i senu whangara i titi manrewa i au kilani sauke. O inasa ia ba ai le mana mia e falu toleni e fa toleni ai matina e mo mia e fa ngona sa ngale muma ma fanfana e toleni ai pe mai ona fanau matama sa mana na fo e toleni ai ele ke mine e lima e falu toleni wona ine tua tau ia kilani ma Hamilton ele sini mali lima sela o suile stara o se vai ngatero nei suile stara tinai so se matua o ai i tulanga e fato mai ai o nola ia lato pepe. O sui a waio foina ia ia vasenga o wha malostino wha pema fautuanga, moniso me ai pale ni more o la maloloina. Wa tilo foi li tua tau i mana onga mo tamaitia ma whaiona toleni ai, ma wha o popo i vasenga mo i la tau. O le tina ia la vanoa pone, wa ono tau sanga o vea ma sui a waio le wha toleni, ina ua a wai iai na ua mai o naola ilana ta mua, ili teimnei wa i whalia o lona a inga uma ua a wai ai. Talonga, o le taurele sa mo kiwi ta alola ka pi forani sa whanau tumaru ni silanei, wini au kus a Antonio, sa a fia mai fatuoso fa forse e te sai ma sa fa amtalanga tisia sa fa altilina lan kalapola ka pi ale la Rosel. Ta uaio Antonio lo iai si tulanga feololo i lalo si tau singa malosi, ina ua mai ona tau fia whalamai, ona o lea whala velave. O Antonio sa mo fitfilia lo ka pi ale to vivine forani lua sufa, ina ua qualify ona ta aloai mo lea tunu, ele ma ere tolu tu sanga o wha mautu ai ma ta aloa ele kalapo le la Rosel. Ina wa mai ana mo moli taia mai ta ronga wha awa malo mo frani ni mai ai o le ta amana sanga o ripo le rangi o rua whamare futolu. O le tau le tosu lima tau sanga sa to e whirwhilia mo le au frani mo le ta amana sanga tunu e ono Europa lo saunia ti ai. Ai wa wharia ne ere kalapo le la Rosel, o le mea tupu mai o lono winga, o le mutalia ai fo i leo le tale ni ta aloa Antonio. O le tau sanga rua whe mareiva sa whirwhilia ia Antonio au laka pia man sa mo i lalo luas fu tau sanga, mo le ta amana sanga wha awa maloa au televou, a le rorangi, le sa ave aima se tamata alo pito silia tona mamafa i le ta amana sanga. Sa whanau mo lani timaru, ai rei whase mai ilona aingai au kiluni neima, a wa ia i lea o ngare Wesley College, ai rei whase atu wharani lusu tasi o na tau sanga ma ta alo ai mo le kalapo le la Rosel, e o mai lava li temirei. E ono suli ma ta alonga fai tauria o ia ofu inane tōni ngā wharani, tōsilas furuiva ta alonga o ta alo ai mo Rosel, ai whaalua na manu malo li champino le ta amasanga kalapo Europa. O le ka pia ai alani ua mai alamona iei se tūlanga e mutua ai vai lava. Ai wāti lea tōna mawhatia ina o tolopu le latu tamata alo malosi lo ngāne tonu le leinei tua, le alo sa mo kiwi pantia ki. Ono se whasalanga o sa niatu le latu ta alo ngā amata o le ta amasanga tunu e ono i le vasa fōu mawharani. O le tolopo a ki e murmuri mai le se whai tionga o se amio le tau polea, sa la ngā mai le tālonga sa whai ina ilana kalapo le Connacht ia Leinster, tōsu whaalusi tolum, e le tālonga le stonai, e peona tua i ai o a ki sa whai mawhinau malau whali, se winga e whoringa mai, o sori ai whatununga o le amio polea le tamarasanga, e se o tanga ma le amio le polea, e peona whaari ai le iuni la kapia ai alani. O a ki, o se tamasinia to e wha moemo ina tele le ni tua o le alo kapia ai alani. O le teine talo tenisi mai Polani, inga Swiatek, ma le tamata alo tenisi mai Serbia, Novak Djokovic, ua awa e tunei le whatupula ia o le alalanga o tangata alo tenisi, i le tapaina lo le tele atu teime tu inati a ilato wea noma le poino ni alato wata i tua mailea, matalonga. I le tamarisanga tenisi Australia, le Australian Open, o le alalanga i le mai ai ona poina si masini poeata, ia le whaari o le ta alo tenisi la lo Amerika ko Koaf i le mai ai
O le ta'alonga o le whaasolonga e wha o le soanga Champini po le quarter final. Sa whaia ina ia Elina Svitolina o Ukraine i le umi o le ta'alonga ina o le 5 minute. Sa tue taliu ia Taeao i le ana Savali i lalo le malae sa whaia i le ta'alonga. Sa pu e ina i lonata o sa ia sasaina lana pati tenisi lalo. E un nomolo nei lolo po ina e se masini po eato ma whaasala la wina i le televisi le rolangatoa. Mulimuliane whaali e Taeao o lea ngā yoinga sa whaia i lona le Fiafia ma ua le eise vaenga e le eise masini po eata e i eise vanga na ile po tusuing. I le mai e o le whaia ina swai attack i le la ta'alonga ma Elina Raya Pakina i le la quarter final e Zalulu sa whesiringi ai lopo i la tō tangata ta'alo te nisi o ni manu i tonu o le sesu. E meona mate tuina tu se lava fo i pe whaise wheu mamao. E lava sa whaisi o ngongo le whamtalanga e sa e toi whaari ai. O le me mana ia pe a whaia la tu te maua sina teime au no maria te po ina. E mana ia foi pe a whaia lava au ngā se senga au no mare mate tuina. O toko vek, o tia foi le loto i le tomate te alo tenisi a Peritani a Amerika ma i whaari a foi. E leo tilo i le rumana i tu i ti tiri ma sin poeta. Ma se whaano noanga o nei le mawhai o nei alu e se malafi se bea e matua i wha sa wai lo le Fiafia tala nao ne yaso. Fusia tangta umale loto mao lalo maua so as Fiafia so i foia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O e sauni malanga i Samoa. Mana tua lola mona rentals o loo whanga solola na whabitoa e luis fulpasene pe a wha aso pe siliatu e te whaonga i nai. So se ta vale mai le aso luis e fulu Januari i le aso luis fulu valu o Februari o le tausanga fau. E mawhaiona piki le ta vale mai le maleva le lei faleolo. Po o whangalii, wha pealo tato o fisa au tu i ala fua. Pe momoli e tofo i le whale tali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. O lo iai a tato insurance cover e te fili bai. Ina nei tupu se whalawalawe ai o loo iai le wha mama a venga. Manatua o loo iai le tanto account i New Zealand. Pe lafo sa fo i le Moana Rentals e whaonga ai. Le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whamtalanga wala au le Pacific Easy i le oval se lau. O tasi ono po le numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matala sanga e transfer o i le Moana pe asiasiane i le Facebook o le Moana Rentals po le tātu upenga tawhailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina o iau malanga asiasi i Samoa. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Taeao World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau kawa. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Taeao World and Auto Limited e te maua i ta'awale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta'awale ma le telo isi au onanga. Warren Up Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo ieina e wha afafonga i le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala lo le Taeao World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta'awale po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Alofa lava au te roa. O le tala Fiafia, ua whai te nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua wha tino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manava. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le nei no ia fa ata maso suenga e tai lua tausanga malafu atu se o ina e audia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma fai ona tonga fatia male manuia ele ai se tongi e vave ma fai ngofia o suenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina yola a mau alola pusa fai loa. E te manae maua se luma na Emanuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pasifika I le NCEA. Ma ua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga.
I le tausanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite, polo university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Kuru le utule le upore poto le nei Taeao e whaitawina. Mai le tusi o whata oto lona mata upu e toru sefu. O upu a kuru le atali I o iake o le valo anga na whai atu ai le tangata ia itielu. O itielu a toa maukala. O au nei lava, e sili o na valea o au I tangata uma. E leia te au le ata mai o tangata. Wale au ina fo ia o ile poto. Wa o le loa fo ile poto I mea pa ia. O ai ea walua e ile langi matoe ifo. O ai ea wa faa poto ina le matangi o na lima. O ai ea wa fusi vai le ofu. O ai ea na faa tu ina tulu inga umalalo langi. O ai ea lona ingoa. O ai fo ile ngoa lona tali I pe a whai wa e loa. O a fionga umale tua, wa se a rio wa te a male o taota ia. O le tarita lava o ia I e whaatua tua ia te ia. A ua te whaapopo se upu ia na fionga, ne ia o ia tu o ia te oe, o na tau pepelo ina I lea o oe. O mea lua wa o le atua ia te oe, a ua te whaafiti mai ia te au, manu te le ioti. O mea whatau wa ama o pepelo, ia whaamamao ia te au. A ua te tu mai ia te au le mativa po le mau oa. Ia e whawhanga mai ia te au ine me ai e te tau mau. Ina ne I o matua ma ona. Ona o whaafiti lea ma o whaapea, o ai ea leli. Ina ne I o mativa foi. Ma o ngaoi, ma o tau fuaina le swafa o lo watua. Awa te whaaleanga le au na ilo nali. Ina ne I whetuu o ia te oe, ma e no fasala. O ia ili tupulanga I whetuu I o lātou tama. Ma lātou le whaamanuia o lātou tina. O ia ili tupulanga whate I lātou ua lātou mama. Ai le I fufuru e sea o lātou ele. O iei le tupulanga e whaasia na wā o lātou mata. Ma wha maurunga ina o lātou lau mata. O iei le tupulanga o pelu o lātou nifo. Ma polo o lātou nifo tu manu. E a ai I e puapua ngā tia le nuu. A toa matangata mātitiva. E to o luafa fine o le aluka o loo whai mai au mai. Au mai. E tolu me le ma o ona. O me wha o le whai mai so ia, o le tuunga mau, o le manawa o le whanau, o le ele malia I vai, ma le afi o le whai mai so ia. O mata o te wembo I le tamaa ma ino o na usiu stai I le tina,
E salia ia e o reva o le vanu. E aina e tamai a eto. E tolu mea o whaingatā ia tau. O mea la mai whāu te leiloa. O le ala o le aeto i le langi. O le ala o le ngata i lunga o le papa. O le ala o le waa i tonu o le sami. Ma le ala o le tane i le taupou. O lo whapea lava le ala o le whawhine murilua. Ua ai o ia masoloi i lona ngutu. O na whapea nei le o ia. Wa o le whaia se meleanga. O me tolu ua whanga tete ina ai le lalolangi. O mea la mai whana te le la vā o na sa iai. O le au na pe a pule o ia. Ma le vale pe a ma ona o ia i me ai. O le whawhine ino sia pe a no whatane o ia. Ma le au na whawhine. Pe a turi e sea ia lona matai whawhine. O me wha wala iti lanolangi. A sili o na popoto i latou. O loi. O le nuu e le malosi ia. A e saunia i latou a latou me ai i le tau sanga vevela. Se whanai o le nuu e le fita ia. A e whai le papa o latou fale. E leise tupu i se a kerise. A e o atu i latou o vai na uma lava latou au. O le pili. E tango atu o na lima. E iei fui o ia. Ma o tau tupu. E tolu mea e matango fie o na sawa vali. E whafo i mea uo wha matango fie. O le ona e malosi e manu mai wha. E le li liu foi o ia i lumo se tasi. O le sole whanua ma le otipoa ma le tupu e le aise tu la yatu i ante ia. A whaiwa e a mio whabalea ina ua e whamawalunga. A whai foi wa e manatu i se meleanga. Tu ua tu ia lo lima e lo ngutu. A tatao swasusu e mawai le swasusu toa. A o omi leisu ua sawa le toto. A whaoso leita ua tupu ai le misa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia ua unanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. E sili lo matai, pesa mai. Matango fie o ele ali la o ile mama vi ia o ele tupu vi ia o ele tupu fusia ile malama le poni sa ua sola nga te le siu fofonga nga te le siu fofonga e ofo ngia oe pese mai e ofo ngia oe e ilo mai e ofo ngia oe lo matai ele mavai oia e tu maufa avava mai le amatanga e oile ngata anga le atua toluta sipa ia tamale alo le ngaga Leona mata utia
ma buena facia e ofo nia oi e lo ali ese mai e ofo nia oi e lo mai e ofo nia oi lo matai Ofo ngia oe mai le puni alava afa mai ele faita wina lo pole poto le nei foi Taeao fo ele te tu mai rede Samoa Falima eva tolu amo ma lo fa tele tino mai mo foi male fa fonga ele te tu rede Samoa le nei foi Taeao fo to sangalen tatu nei le tele o porkalamea le tatu maru le Taeao lo so ta imale consulo le tatu malo tele o taimi o lo o whamanatu e le whiawara konsula ia tamu whai tātou i New Zealand ia mais whai atunu o laulangi whaataua tātou o loa mai Samoa o le naunau ta inga ina ia whai lema tātou sao o le whaatauina e tātou o loa mai Samoa o le tātou sao le nai le ngata o le tamau a inga o Samoa e awa o tupe o lo maua o loa umanei ia o la e toi fo ila fo i Samoa ele ngata o tātou malo ia fa pena fo ila fai fato anga o lo fa pena ona mai e tātou o lo nei so o le a tātou si le unanga ale Taro Market i le taulanga e whatau i o Tara na si el Tara Pukalame le neva yaso o le te le o loa mai Samoa ai le leilo mai mo pea mausi lau whafonga ia ma anga iane e whaongare la tu o le te leo tātu o lo mai Samoa au si mai lau mai moa i le foi Taeao Whātano whai le mai moa man whafonga le tunu ure nei mai ngole aso le ua o mai fo i le ase singa le Radio Samoa i le au nanga a le whaltue a le vinema le tātu Tara Market i o Tara tele nisi o vaenga manei ai nisi o loa manei a le tono whanolo le la whaasoloanga il tātu ase singa
ile nei foi vai ngole aso ia seraka camera la tatu amata ele vai ngama nei ale fia amata ile tatu ali poti nei vai ngole aso ole ole nei wa te i la o ai le ma nei te le o mau mai ole penu le valu ar popo Samoa ia ona tu lo le tu pepa lo le tu aisa ana mai le tono o ia ava mai lo le tono ni sele nei au tu sila mai lai pepa nei ole penu ole na utala no le faltu ya la vine fa mai ole penu tu sila mai e fai ngo fia le fai nga na ona tu wa pe ko se vai vela ka fa mount le titi foi le ia ku ulo marka wanga ka ka o pe pe saun ko pe pe ma o ia e bantu fo la nga fa po fo le pe pe le nga fa e petelo fa mai e la nga fa le ta u e petelo o le usu o le pe pe ile uru tunu le ska ka ko wole ai e nga mo le mo ka gu o le a fo o le mo Fiafia tanto ile ma nei o pe pe ai o popo mai Samoa ia marka ko uru tunu le la ka ko ia so ka ko penu o le o mai le tau tanto penu popo lo fa tawina sfutolu ta la le pepa tele ma ia al fengala nga e fa taua e al baku le fale vai se vai vela ku i ko kongu pe ko le microwave po nga umu ko fa ma fanga ma defrost ai ia o nga baku la mo ka ko ka wanga pe ke UFC me pe mbos ka wanga yes mo ta wanga ka ko penu na sporto tala pepa e pa yon e fa tawina mai le taro market ia o le telo iso tatu lo pe na masani ai o lo mo tatu tambu e lo ko kele ska mu se bangana fo ua tau mai se tatu container tatu tambu na asfuli mata la le pepa tatu ulu ma ngai mo ia ma le ulu o mata le o lo fa tawina sfuto tala le pepa te baba ya tu peia se puou ia ile tino mai o le ulu ia ai ke la kua oe fa vela le lei e tofo ia e nga se fia wa nga fo isa e ko anga ke ai ulu ya so la ko ri mai le ulu al tu langa na ia o ka se ma ngai o pepa esi ngai sole e te monjo fo ele fa tu selia le esi le ka ko Samoa i esi e mo nei fo le ale ma ngai le sau o mo tu pepa le lei fa taula la pepa esi la tu lo atu 2 kilo 2 sfuta la e pule ao enga la fa kau lo pepa esi e lo ku le fale fa ilo koko esi fa ilo supu esi e manga o fo fa isa fa au si esi e pu le al kamar lo matua la tau alo tele ta tu wes inei le taro market o le lana o ta wala nga fa pe ele au sul pe a le ultunu se ro fa mole ase e o ko si le sila mai o to le tele lo ultunu le mo ulu ngei fa vela le Samoa ku le kongol pepa ma moli mai nei New Zealand e se umala ma mafa te silsila mai se umala tau o tanto ulu vela lo mawa ia ona se umala vale mafa ai o lo mawa lima ka la fiku sfulu le sila kilo yai e ma tele iso tanto ulu fuar mafa tu langa na yai ka ko kalo ma ia ka ko pe patalo lo mawa tanto talo Samoa kalo ngai sa mai Samoa mo to fo ita o tele le fa tau tanto o lo nei mai Samoa o lo fa ta wina mo lo fa ta wina o tanto o lo mai Samoa so so tele le tama o ai ngo Samoa fa pena foi la o fa to angal tanto tunu tanto pe patalo ya nau lo mo le 2 tala 2 kilo pe na mai mo mai ai ka ko fa fa i Samoa ma ne tanto fa Samoa lo mo fa Samoa tasi kilo le pepa o lo mo 5 tala pe on ia tanto tau na tanto fa mata ulu vela ka ko ulu vela o si sila mai le tele ulu vela lo iai tanto ulu vela kasi kilo le pepa o lo fa na e aveina ele se fulu ma 5 tala so tanto o lo umana lo mo nei le taro market statement fa lo le ia te oe ia o tanto te me talai fai sa koko Samoa ngai vai aso o ka se lo fa ka mala e te tau nei o mai nei se watu lo koko Samoa manaia tanto koko Samoa lo mo se fulu valu tala ele koko mana e tele mai Samoa kako sia popo o le tato sia popo ua makwa manga i kele balu tala lo fata mina tato sia popo atona yai bawal pepe o pepe nei o pepa o apa pepe lava tato e sil mai sa vai popo ma nei el tato pepe na fa alifu ia fa ko laisa fa ko pai ia mai ga mana lo mo fo ia ta kako ke saina air kako ke saina telefoi ma tangu fia fo te pena ino tato ke saina pe oni ai o sa ile se fangu Samoa mawa
Mawale lei ar ka ko fangu Samoa pe ona yai nei tatu Tara Market. Sfuru tala o tatu siampopo len fa ale atu nei valu tala ia lo fata winai ia maltelo tatu lona pe ona yai. Lo mo tatu tusi leo le fausanga o launga Samoa lo minga o win o lua fisfuru lima lo na mainga lua tusia ele sunga ia Tabita Welese Amosa lo mo tatu tusi na e tono tatu Tara Market. So vai ngo mana mole mai mo mai le tunu mai fa fonga mai le tutua Tara Market. Lesi au nanga Tara Market pe on failo mai o tatu tupela foi Samoa. O le nanga Samoa Finance Money Transfer. Ia lo faina la foi nei tatu tupe lena fsili nei le faltua ya la vine. Tatu right le aso nei ta la lima bad tasi ta la New Zealand ta la lima sumbaru sene Samoa. La bo foi avno la foi tatu tupe el Samoa Finance Money Transfer e Australia ia fa pena foi America Samoa. Tatu tupila le la foi Samoa e tala umala Samoa Commercial Bank kana si fia le tatu Samoa pe anga Samoa tala lo tup so ole au nanga na taimi tala tatu fa do Tara Market mo si fia le tunu mai la so fua yo o la stona e tala ile afole valu ile afole lima le fiafi ola sa le kai awa ke le alo loku e te tala le afole fitu ai te puni ile afole sefunu on ka ko wo le avel tapo inga ile tua na Tara Market e te mo ne te lang fa tau o Tara fai ngo fia la bona e mawaina e te mau o le side le fa sanga ngai o le Pacific Money Transfer le fa sanga le Pico o le Paradise le side o le side na te mau ia le Tara Market tasi le si vai nga fa popo le fa mana tu mai le vine tato fa ausi e mau ia sforele master na pawa nga wa so lua e mau le tato fa ausi o lo oba pule o le aso ba ia so te o ba nei le Tara Market a fia mai fa nga fo tua aloma fa na foi te mali o le tunu ya wa foi le au nanga pe ona ia nei e le taulanga fa tau o Tara o le poti na Radio Samoa ma le Tara Market e le taulanga fa tau o Tara telefoni pe ia ke lo se wa le na il telefoni le na mai le vine lai o lungor ka ko fa ilo le fa folen ka baka ka po kala me le balu o iva fitu lima lua balu o iva fitu lima lua por telefoni fa vai o lo tasi balu ono tasi tolu ono awange ngalo le penu popo Samoa fel pepe ma le urukungu ia ona tau lua le ngafa usu pepe ia urukungu bolo mo ka ngulu Samoa nga o New Zealand e bawal mo malosi ia mo ko al fa inga luenga manuel ne yaso to mo ro de Samoa e matalasi si o mia elesami tu mangalanu lawava mea I fiafia o tangata la usamo Samoa e ai
taliilangi Samoa ai malo au fatasi Le sakti male au pala. Ua vevesi le malo a o yuta ia matua o le neita mai titi o le sakti le va matua ona fatonu le tupo le malo ia fita ina ia au mai uma fasioti uma ia toma ai au mai na o tina i taile ai na matua fate ia le tamalo o iona ma le fafini o nema ina ua lava ia le osfa ia o la ua e fita le malo na le fia manatua le fafine le sa wanga na fai ilon tolua na tango atu nei le avane le ako kome le tu ai tutonu si ana pepe ma ia momo atu lo le vaitafe na i loa atu le taite el fika pa vai fafinge la kuli lo finge la pue mai finge e tau nu atu le vaitafe ua ta fea le ato i le vaitafe ua pua le fafine ona avele i uta a itai le ai ia au fape nei ona ta fea tu nei le tamaititi le nei o li saki tutonu le ato kome le pepe nei loa ane le lo matua fa taula i tu yuta le va matua ona ia vane leo le tamaititi mai atausi ua matua li saki ua ele tasi aso ona fa pea tu leo le lo matua li saki sa vai oe sia ukama e ia le mea nge o ke fia ka waku ia ke oe ole atina vai o ke manga o lava nga ia e fasioki le fika le nga fasiokia lo ukama ai mai se o ke manga o nga ia e fasao inga mai se o ki ngai kai le ngofo anga polonga a mai nge ka ko ngofo ai ole no winga litina ele o so tina vai oe o ke vai aku le sia so ka fe aku le ako kome le vai kafe ia ngau ka ngaku le la au umia ia le manga ile lo mai ile ako ilunga le pa umaku oi lo na winga le tina na lo mai au oi ya wala o manga ko o se kokor mele la lo wai ya nga lo ko ngela la ve ko o lo nguku o fa pengila wa ka fe ya ki oili saki ya la fa fe nga mai la nga ka ngaku e fa pela wa ya kula yo lo nguku mafia la lo mai la le lo le ako ngo ka ngo lo mai fe ya oili saki nga ulo akele kausio a ku o ye ka fe aku ai o mo ku ai le anga kele tina le ai malie fo lo loto o le ala mele te mana o te fai mai oi saungi o le poanga ngele kulu po mao o le asa o le solo fangu ai ke alwa ikai e ke malama lo le kaiao o ka kaunga e lunga le maki e ki e ngai anga ko ngula le ngofuanga o lo yai polonga le yai si o kinga ia ngai ma aila ia e ke lo le leila vale fika e kule ma ila longa maulu o le fika nga o ke manga o la valisa ki e fanga longa faku le au ia wole leila tulas apa fela pale la velisa ki
Le au le nge kasi o lo ia mala umanga ia au lava nge misi ia wale le o fela me tu ele fatu e ke le lo ala me ku ele faku ia ai nei lo ngi faku vai oi vai le faka kilo le le faka nga kai le ia le au e fanga le ka nga faka ka nga vale e pola ka makau o le lo fo le me ko nga ku ele faku e fa singo lava la au le me ku ele faku au nge misi le saki Tal se furu le lua le po, wa alu sol fonua le malanga li sakti tai le ai. E malama ne le Taeao, ia o ta oto li sakti lunga le mapu, pu sa aunio le afanga. Na ona fanga li sakti misi le au, tu le palapala, lo ulo mali sakti ukta wa wai lo mai le fita. Na lilo ya li sakti, wa mua tau nuu le au ukta le lo matua. Oi ka lo fa sia kamali sa ki mo kwa e va ve mai wale menga e lo fa tina wo unga wo i fita li sa ki o fenga ku ai le au na tu le fatu e fa ve fenga pe pelo va ai le au le wo fo i mai anga ku le fa ku e koko ale pala lo nga winga nga ku le au le pala li sa ki male au pala kele ale fanga a worka kale o di sakiso ai anga la vele fakku o fika ero ka ngela ka fongo fakku wa sa o el pese ya Frank Sola i se ka fongo fakku ngi ka ya fo wa maro se fo
Ati ai lango na onge ai o umanatu ilo ualo fana o faaliat tau leo Sofia lo una umalo utau mafai maunga e mafuli mai se itanu miai nei fai ngatawa o wiai o leo langa nei lango nei lo uvai vai sawia o esunga ta umai po o ita ea o le fa apo ngai sawia o inalu se ito e tau fono fono lo ufatu si ala e sawia ule a tafa amavae awane ingalo walo falea safai mao solo vai la foa inile anga sai ane ise maa mafa amango toi foa neile moa na luma avenile lei fa ata fea oni o umasei imauna e mafuli mai se itanu miai nei fai na tawa o wiai o leo langa nei lango nei lo uvai vai sawia o esunga ta umai po o ita ea o le fa apo ngai sawia o inalu se ito e tau fono fono lo ufatu imauna e mafuli mai se itanu miai nei fai na tawa o wiai o leo langa nei lango nei lo uvai vai sawia o esunga ta umai po o ita ea o le fa apo ngai sawia o inalu se ito e tau fono fono lo ufatu sawia o inalu se ito e tau fono fono lo ufatu sawia o inalu se ito e tau fono fono lo ufatu Samoa tino pele mai lo ao batulo lima o ta o fatu fa o le ta maru o le ta o le na mo le nei fes for ile mo le nei vai aso a to se pati o sala sala ia bala tau tu o le nei foi vai aso a to mo ia tele lava le weekend to ona nei tamai meni soi fu mai manuia Ono lona no faya itatu
Taeao Maria, talani mai out here New Zealand, mo le so. Wa tu fat snei vai nga fa fai de tele national malilepa. Mo le tu ina to le tu la fono to fa of your finger fa polonga was an able in modern slavery legislation. I le parliament e fa nga ilinga singa fo e si kipi ele piki mai apa ye tu la fono to fa of it no ina mo se te mo moa. O fai pule o yaile langolo ino le la sanga o faria. O le nga se senga o manamia. Te wai o party le act malana min sta so tanga o farfainga luenga Brooke Van Velden o momuso e langoloina le tula fono. O fai pula le National Greg Fleming, ma fai pula le Leipa Camilla Bellich, o tau fai mali e langlango to lua e le tula fono tau fafing. O le tula fono o fa malo si ai le lipo tiatu le parlemene, fa lau teline i e ngoa, ma noa tanga fa le tula fono mo fa tono ma pule si ni o company. Fata sei male o tula vai le lusa le wa fetala o sa le tupe mo company e le lipo tia ina ia whainga wha polonga o aso nei ai po le whai o wha amtalang si se male tau wha si se wharia e Bellich o company te tele o le a lipo tia ia whainga wha polonga o aso nei e lato te mawaina ia la o lato company ma tau fi mau nei lipoti ko le apalai le tula fono in company e wha tamo ini sila nei e silia maselau miliona tala e lato te maua le tau sanga o le afolo si ai fo ia fasalanga civili i le o tula vai le ono se la wafetala. Ma tu inatu le komisio ai ara tau tangata i le matafa i o ialo ia ma whaavaina le staro li poti mo tangata lau tele. O se ngā ioinga o whaonga whailonga ai i se teimi mua o whaonga ai le parmene i whaatununga fau e whaatanga i pāti te tele di tu whaatase tu ina i se tu la fono tau whaofi asa sui whaipule le parmene e noa. Ma le se ina mai le ile ating apa keke e ei tu la fono e whai e iei palota. E tu sama le kuato tanga te kiwi wala to whaalia e lai titi lava e po o lele ai fo i sa la to whaatutuanga i leo e pe ona whailo ai se sa i lingo lango na fo. Ai o le tūlanga o te tūwai le tō telo tangata sa whasilingia e leo popole vale fevesia inga muni nei le sui komsina o leo Chevan McSkimming. O le amio o leo sa taula ia talua nei i le mai ai o le lipoti al pulenga tu maoti whatinonga leo por Independent Police Contact Authority le sa ma waise o ngongo se whatinonga o amio le pulea leo i vaenga o leo tūlanga maurulunga. O Max Skimming sa avea masui komsina leo momo sa e tau tino fo i le moni o morianga le tau sanga tuluai i morianga tolu. I le umia leo ata matanga ia mi onga whaunga li e pio na tā ua i mea matanga e whai e tamaiti ma wheuso inga tangata ola ma mea ola. I le sa i lingo la ngona muni nei ale le tio ni sila ale RNC Read Research Poll sa whai e le vau la su lima ma le fulua ia Warring sa fisiling e tangata ni sila pe o le ase telo se lato whātua tuanga o ia i leo o whai ale mesao. Ai pe ofisia fevesia inga muni nei sa fia Max Skimming e sui ai le whaatulangana o le lato whaatua tuanga. Ai tu sama te siva limo i lato sa tali le sa i linga, luos futes marfit pasene. Ta lato whaalia, e tere se lato whaatua tuaina o leo. Ai o le siria mare afa po le limas futes malilim pasene, ta lato ta ua ei lava sina whaatua tuanga lai titi. Siria male luos fut pasene sa whaalia, e le tere se lato whaatua tuaina o leo, ma le isi lima tisi mare fitu le pasene o whaalia, le matua i le ai miso lato whaatua tuanga i leo. E maramia ia whaloloa i ni sila e stepu inunga ma whaatutusa e rutongi ma tūlanga o whaatino i ngā ruenga o foina company ma e tunui whafo e maranga mai ma whaatuine ni sila e peona whaari ai e le union tanga whai ngā ruenga. O le company tele o mea whale le I care sa lato whaari e vasa nei o lato whawhai ngā ruenga ina le valsu limo tanga whai ngā ruenga mo tautua ese matau mafa ma whaau popo i sifio tanga whai ngā ruenga i pō mo le whaatutu muina o whata oloa ma au si ai le lima se lau onus futasi o le au whai ngā ruenga atoa. Wala to tongi na foi lau whai ngā ruenga li tongi amate li lus furu i watala li tula e beona siti ali tosu tasi tā lao anga yatu i le isi la sanga i lunga. E mwhai foi lau whai ngā ruenga na sao fia e porkalame o tu tongi o walo feo inga e tu tongi al company e o foi nai le fitu 5% ave se o tu tongi o pasese. Lima vai aso malolo tu sanga tau mafa e tu tongi al company ma le paua tau o loe o foi na mo le au whai ngā ruenga. Wharia de pule o tangata e ni sila matu masani al company Lauren Click
O le taliato o tangata New Zealand talu mai on te tala le lato whalolo fau, e mata ina tele. Ma ua mita ai e whao popo leo whaingalo ngai au si ai mana o ngā o tūtū mahu, i le moni o le tau tua o le lato wao ngā. O le whailau tusi a le uni o tangata whaingalo ngai whaloloa le Workers First Union, Rudd Hughes, ua i whalia o le ofa le aikea o se ofa le lei. O le aso fo le uni e am te whaiai whiutana inga mo whenga inga tau whai mo le au whaingalo ngai a le aikea. Wharia Hughes, sa tala no le uni le aikea, ai le te talina lon whaloloa fau. O ni whale toleni e ona e tangata Pasifika e au kilani ma Hamilton e walanto whale liu e le wha malostino isi tau mwhainga whale hainga. O le kampania le Fitzmans ma le Fitzcom o se pisinisi o whale toleni e taula ia e hainga. E pia ona tosi nati iai e tamatina ma whanau. E le ruavisu tolu o Brooke Tuatao sa ia whata mo e sanu rua i vasenga o wha malostino mai sinu whonga la i titi manurewa i au kilani sauke. O inasa ia ba ai le mana mia e fa toleni e fa toleni ai matina e mo mia fa longona sa ngale muma ma fanfana e toleni ai pe mai ona fanau matama sa mana na fo e toleni ai ele temine e lima e fa toleni wona ine tua tau ia kilani ma Hamilton ele sine mali lima sela o suile stara o se vanga telo nei suile stara tinai so se matua o ai e tulanga e fa to mai ai ona ola ia lato pepe. O sui a waio foina ia ia vasenga o wha malostino wha pe mawhautuanga, moniso me ai pale ni more o la maloloina. Wa tilo fo ili tuatao i mana onga mo tamaitia ma whaiona toleni ai, ma wha o popo i vasenga mo i la tō. O le tina i ala vanoa pone, wa ono tau sanga o vea ma sui a waio le wha toleni, ina ua a wai iai ina ua mai o naola i lana ta mua, ili teimnei wa i whalia o lona a inga uma ua a wai iai. Talonga, o le taurele sa mo kiwi ta alo la kapi forani sa whanau tumaru ni sila nei, wini au kus a Tonio, sa a fia mai fatuoso fa forse e te sai, ma sa wha amtalanga tisia sa whaau telina lan kalapola kapi ale la Rosel. Ta uaio a Tonio lo iei si tulanga feololo i lalo si tau singa malosi, ina ua mai ona tau fia whalamai, ona o lea whala velave. O a Tonio sa mo mo fitfilia lo kapi ale tovi vini forani lua sufa, ina ua qualify ona ta alo ai mo lea tunu, ele ma ere tolu tu sanga o wha mautu ai ma ta alo ele kalapo le la Rosel. E na ua mai ana mo moli taia mai ta ronga wha wa malo mo frani ele mai ai o le ta amana sanga o le ipo le rangi o le rafa mare futolu. O le tau le tosu lima tau sanga sa to e filia mo le au frani mo le ta amana sanga tunu e ono Europa lo saunia ti ai. Ai wa wharia ne ele kalapo le la Rosel, o le mea o tupu mai o le no winga, o le mutalia ai fo i leo le tale ni ta alo a Tonion. O le tausanga rua fe mreiva sa filfilia ya Tonio la kapia le man Samoa i lalo lua su tausanga mo le tamarasanga fa va maloa au televou ale rorangi le sa ave ai se tamata alo pitusilia tona mamafa i le tamarasanga sa fa nau mo lani timaru ai fa se mai ilona ainga au kiluni name a wa ya ile onga le Wesley College ai fa se atu forani lusu tasio na tausanga mata alo ai mo le kalapo le la Rosel o mai lava li temine. E ono sulima ta alonga fai teoria o ia ofu inani tōni ngā wharani, tōsilas fuiva ta alonga o ta aloe mo Rosel, ai whaalua na manu malo le champino ta amasanga kalapo Europa. O leo laka pia ai alani ua mai alamona i eise tūlanga e mutua ai vai lava. Ai wāti lea tōna mawhatia ina o tolopu le latu tamata alo malosi lo ngāna tonu le leinei tua, le alo sa mo kiwi pantia ki. Ono se whasalanga au sa niatu le latu ta alonga amata o le ta amasanga tunu e ono i le vaso fau mawharani. O le tolopo a kia murmuri mai le se whai tiongo se amio le tau polea. Sa la ngā mai le tālonga sa whai ina ilana kalapo le Connacht i a Leinster. Tōsu whaalusi tolum, e le tālonga le stonai. E peona tua i ai o a ki sa whai ma whina umalau whali se winga e whoringa mai o sori ai whātununga o le amio polea le tamarasanga. E se o tanga ma le amio le polea e peona whaari ai le iuni la kapia a alani. O a ki, o se tamasinia to e wha moemo ina tele le ni tua o le alo kapia a alani. O le teine talo tenisi mai Polani, inga Swiatek, ma le tamata alo tenisi mai Serbia, Novak Djokovic, ua awa e tunei le whatupula ia o le alalanga o tangata alo tenisi, i le tāpaina lo le tele atu teime tu inati a ilato wea noa ma le po ino ni alato wata i tua mailea, ma tālonga. I le tāmarisanga tenisi Australia, le Australian Open, o le alalanga i le mai ai ona po ina si masini poeata, ia le whaari o le ta alo tenisi la lo Amerika ko Koaf i le mai ai o le talonga o le whasalonga e wha o le soanga champini po le quarter final
sa faya ina ia Elina Svitolina o Ukraine ile umio le ta'alonga ina le 5 minute sa tu Italiu ia Taeao ile ana savali i lalo le malae sa faya ile ta'alonga sa pu ina i lonata o sa o ia sasaina lana pati tenisi lalo e un nomolo nei lolo po ina esa masini po eto ma fa sala la wina ile televisi le langato Mulimuliane faali e Taeao o lea ngā yoinga sa whaia I lona le Fiafia ma ua le eise vaenga le eise masin poeta e eise vanga a se vanga na ile potu suing. I le mai e o le whaia ina swaya tek I le rata alonga ma Elina Raya Pakina I le la quarter final e Zalulu sa fesiringi ai lopo I la to o tangata ta alo te nisi o ni manu I tonu o le sesu. E meona mate tuina te se lava fo I pe whaise wheu mamao. E ulava sa whaisi o ngongo le whaamtalanga e sa e toi whaari ai. O le mea mana ia pe a whaia la tu te maua sina teimea unoa maria te po ina. E mana ia foi pe a whaia lava au ngā se senga unoa mare mate tuina. O toko vek, wo o tia foi le loto I le tomate te alo te nisi a Britania, a Amerika ma I whaaria foi. E leo tilo I le rumana I tu I ti tia ni masin poeta. Ma se whaano noanga o nei le mawhai o nei alu. E se malafi se bea e matua I wha sa wai lo le Fiafia. Tala nao ne yaso. Fosia tanga umale loto mau lalo maua so as Fiafia so I foi. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it, I'ma put it. It's over. DJ. Say
Pa Fiafia ngabole Malu tatu wa tinu le Taeao ina ua se football fitu bidute le wate ende ia le tu lies. Fulu. Na ua fa mai atu le unanga mal tautua le sunga le ia tawai meni mal poklama le Malu Taeao. Pe ona ia le tatu unanga mal tatu tautua masani mai lava le sunga fua se pa ia mai ia le nei fo Taeao la falaile. Malo le usu malo fo sai. Malo fa malo si fa manga luenga le Taeao. Tawalunga ini so poklama fa ngasolo radio Samoa mesel tautua le Malu Taeao. Pa pe foi ni so poklama fa ngasolo le tatu radio Samoa. Se vanga na ile tatu tano ava fa o pe ni so tatu fa som poklama le aso Taeao. Le fionga li anta wa save El Heriton la vea. Ya le Taeao Fiafia te fatalo fatu ma walo fatu pa walunga le tatu wa tunu. Le ia so fo a mai le tu fo popo ia so lo tu se fuma so matu wola le fo tatu fto fe lo tatu te mafuta I lungo pe ngalu le ea ile unanga mal tu fa wa le vida Samoa ba le pokalame le Fiafia mai pe ona ile le Taeao fatalo fatu le malanga Fiafia ile mafuta mai le tatu te mam nyamba tua le ngata fo ilea o fe ngaluenga tofi le tua po sunga fa fengainga lo tatu watunu penala ma mal pokalame Fiafia mai le nei fo ias falaile te walunga ia le pokalame fa ngasolo mo nei va yaso Fiafia lava le tatu unanga le tatu tautua fa talo fatu malenganga fa alo malo se fomoria malo fo lang ma el malate tele vaenga o le atunu o le naulo mafuta male mamalo le atunu le Taeao abe foi se tatu atunu Samoa lo mafuta mai lunga le tatu tautua mala unanga ale tasi ono tesi mal tasi famo ile tautua le de Samoa I tono le tatu wa atunu Uswa ela tunu ingalu nga masani yo tute mo faiva wa masani yai ai al fa ya yo loto ile tua wana le se no ia le mfai na mole malo si lo tatu fa o ina yo tatu ngalwenga ele ngata fo ile lo fa malo longa mala pui ngal to di tatu wola le ala u tatu te tapisa le Taeao vi ia le li I me wo ye fai mo tatu lana fanal tatu le fa pena fui oi lo ma futo boito lo ma to mo lawa o fi lava le na te pisa hai ma futa hai e vai le Taeao ia fa malo o sa malo lava pale malo le usu malo fa malo le fa longo tinga malo sa idi malo le final o malo umanga o fa malo umana e batu motatu le neva yaso yo e wa ele no fua ia o usu le Taeao te fa wa nga luenga vai le la wa uma ia Januari lewa uma Januari le tatu se mai ia la tatu tapenatu mo le masina lona lu Januari le uma Januari vai pa ia Taeao tatu fato fa Januari tolu sumatasi amata Februari ba mingoia tatu le taimi tatu te minoia le taimi wa mai le tu tatu te ngai yo ye matatu ngaru ai lona winga e te tau na tatu ngai yo le taimi ai lo fa tatu le taimi vai vai le adu aso I voi tele nei fa na wa onga wa ela tu wa onga I fo inicio la tu fa ata penatu mo vers fo la tu wa onga pe ona yai al mesino matawa o le mau le malo si mai lele to anga fet fa marstino mo to anga sabali ia matau sisi au tau maftanga ai lo vai tau mafa in wala vai pai pa o le so tatu so pe e musu so le ai ngor Coca-Cola Pie mapo le Coca-Cola, mapo le Fanta, mapo le Sprite. Mai ka mai e le upe masanya o fa longo la tunu se tu load fa fo. E sumalia le ngutu ai onga le mangaba. E sumalia ile inu male laulau faiva ale mangaba e onga. E fa apuku wa onga lo. E sumalia la ko ai ngofo le ko onga. Iso tatu panga mafuta mai nungal tatu Facebook le Taeao mo nungal tatu YouTube fatalo fatu ya tau ma lolo na site penal tatu famastino tatu super le Taeao ai malosi kolengi malosi ai lole ai malosi ofo e pe ana vatul telo tem e telo le si vai ngata wole mo tatu umolo ai wole te umana ai eta oto umana ai faisina unga yo inga tono lo fale mai sala la Fiafia on tu foi tatu umolona ai ta otolo le ai tauna umana ai faisinga o savali vali piki kanga fului por ko fale Fiafi wale tele tatu fai tau maftanga le Fiafi poltina ia o le fitu te le valu e alanga ko nga ai o ai a mogol te mina fai lau tau maftanga le fitu o le ono
Ia mo ke lo fe finga uma ko la nge ko for ko fale fe so varinga. Tu fa nga yo di tino. Ko tom foi fa nga yo tino. Patala vatu po kala mel tatu vai le po live sunga fa finga nga ya voi se mo fa tu po mani. Sunga fa finga nga me se foi ala tu fa tu ila tu lo ma fu to ina tatu vai le po live o Tara. Le lo pas lau Alexander Road ina I o Tara. La wa tala tatu vai ya wase wale fonga tau mafa. Apena foi da Montosen, la foi ma fu to ba tele ni sal malo tatu wa tunu. Ya le tu Malia. La foi lo ma fu to ba tatu vai na First Choice. Ya malo le va mai. La ka ko fa ka fa ski on ki kayau. Ole fa tasi mali sungal fa fenga. Wo ka lo fa fenga. Wa ka le po la mo ku por fa fenga. Io si mo wole asil fa ya po. Si mo wole asil fa ya po la mo ku por fa ya po ole o ma. Sanga luan fa ya le po na po ya I wole la va. Le fatto amana vanili Taeao wote ele va ko lo fa sungal fa fenga. Ya lele. Aso fua te lo la fa tasi mali sungal fa fenga. Ya lo ngase fa ya wala ai malos. Tato wala tato oi fai tato fa Marstino. Lungal po kalame tato per masedia ilas falaile. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you haven't had a one night. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Ya, era seksiak ku tatou. La kau seksiak ku tatou sumpol le Taeao fa malo si mai tatou. Malo si mai e. Pan tatou fa Marstino. Ya. Lunga. Lalo. Lunga. Lalo. Lunga. Lalo. Luma ya. Aya naya ya papea. Apea apa penate mata mai fa tai mai. Tasi, lua, tolu, pa, lima, ono, pitu, malu, iba, spolu. Ya alitolu. Ino milo ya utafa, tasi, lua, tolu, milo tolu, tasi, lua, tolu, mana ya lunga, tasi, lua, tolu, mana ya tusao, ya papafola fa pen lima tau, tango omi mai tua, tas, lua, tolu, pa sa le lima, ya pa oi dalu lima tau, te taro lo mai tolu tasi, lua, tolu, pa lima, angavale, alo tua fa sa le tasi, lua, tolu, pa lima, pa oi dalu tas, lua, tolu, pa lima. Tau au falo lunga tas, lua, tolu, pa lima, ngavale, tas, lua, tolu, pa lima. Ya falo lunga tas, lua, tolu, pa lima. Falo la ngavale tas, lua, tolu, pa lima. Haya. Lunga tas, lua, tolu, pa lima. Ya. Bilbilo tafa. Angaya alio tafa. Ya sisi lunga tas, lua, tolu, pa lima, ono, pit, wal, iba, spulu, luma tas, lua, tolu, pa lima, tua tas, lua, tolu, pa lima, tafa tas, lua, tolu, pa lima. Aya. Milo. Aloluma tas, aloluma. Ya aloluma tas, aloluma ngaya. Aya te faloluma tas, luma, alunga. Ya falolo jua tawau, aluma, falolo lei. Ya wale faleton se maso le vai. Ya final exercise. Falolo luma, ya falolo jua.
tua failo fa Marstino Taeao le na e te ilo fo ilo na nga tatu ma fau e ola fo tatu ma fau na ia ke falolo avale aia lolo au te ia e ala tu tatou Luma, spolu, tas, lua, toni, pa, lima, onu, pit, pan, iva, spolu luma, tas, lua, toni, pa, lima, onu, pit, pan, iva, spolu tafa, tas, lua, toni, pa, lima, onu, pit, pan, iva, spolu lalo, tas, lua, toni, pa, lima, onu, pit, pan, iva, spolu, aia. Pasau ile se fulu se ki anga kasi au no ve tato matua falolo manaya awi tas lua ton pa lima ono pit balu iva fulu tas lua ton pa lima on pit bal iva fulu tafa tas lua ton pa lima on pit bal iva fulu lalo tas lua ton pa lima on pit bal iva fut aya de la lasia taui luma taui tas lua ton pa lima on pit bal iva fut tas lua ton pa lima on pit bal iva fut tafa tas lua ton pa lima on pit bal iva fut lalo tas lua ton pa lima on pit bal iva fut aya ayo chino ayo sawi al bakaki malhuka ya sawi kas lua sawi fulu tas lua ton pa lima on pit bal iva fulu tas lua ton pa lima on pit bal iva fulu taso tas lua ton pa lima on pit bal iva fulu heia ala kongi lunga ia kwanga yai huka pakati malfasawa kol spo alakwa kas lua ngai malbai pa lima on pit bal iva fulu pakaki tas lua ton pa lima on pit bal iva fulu kas lua ton pa lima on pit bal iva fulu aya finau yai tawi rakwa kagasi kon tas lua ton pa lima on pit bal iva fulu lua tas lua ton pa lima on pit bal iva fulu tas lua ton pa lima on pit bal iva fulu heia aya Seki, mingoi le vai, mingoi le kinga vai. Alu fapea. Bye. Just lua. Alu le fapea smolua. Aui. Just lua. Son pa. Lima. On. Pitch. Bad. Eva. Smol. Just lua. Son pa. Lima. Ono. Pitch. Bad. Eva. Sun. Das. Lua. Ton. Ba. Lima. On. Pitch. Bad. Eva. Sun. Heia. Saugi la quella. Heia lo será la que me voy. A ver que tenga luego a fa yo chino. Saugi manga ba. Au kafa. Das. Sun. Das. Lua. Ton. Ba. Lima. On. Pitch. Bad. Eva, svund, das, lua, ton, pa, lima, honu, pitch, valu, Eva, svund, lalo,
tas, lua, tonu, pa, lima, onu, fitu, manu, iwa, sput. Heia. Kasi, kasi ya. Kasi. 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 Kasi, ngayoi. Kasi. Tas, lua, tonu, pa, lima, onu, fitu, manu, iwa, sput. Tas, lua, tonu, pa, lima, onu, fitu, manu, iwa, spulu, lalu, tas, lua, tonu, pa, lima, onu, fitu, manu, iwa, spulu. Aia. Seki. Seki. Ja. Ingel vai ja. Ingel vai. Saugin vai ja. Alu Fiafia. Kosso mena vale kosso kam kaua. Saui. Tas. Lu. Ton. Pa. Bim. On. Fit. Bad. Im. Spolu. Tas. Lu. Ton. Pa. Bim. On. Fit. Bad. Im. Spolu. Tas. Lu. Ton. Pa. Bim. On. Fit. Bad. Im. Spolu. Heia. Cảm ngộ vậy. CID. Âu cái phạm vậy vậy. Bây giờ ngay à kia đi anh à. Ôi ai ơi. Cái cảm ngộ phải vậy đâu mà phau. Âu đi cà phê đâu mà phau luôn size. Okay. Ready. Sao cái spolu. Tas. Lu. Ton. Pa. Bim. On. Fit. Bad. Im. Spolu. Tas. Lu. Ton. Pa. Bim. On. Fit. Bad. Im. Spolu. Tas. Lu. Ton. Pa. Bim. On. Fit. Bad. Im. Spolu. Kasi. Đây là lúc sẽ là cái ngôi. Phang yoi. Hungry. Tas. Lu. Ton. Pa. Bim. On. Fit. Bad. Im. Spolu. Tas. Lu. Ton. Pa. Bim. On. Fit. Bad. Im. Spolu. Tas. Lu. Ton. Pa. Bim. On. Fit. Bad. Im. Spolu. Hey. Aia. Alu ikago. Ya mal becot. Ya la alu kuah. La kulor ka kopesi. La ka kopesi. Ya, kami ka kopesi. Aia. Guys. Hop. Hus. Dua. Hus. Hawi. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one. Don't mess to my tutu. Well, I gonna press you, and I left you behind. You gonna keep the your sweet little tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one. Don't mess to my tutu. But the thing is too much. Too much has died. I know you have another one. Don't slip your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one. Don't mess to my tutu. Tutu. Yeah, tutu. Yeah, tutu. Yeah, tutu. Yeah, tutu. Don't mess to my tutu. Aia. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Yes.
Ai ai. Hey. Up. Lunga. Al. Bas. Jackie. Don't mess to my tattoo. Don't mess to my tattoo. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tattoo. Don't mess to my tattoo. Don't mess to my tattoo. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tattoo. Where I got my great shoes. Where I left it behind. You think you gotta be professional. Your sweet little tune. But you think it's too much. Not much has touch. I know you haven't had a woman. Look at your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. Hey, yes. No. Aia. Mana ya foye bangale olanga. Afuli ya ile tele otangata. Ele ilo asemea wolo patata imulmuli anu toyo mai faleanga. Aya. Aya. America po samba. Telefono America to si dal file bu po samba tele ola taulo lama. Hello. Tau ngale fai taulo staulanga. Sorry a to te lupiam to ayava. Hello. Tele ti wa e ba wa fa tanga ale la ba wa e o ba mala. Aya. Ay, fai via babi. Esa uma será o news para belave. Ai vamos para o bago o le tele la que fato sainga ya America po ya party. Viva! Hotel au fa me ati Pilipini. Somalia fata watu ma watu be. Ai. Si ai la fa na o la ai ga la tolua o la o ile Fiafia ma ya ile tua. Si ayo la fana wala ai ga la tolua wala ai fa ya wala fa ai lo wisu ibali me Ari manga ya saudafu Mana tot talaile atua mose lotote Sella ya talaile atua mose lotote Alingana ile moselunga Lua! Hop! Kau! La auta talana mu Avale! Ole meo kwai ele ia faina
faalinga na ile msimu wale mama. La auta talana mu. Soy me ofo ai ile ia faina. Babu. La au ile afi wasao. Ya, tatu falo lobo doa. Ia mavai o mose, ua sela mose. Ya, kalma si. Falo lobo tatu vai, e Taeao. La ubele Aia, sau la fua. Vai ngocho le la sama. Lei ar ko anga ai fa maski o sau la fu. Lunga. Afa. Lunga. Selili sama-sama. Sau afa. Aia. Aia. Taeao fila luma. Ya. Kasi, dua, tolu, alu tolu, tapa tas, dua tolu, tas, dua tolu. Kamo yai ko falo le leila nganga yon lima tasi, dua tolu, lalo tas, dua tolu. Avale tas, dua tolu, tas, dua tolu. Falo la ia, falo, tasi, dua tolu, tas, dua tolu. Ya, aia. Lebih tas, dua, tolu, tas, dua, tolu, aia. Baik, Pak Sa Luma le, Pak Afid. Luma le baca bertahu. Tasi, dua, tolu,
tasi, lua, tolu, vale, tasi, lua, tolu, talo, tasi, lua, tolu, magaya, tātou ia Fiafia Taalo, fai le exercise. Vale, falolo, lalo, patau lalo lima, patau lalo, lex lalo lima, mangaya, awa sau le afu, mangaya lafu ngasau, aya kiri, aya, dua tas, dua, tolu, lalu tas, dua, tolu, tas, dua, tolu, tas, dua, tolu, tas, dua, tolu, aya. Seki, malo, hei. Ya, wa tatu famastido. Ya, malo tatu watunu. Allah, maka ukiar saudah fuda sawe. Awa te popol list ngata ngayo ya. Ol fa malo si a Fiafia te tau sami. Fa ngayo lo tino. Awa te Fiafia tau sami ai le mafaiona ai le fa ngayo lo tino. La nga tau sa wala fu le ton. Fa to anga tau mafal vai. Vai al me pisili na tau so fu mo tatu wala. La ia si me si don le tau ile vai malu tau sami. Tau sami me ai paleni. Tau sami me ai te lua e fetau i lele moe. Na e te lele a. Ia ufu ni tango lima tele tatou tulanga o momo le telo me ai lolo. E le alu kanga faile kuka foi le me ai lolo. Ai falai le sa ese le ngau. Ia ai wonde i tatou tama foi le manga o popea man ngau. Kafe man ngau. O ai tango la saka le faspovi. Ia e tatou fifi fo spmasima. O aula ku sabu kere kango e spmasima ai onga. O saka ave se le vai ko saka. Ina ia o lesi o onga le masima le ye. Fa tu pumai. O wale mea ia i lo spmasima. Ai a fai supo. Langa i tatou fifi fo supo i momo faspovi lo lovo. Saka. Sa ese de ngau. Toi fula il faspovi. Toi saka. Ia lu ese ale ngau. Yang le ngau ngat pi o tatu tinu. Bela na ta wil fa afu tatu tinu. Ia ai mole atu langa fa te le lava sa mole atu pele mo tatu fa bastino le Taeao. As fa leili oka kai fa kai le li. Bo woni fa malstino mo tato. A fa pe o yeso na nga mo oe. Yeso na tau mo oe ne as fa leili. Vi ia le li. Ai a fa pe ele ese ya nga mo oe. Al fa malo si el po kalambia le Fiafia mai e ala tatu mo Fiafia. Ona ia tatu lo na tausi de leo tatu tino leanga olea ole malu ole. Le sa nga tatu tapisa me tatu ole malu ole tua ai le yese ngalu nga teu ma fa le ia le malu ole na ia ese mai le ia. 2 minutos tala le chula se formal tasi tatu falinga tala tatu le na tatu fri market nei Taeao. Hello for Samoa o Mr. Cowboy le nei. Fa fonga ma mai mo mai bea i le Radio Samoa. Yeehaw! A whaile te lei whaonga ina le au omnanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai au lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai ona tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi ale Samoa Market. Ai piki Samoa. Whawhai ngō fia sa o ngō sose whaala velave. Totongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po se tau mafutanga mō lau ainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market, mō sose wha moe moe mō ainga i Samoa. www.samoamarket.com Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise te tongi mō whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le te tongi ino le whainga o nifo whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later, le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le 255 55 mo le Shine Dental.
e te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua onga toe le aini pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Talofa o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausanga o tautua ma o resta leina fo I mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, whapeli pe ina o vaivela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o amos Electrical I le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le Taeao, angai le afo le ono le a Fiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa 55, tasi 55 tasi. Leo vanol tatu leina tolu fitu tasi 5 tolu fitu tasi 5 tolu. Tatu telefoni le o talatu mo tatu fini maketi. Ele le foi taulas falaile. Ya se lo o tape leina lo no winga lo tu inatu ya o tatu telefoni. Ia te wala mo ye wal tatu fini maketi nei Taeao tatu wala talofa. Alo se fo ni Taeao. Ia o e la tu ali sile se fa ka waku. E ma le trader, e phone trader, e wa mea ko. E au single bed e lua, e king single resi. E au jacket for the winter, e mafi fia ke inge jacket. E wa kwa se ka o fia, ke le lua au ya. E wa so au e fa so o ngai sa. Ia o le telefongi, o le o lua fiku fa, 555 o ngai vokolu, o lua fiku fa, 555 o ngai vokolu, fa whakai lawa. Tai manu fale nei Taeao, tala tatu leina fini maketi talofa. Uto, malo se fua kwa. Ia, malo se fua ni plana o mai. Mangui whakai, ia, la raku ka. Seki plana mau lewa noa. Tai lawa, o, ai mea lia kiau. O lea kiau le lau ma, lau ai mango foiongo. Ai se mga awai e mga mia se kaua ka mo fie aloi pa vala mai o le ka me faidi a ko ha pule a bola ko nga me faidi ke mga awai le fo ie mo ki kala ma amps ma bass guitar ma ki kala ko nga ka pu ke le charge te ko I o fale se mga awai ba ko ska ko mo fie charge ko ni o tools ia ma Mac reala ie ke au o se fulu valu lua se fulu ma lufu lua e umara ko pau pipi e va ko ka we malidi ai wa le ke fulu ka wa mai wa ka ai mai es ka ko perolo ia va ka ko se kuai mo fo video nga ia ma ka vale ai ki van le fulu valu lua se fulu ma lufu lua ingis ta ko ma pau fo pi le ke au le split base mo le super king le sama mattress ai se mga oi va au mai ia ma le canopy la le ke o le canopy o le Hilux ai se mga oi ia ma le pampo o le front pampo ka vale ia Mitsubishi Pajero mo ka vale penga le la ia ke va au mai o ru fiku lua 5 ongo 5 valu lua o ru fiku lua 5 ongo 5 valu lua fa stai tele la va ke tia pa pena foi maria ngaluanga le yaso se fua ia pas talofa talofa ia e mali miangal pe se anga kaval tala tatu leida tolu fitu taslima tolu fitu taslima tolu tatu telefoni tatu free market le Taeao ai minuto lo toi lunga tatu pokalai wal tatu telefoni bo tatu oloti na mai mo tatu le ni Taeao ole aso falaile asfale le bulbuli le ni masina mo mo tu sanga
Nga fo ilea nei tatu olo tina mai tele tatu olo le afua mai tawatu ia o le tele tatu olo le leia le lo tina mai no tatu proklame so sani nei tatu ainga misi ni vai temu tatu i taunga tale so ifuanga ua taunga tale so ifuanga o le so sani silia mo tatu ina ia mafai ona maua se olo so sani atu iant oi tatu no tatu le na talofa lava tia malo se fo monia tina ya malo lama soifua mole lava o la ofini market e ono la ia no foa male lau ai ia male street sita le ia malonga kava e kava ile no foa le fo ia mo kusini ole no foa mole algo se tau maulalo o le telefoni o le olua tasi o valufa o fa valu lua mole lava tia te sa tasi ta telefoni tina fa mole lava ole o lua tasi o valu fa o fa valu lua ma wale le fa te bria le Taeao dai lava tia ya sei foi ya Don't mess to my tutu. I know you have another one mind. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one mind. Don't mess to my tutu. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Toi tasi limi le talo le tula suma tasi. Tatu pokalame le tatu free market in le Taeao le maftumai le tatu watunu. Le to telefo ilantou o lo maftumai tong famia la tu oloa. Ilunga le tatu pokalame ia ono le tatu teimi. Le ala ua toe luas fulma lima mini a se kone. Ona tala le tula suma tasi manatu la fangata il tatu pokalame le tatu free market. Toi tu tama le aso te lola le tatu free market tila sfare le vasfone te ua foi. Malolo tatou alo mole vando en faentu ina mai lo olo ne yasu ya malo fa tele le vala mai ya male manatu la mawan nisio tatu olo so sani mo ne tatu ainga le Taeao ai ona tatu olo na pentu ina mai nisio malo tatu watunu ina ua tatu no lava le tula se formal tasi sima fa fonga tatu telefone ngana petania Talo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu awal suia ngila wa le kio Aeva eva mai ina se furu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela a When you shake up Radio Samoa Loa mai Washi mai Radio Samoa Radio Samoa Radio Samoa Tasi lima iva tolu Radio Samoa In this update, New Zealand has declined an offer to join the US President's Board of Peace. It follows other Western countries in refusing the offer. Political reporter Ethan Griffiths has more. Prime Minister Chris Luxon says New Zealand doesn't want to be a part of the group in its current form, while Foreign Minister Winston Peters says he'll monitor developments. The board was initially established by Donald Trump to oversee peace in Gaza, but has since grown to include other conflicts. France, Italy, Germany and the UK have all refused to join. Police say future marches across Auckland's Harbour Bridge are off the table as Destiny Church leader Brian Tamaki prepares to protest tomorrow. NZTA rejected an application from the Freedom and Rights Coalition, the umbrella group that includes Destiny Church, to cross the bridge, citing safety risks. Tamaki still urging supporters to take part tomorrow. Waitemata District Commander Superintendent Naila Hassan says they're drawing a firm line on protests across the bridge, and this group is where it starts. NZTA, they've provided us with very clear advice that it could damage the critical infrastructure, and the safety is massive.
One Hastings councillor says a marae is an inappropriate place to hold a council meeting and he's refused to go. Waiheke Marae hosted the strategic planning session earlier this week where councillors could consider and discuss the long-term plan. Steve Gibson says it was structured to pressure council members to conform to a preferred process instead of open debate. But Mayor Wendy Sholem says the people of Hastings want to see more of their council. They don't want us just locked behind chamber doors. So community members have actually directly requested that we hold hui out in the community, and this is something we've done for years. The economy is still struggling to gain momentum. Infometrics says a lot of the indicators suggest that economic recovery is looking unconvincing. Missing out on a spot at the airport is largely to blame for a Wellington taxi company's failure. Kiwi cabs have been placed into liquidation. That's news. In sport, boxer Anthony Joshua has appeared for the first time via social media since injuring himself during a car crash in Nigeria, which killed two of his childhood friends. The former heavyweight champion copped criticism for taking his last fight a knockout of entertainer Jake Paul. Joshua says he now has more clarity on life, starting by carrying out plans for his mates' families. I had a lot of those questions during my fight in Miami. How does this affect your legacy? It ain't about legacy, it's just doing what's right. And I know what I'm going to do what's right for them. The Breakers will retire a basketball singlet for the fourth time in their 23-season history tonight. Tom Abercrombie will join Paul Henare, Dylan Boucher and CJ Bruton in receiving the honour. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Let's go. Right about now. What's up? We need all the lights to hit the dance floor. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. It's gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future. Oh yeah! In the mix. If we had one more important sound we wanted you to hear. What? You can't. What? You can't. You can't. It's Drill Bill. It's Drill Bill. It's B.O.B. Let's go. Take away. I need it time where you find boy.
Gotta get kept. 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 Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy. Oh yeah! We love rap music. Yeah! Across the street, singing a song that reminds me my baby girl needs me tonight, tonight. Ule tle ule mafailo, ule fatal night tonight, tonight. Feel my sorrow, and then I feel your comfort tonight.
Sulfa minuto lo channel chula se football chasi di so tatu Fiafia ngasi Fifi loyo le Taeao. Lunga le tau chupla lunga si fonga le Samoa chasi di mai tolo amam po kalam Fiafia mai. Le fu Taeao las falaile. Tau lunga tiu chapanga lunga le vayas. Fa malo tu level ngar de malo fa malo lo si ne vayas antoa. Fa so le tatu ngar de mai wa uma fo ia tu mai wan. Aso nga fua to usu fo ila ia le to fa fo ia so fa ngar lunga la vayas. O ka mai mau pe fa pe kai alu ve yaso uma bisi des nga fu ai oso la so lua bisi des faleli ai uma la skof mai mau pe fa pe ngi do la nga ia pe fa pe ka ke ala ai waka pe ka ke moi mo ka la ai wako i America po Malaysia ia ai ka ke moi mo ka la ai o New Zealand ka ke moi mo ta te ala o New Zealand ia o sa ia Pasal soleo mafau fau ngalas falaile. O fia foi ia nga ia di fa ngol vayas. Abalo te di soldado ba nga ngol tatu YouTube le foi chamber le Taeao. Pela tiau tu au fatalofatu le Taeao fo malo se fo maria malo fo lang mama. Lunga le YouTube lo fatsi mai ia taimane pusa fa tele mafta mai se ki mai le Taeao lantou. Fatalofati ia sia pita fatalofatu le Taeao fo pida fuatanga. Fatalofatu fa tele mafta mai aisa manaima fatalofatu malo se fo manuia fa tai malo le on sai mafta mai tatu fa malstino. Fa malo tu ia la tuolo ui kalo fai tuolo o mai oi o ngai ke ku ila po ngai ke Amerika Samoa ia fa malo fa tai ma mai dunga tatu po kala nei Taeao se mal fatalo fa inicio tatu pa anga pe ona ia pu ata nofo fatalo fatu le nei fo i vaenga o le Taeao le feula ia ya la me ngai kupu wa ola ka ko le pamu sorry kalo fai ia on sai Pena fatu fai ma fa malstino. Vitolina fatalo fatu lenga fa malo fo ia buau tu bola malo se fo ponuia toa en que soma fatalo fatu malo se fo laude le se lepa ese fa fatalo mafto mai Rose Marie lungo tatu YouTube lo fatu sima yel tatu po kalambe fatalo fatu fenia lasi mal fa askulimi lasi ai wa vai nga askulimi lo kafao fatalo fatu ia se fulu fatalo mafto mai Ia ole to anga for the exercise. Full feature minute cha dele chula sima dasi dunga tau chula de Samoa. Dasi di mavjolo a mova malanga chula unanga tau chula prime finance. Le zunga la oya steam le. To fine for your Francis. Ia malo no sa. Pai uma fo fonga las van lele. Ba ke ti le lelo se lenda uma wantu ia ante o leva yaso. Ia le lelo fa so. Fa so fa dasi maleli e malu me uma te fire.
generation, y'all. This generation. Rules the nation. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Boaties, help stop exotic calopa, an invasive seaweed changing our marine environment.
Check for locations where caliper has been found before you go out and avoid anchoring. Check and clean anchors and chains, fishing gear and dive equipment. If you find it, report it, bag it and bin it on shore. For more, visit ourauckland.nz/stop the spread. Together with Auckland Council and Biosecurity New Zealand, we can control caliper. Tāmaki Tūriki. All together Auckland. Alofa lava Aotearoa. O le tala Fiafia, ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manava. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le tino ino ia wha ata masuisuenga e tailua tausanga malafu atu se i o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suisuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofie. O suisuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava ma whai o na wha sao ina iola a mau aloa lau pusa whai loa. Mo tupe wha momoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo wha wau pēr le tātou whapitoa e nao le $5 le tongi pēr e whaungaina le Pacific Easy app. E wha tino ai o tupe wha momoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awanoa fo i le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lupa le telefoni. Ma wha tino la fo ina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no video le vai, mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pē te tongi ni no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whatino oma i le tātou au nanga le Easy Pay. Manatua ua whaasopolia so se vahenga o New Zealand i o tātou lala. O lo awano fo i o tātou visa i o Tara Mamangele. Pe whaunga le Pacific Easy App, po le direct transfer. E whasao i lo teimi, ai sidi ona whasao i nai au tupe o taunga tāle benesini. Mo nisa whamtalanga, wala au le telefoni o valselau o tasi ono. Po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha. Pacific Easy, o lau maanga mo tupe wha mo moli Samoa. Eva mai pea i the radio kasi lima i wakolu a mo au ngā tele sunga mo Ia e whātu tu atu so o manatu
ain't true, and I left it behind. If you're gonna keep the fashion, your sweet little tune. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. But the thing is too much. But it's much as that. I know you have another woman. Don't slip your face. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Dali volte belawati lo te luas football fitu minuto la talo le julas football lua. Ai se atu lo mal tatu udanga mal tatu tua ile. Udanga mal tatu al tatu Taeao word. Pe one fola udanga mal tatu le sunga ya Victor mo tatu le fa unga ole ne va yaso le fa tsi ngol tatu po club fa talo fatu Victor ni Taeao good morning malo se fo moria le sunga le poli. Ya, ko mo mare rangi mara sunga tia maro ka I maro pe tawaka ni tula Taeao. Pero foi la tapo na Samoa mota malawa ya ana intua sina ana wa imai wa foi wa ya mal ko ta tru ya malo la bona sa ya te auto asfalile lo ita to wa Victor ya so mere we va pero lo va ya so ya so asfalile ato de asorang yes sta kai wa va ngai sudah semua kau kari ala kau kuring akan apa ruas hari kau show kau va berjalan deh ke boleh ke mau mereka kari okay tangga ruas hari deh aspupo ia wa kau fo yang fa ko pilas falili ia wa las falili ia de kau nga umi wa pawon me ia vai mari pura la mingo ia ku piko ko para ko nga mingo ala vai me la mingo ia yang aku mua ya oleh vai numa sering apa pia fo ngai do kiring yang ngar dengai au sungguh dia kasi ko swali de sime fa de vai ya apa iba itu dah ni vai rasa ko ni ma lo sa ya ka ko ya se de sa buro semua faya yo la dia ya de ora sa ole o ko ngaso fa pengi ia di avita kama aso fa pengi ia awang i ka awang ko sola so ya awang ko sola so ya ai ya on nesim fa misi sola misi sola sola so on ese foi bem sola fofua sola fofua masola wanga o lai fanga mo ko lu ala ka sola magale le fanga mo ko lu ala ka e ko foi fe male pule ko ka el pule sa Dia nga dia ngerti nga sulang e pule a la la sola ke sola le vai tai le ta o malonga le fa ngol vai yaso ti te manga lu ngape ona yai le tatu tu o tatu fa ta vale por tatu fa sinia wa na fa tatu ta vale ia o ani vai nga ton fa ai lo mo fa fonga la tunu fa ngol vai yaso Victor kai la vatia te man mata no mata ti de mata fa sinia le mata kusia tasiri mata mi sta makivo dia pero fu service ngata foi leo la wa transmission service pia lang ifo ya se kapong ko to inga ya ka ka ngai umala ko holiday tapi aku buat tapong to inga kong ko siya do sa vai pension de pa de como mori mata vale sa kim kong le sa vale malangan mau vai pondi pa ta vale apa pia mo tino le la kala ta to company ko ta to holiday ya se suma ya no na iso sa mo senso sonia ya si o ko yak mo vai ngaro ta vale ta na le mama tino sang le mo ngara wala na to fore ma to ta vale fa ta kila ma ta vale sa ina si singa apa pera va ngai
Ini mo sa ke mga ya mata vale man modify po puna teu pa vale mala var ia ma to hai pe kas se espera o princípio ngata folha tato SUV ka koven ya mata to for with 4x4 male 4x2 na teu na bisi ka ko snoko ma fati pampa po tato pupa ili kitoi dumba pa sa po man tu fa pela fa to sta vale ne amato ai si tu ganga ganga ni ko sui si me kuio ya ore vai ma ko si ne saura o fiki de lango si il ta tua so pari ya fa pe to e fa lai ya tu mai do dai sing ke ma si ro pensum ora so sa de ma so pata vale ke ino ta vale fai passo so ta vale fo me ma to ya le sing to ma si ro pensum rasa sama di masa tak balik apa piala ngai kau sudah spoka si masa spoka ni sensia lady ni skyline ke la 86 umana teu masa mati ni le selauda school bayas man de selauda school bayas ele se tipo sira umana service kasi kau sang le itu kau sang le kau mungkin kau Aku dah balik saya dengan satu ni sendiri ini masih tak balik aku pupa snoko reflex usteyo ulung spring motor for spoka oleh masuk scan ya orang sangat di WSMO di semua test cover pasti dia paling masuk masuk scan paling teknologi ya Malu ya Malu ya oleh boleh kia pro yang ai lo Malu Fiafia i mate Fiafia vidi man mate numero o i valo fitu fa to do o mate so swan e formato farpa ia te suma ai sia ki pa ro sa ko le matinol le to la wi alignment ti pa fa ki lo wala me ma to pa makta mo ta to wi lo mo minute na le nexus ia ko hama o le hen cook brand le dunga nexus ia te suma mai fa le ki ngai mato company po i formato farpa mata fole mata sekine kia moto sta vale la so silangu mo i family in mata pa wasu tala di gaso nunga mata finance sai su lima ko sulu man do sulu ai dunga apa pera so pa mata yo sai sa mata mai to tasu to lo dunga to fitu i il tato pa su mai ya pekedi mai fo ile mata numero o le tasi sai tolu to o mo se so sano tato pa pesini Prepesini da wai terminei sulua sene utu ta vale mato pam iba tasi bota la fasu ka kotiso ta la fitu sulu au ne ngaro apple ka se pa apple ka foi ale moto apple ka ia facilito en ka so pesini ia mo se sani mo e va se la wale ngare de kar kana swipe então kesi ia então se eu gosto iba ta la ia sende ton la bata se pesini ia au ne ngalo ia fa ko meta numero tanga vai mato se vayaso tai tasi tia tai la man mato no tai man yo fai vato me Taeao ai ma ngava sa ku ya ya mo era ku panga ni aso se pueden mai man dia vai la so va ia ku ngai o tarali vita cheki ma ngai ka ia ma ko ta Paolo wa to yang ai ima super singi ari pa super ia ila tona feo ina i otara Kuesa i otara i ala sa edo savili o ia lo savili ko i maku ku savili ya ini ko ke na ma ka sa aku kalau farkava Ala matuso, maria kalu ka Taeao. Ya tai poia. Dai bole wati lo tas football iba minuta le tu la se football lua. Aurang bal tu sunga ya Victor pela fafonga tatu wati no nei Taeao ole all watasi. Le sunga Victor all watasi oi watasi o tasi lima faono la tu telefoni ala te bod sunga Victor. Ole lu fitasi tol o ole telefoni na mo le la tu ofisa. Ya ole vanga na tau fa ilu mal fafonga tatu wati no nei Taeao. Se vel pakalame le mo oel u tau falanganga lo se fumo tatu wola fa malas au fo tatu sa varinga fa ngonei va yaso se mer fa fonga Radio Samoa tasilima ibutolu amo Radio Samoa tasilima ibutolu amo
Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Malu City. O kalame le maoe, talo whalau. E to te lau le pasese o le Airgina na matu tu o Brisbane. Ile aso luas fumale fitu Januari, lua o lua tolu. Ile tasi le au li whamua moe tau nuu I Aukilani, ile fitu ile Fiafia. Uma le lua I tula. O le matu whainga malanga I lunga le vani minimo. Wa matu ona tu I lalo I ala vaa. Wa la talasa I Aukilani. Wa matu vai atu. E pei halu solo muli le balele. Na umi lava ona whata milo ia le balele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa ta tau ona tau nuua I Aukilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai ona matutu lau le. Ona ua lolo vaia atoa ia Aukilani. Ona o le tonu o le tau, o le anga le tau. Le mātou te taa milo. A whātai tale pe mawhai, ona tū lau ele le ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le tō tele o tangata. Ia wa a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Lau whapea. Lea tuai. Wai ea, wana o se au na ea, talo whai si o tō ruama si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le whamatalanga ale tō ina pālangi sa mana nufu whatasi I lungo le mātou whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa. I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua wha ipo lua suma le tōru. Whai mai na wha tua Abrahamo I le tua. Ona ta ua I lo o ia. O le woa le tua. Ia o inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese. I am a friend of God. Na le liu le mātou vaanga I Christ tete, na mātou tūla o ele manuia. O le lava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa o oi o le woa le tua. Ma mane tua, ele lei mo oi. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na lātou awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua ono lua tolu fitu o. Lua ono lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Malu City. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaotau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le tālofa voucher, le M tā la, male my cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Ua mawhai nei o na whaatau wantu tōpapa le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fōi o na lafo ai seleni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tō ngā whiti mawaru atu I le na o le 5 tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fōi o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo ai sau tapap a le Digicel. Pe lafo ai fōi sau tupe I le
MyCash a le Digicel Samoa tonga fiti ma vanuatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe le aini pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ulu
le si foka balia le special peace chapel. Wale pesa na tatu fa malo losi au ni tatu fa vai. Ua fa mai atu le pokalame le mo oe mo tatu tau lunga fo na le tautua male unanga le sunga fa fengainga. Pasta solio longo Yosua malu tau fa nganga mo tatu. Mo le neva ya so viere le fa tai. Tari ero le pokalame fa nganga i do mo te mo lawa. Ia masuk se vai ngana sa e mau mai le tatu tautua le nei Taeao. Tali watu tatu pokalame le Taeao le fat simaila unanga tautua tatu beka kansa le sunga tungsia. La to unanga masani mo tatou le aso mala aso lo fata simali sunga le pole fata lo fata sia malo si fo ni Taeao fo ya se fo mania fo ya fata la fo la sunga le fata la le porta taio le tatou polo kalame le Fiafia mai ya wa fo anga Samoa mai sia tu fio le ni la langi tono tatou la fo no Samoa a pe fo tu wila ma no Samoa ya tu te ane fo tono ke wo fa malo se fo mania pa malota tua tautoga tinu ua tia tungsia o loo manino le tatu au nanga le tatu tautua i Samoa le tatu ala le tasi ono tesi mal tasi famo le ala lo mafuta ma to tele fo tatu atu i Samoa ia ma mo mawina fo iniso tapo kala melo fanga solo atu ni Taeao lo winga o le to tele la tatu langa lo maua to tele tatu io fala ngolongo mai ma ul tatu kala melo ngol tatu wala le tasi ono tesi mal tasi i Samoa kwa champing ai ole ke no pique foi nem essa para ele tia a passou aí pô a nessa para depois que ela me leva mais atu le leimo oi olha tu siri olha a me le leimo oi olha tali ya sai vai sai tali olha tali o Yesu ele leimo oi wa alu ya Yesu e mo ilo sa utonga ni la langi la be fali ni la langi ai ya Yesu ya te mo wale lo salmo ta fa pe te ang sala ma nya mesin pai ia ya la to fin la le tu wa te tia ma na ia le fesili tongsia fesili la fesili or fesili ai umare le ya cars fu do le fa ka kala mo ka pula ma le fesili o kala me le mo o ai le Tatu ke si fiu e su ele tangata e tonu mami o tonu mal tangata a tolo na le lei ile o langa mal langi le tatu te le maua. Mo de ila fa mauni le sono a tatu le o ya Yesu tatu te le lo. Le lei mal fa mauni o le tua o le pino le tala. O le lei o Yesu tatu te fera mal Taeao tatu te maua le fo o le ola fo o le mahalosi fo e fa o tatu te manga ruenga wa ana fa pe fa nei me o tatu malos. Ia ai longa tatu te mawhaiona tatu fese mea. Ai pino le tala, peona e sauno tong sia le leio Yesu. Le leio Yesu le maua ngadue ngā tatu te ngadue, ai maua o ngā tatu whanau. Ia ma maua ni tina le leimo tatu, e sa lau kalo? Se lau pasasa le tali. Aku ulai su e ngā marua, ma piula ea. La sa whalongo? A foi e muri mai mo mua e numero tasi o lunga le fasi manga vai to yo le to le kala tu paia o vai fia malo lo mang malo nei so ala so fina ngalo le tulanga to ta fa pe ke le ye ma Yesu ia wala na tulanga yo ele vai ngale e fai vavali o upu masane le atu e fai vavali o tatu manatu ai fa e mala ia tanga te fa tutua e whalango ma whatuatua tangata. Ai a tātou whalango i li ma tātou whatuatua i le tua ma tātou talutonu. E moni e tāpena i le tua au ala mo tātou. Tātou te mawhaia me umat whatasi mea reri. E ara ngākari. Ke tia sale tauna e whasalau. Ma tau whape mo lebanga tauna e whaiwhi awa whape ngei wai ki a kongo wai ato i wai to inga malolo man malo. Ioe. Ko sa e wha aulo ko e malolo mangu. É casi le cura e umaile lo singate ngai ngai ku kala kasi na ulo ko ka usanga e malolo mang malolo o fa malolo le kalesi ku sa fa malolo ka bo bua foi ko le kalesi per kalesi de ai balava ke
Ke ale wanga I ore ainga fai e, le wo malo lo mang malo. Ale fako a. O se furu kausanga. Oh. Ele akor kausanga. Te ore mere o lo kanga su e mai au pe ke pe ke o fe au. Anga kausira la kamale kale si ki kanga eloku wa, kanga eloku ki au. Ele va venga po uro ko fa ko ya. Mora por ale leino kapo inga kamo ako lidi mai ya po esele me ya tongo nga na ko la ko kasiki na la inga fo me boto fa ki na la ia o ya nga lo ala ko fo ya e fe lo i fa figura lo ele ate me la jogi fo fa figura lo ala e pa mo le lo ko fa sabo ing uma kanga ka re sepu ni me te filinga le ta pua ia o ta pua inga ia pua itong kia la ta pua inga ia na i saula ile langi o sao foi de langi aya ta pua i fa me bigre la que ko fa la yo o que sia leva fora ko o que foi me que sao le Oi que ma kuma que ma kuma mai lo uso mo de ni fai na foi mo nga Vai fora bu ya le dai onal tata mi le mo ba ka mi tau do ya tau do la su ga le ha ye mala ve ye pokala pa sai ya Samoa ya Malu dua tu ya kita la fu se ya la foi ye ngule ai na yo ta fa prestu ala bala tu ile asum le asu ya mosi me ponga ata yo le si vai la opito sile na tau e lo sui ku fa peso mato vola ya fa tai tele Samoa fa nga ingol to tu ala me kas especially o tatolo au mo ne tono ni sile po ate ro fa tai tele la Samoa la to la fa nga ingol to tu au ta bale la te kele ta bale Kele tabale apo iwa papi na ino tato falta bale amata mai lao tato commercial bench o family bench pa solo mai piki apo mai ona tutu unga manatua o le la ben numero tasil tato falta bale titono ni sila ato e falta unga tabale le le afo le for rental yo lo numero tasi o ai numero tasi la bon tato falta bale nisi tulanga la to ye e lo tulanga nga pa petele tabale po le numero tasi le ai o le mafu anga wa au sia le tatu falkavale le tulanga ona o le de leio tabale matere songa fa tauni tabale ale tonu no e fa ke mai al tabale tu ngai tawar tabale according le tupele abo mai le finance yo e mama na tua le ko ele matos e tolu sanga le mato te vai el tabale o se vecino tabale tolu sanga e free the final one fitness tolu sanga e free Ista laina la tabale tolu to sanga free le umalai e pui o e ta fatalo sai tono to toa le to tabale la toia specialize le tato tabale customizing pa tato tabale pola la batena tabale temna wai teu pola la batulanga temna wai e fatino tato tabale i se tau tongo fi o e tau e se tau fai fo yes tulanga la toia le Onisi fam talanga la toia manture ita to refi ya fe di masala tala so se tavale lua fe de refi o tato tiki apu tele tavale fa lo dinga personalmente la mai ansamo ile no se la kemeni stripe ine papa te i manka no se la kemeni stripe na foi pen pa pen ba amarita to line o iva lua fitu lima malu to silua o iva lua fitu lima malu to silua ele se foi fa de o lo tasi pa pituono lima patasi o lo tasi pa pituono lima patasi mas me tere li en samo pa mi ele to fa lo filma tetia porque mine to fa pa se tu e lo so tetia sai foi a tong sia mal tu mo tato le nei oli o lo tasi fa pituono lima patasi o lo tasi fa pituono lima patasi O si mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Fiafia fo e whaatalofa le taualunga o le ngā ruenga le nei vā yaso, tala taulongolongo, mai lo tātou o tino. O le ua whaamautu i se whaai unga le kāpeneta le nei vā yaso. Le tau aveina ai le tamaita ilo ia le fionga maunga Precious Chang. O le tofinga lo ia sili o le malo. E pe ona whaero lau tele ai le fionga i le pāle mia i le wheroa inga matu stala, i le aso tofi o le nei vā yaso.
O se vai aso ele mamau atu na whiriwhiri ai maunga, e a vea malo ia siri se tūlanga le tū mau. Peitai o leo whailoa le pāle mia, sunga la udi le mali e toa leo te apolate e fosi. O lea solulu na wha mauni ai le fono le kāpeneta lea tofinga, ina watu ina atu le whau tuanga, a le komisi e pūlea tangata whainga luenga le malo. E to lua isi sa talo sanga i le awanoa. Peitai e le mai ona tu ina atu uma isi pepa o ngā waa e mana o mia, mō le ilo ilonga ma whaia iloa le whau tuanga le komisi i le kāpeneta, e tō fia le fionga i a maunga, mo le tolu tau sanga o lana kone karate. O le vai o sa fōu le a whātau tō ai, ia le loia siri o whiriwhiria, ai ua tō whai le fionga i a maunga Precious Jan, tama i ta ilo i o le tunu ua tūsi au i ai le malo, e a vea malo ia sili. Sanga rue mua o ia i lea ofisa le malo i ni tau sanga utuanai, a o le ise e atu ma a vea ma wha ululunga, o le ofisa sa tau e veina ma ta ubu tau sori tū la fono, i lumo le wha msinonga leana to e tāpunia ma ave sea lea ofisa e le malo. Sanga lua i le la au nanga tū maoti o se ofisa loia, ma le tama i tai loia ia miro lui, a o le whiriwhiria e vea maloia sili. Wa whataria nei e le pāle mia ma le kāpeneta se whau tuanga wha le tū la fono, mai le loia sili le malo e tūsa o wha i unga na whaia le malo tausi, po le caretaker government, i le pulenga malo le fionga fia mena o mi mata afa, o na maua leo se tali o le fesiri na tu ina atu i le pāle mia, pe o le ato e solo ia to finga. Na fesiri ia le pāle mia le sunga la audia le mali atoa le ua tea polante e wafosi, ona o lea ua solo ia wha ai unga le malo tausi, na tofi ai nisi o sui o komiti wha tonu, mo nisi o wha lapu bitonga tūma o tia le malo, ona ua solia ai a inga o malo si anga wha le tū la fono, e umi ai e se malo tausi pe a wha ta ape le pāle mene, e saunia tuai le isi whai ngā pālo ta tere le tunu. Nā ala na revoke ia ava noa nei na whai le malo tausi. E le tusa male alo le tū la fono. O lo manino le convention o le caretaker government. E la tau te le mwhai ana whai se whai ungai me ia. I le taimi o le caretaker government. E le mwhai. O le whautuanga na mai le sa ave malo i siri. To revoke, le na revoke kai. O le ase whai siri i whai ungai ofisa siri e sa fia. O le whaatari le. O le whaatari le whautuanga mai lo i siri. O le tūla whono convention o le caretaker. E le mwhai. E le whaatari. E whaatari te mili. A whaila le wa revoke. Ia boards ono tūlanga le. Le whaatari le whai umamuni lo i siri. Le fionga i le pāle mia, sunga la uli e le mani atoa le watea polata i wafosi. E tolu wha urununga o nisi o nanga le malo na wha maonia, i le teimi o le kāpeneta o le malo tausi. O le pūlenga o tangata tā whao mai whafo, wha urununga o le ofisa o numela wha maumawina le malo, ma le ofisa siri o le mtanga luenga o le wā i whafo, ma whi wha taua inga. O le ato e sa idia se isi e tau veina le tūlanga ofisa sili, o le pūlenga o le suavai le Samoa Water Authority, ina ua talia le kāpeneta le wha mawai ngā le sa avea ma ofisa sili, le fionga ia fui moono o Dominic Swalga. Wa wha iroa le pāle mia lea wha i unga lea tamali e mafua i tūlanga wha le ainga, i nisi o ngā luenga i atunu i whafo. Wa wha alua na tau ave le fionga fui moono le tūlanga ofisa sili o le pūlenga o le suavai, i lea o wha inga e ono tau sanga. I le tolu tau sanga o ngā luele sunga i le whawhengainga, ia Pastor Joe Amosa i le kalesia whapitonga le atua, po le AOT i le fio anga o iwa i savai. Le stofil nei wā yaso na tatala i le whengainga i le mafutanga mawhanawhana, a le sunga i le whaiwhi au ma le lafu mamoe, ona o se mana o le whaiwhi au, e le whaingo fie na au lotu o na talia e peo na whaelo ai, e se sui o le kalesia na launga i le teimi o whaalo longa. O le sunga ia Joe Amosa, o si na fia de tele ana por kalame wha le nganga, e wha o ngai au wala o wha asara launga e se pe o televise, ai mai se o lana por kalame o wha ingoina o le a reto le ola. I lunga upenga ta wha ilangia lo wha ilo ailango na wha noa noa nisi o lana e kalesia, o no se te ita i wha le lotu ua tere lo na sao, i le o langa wha le nganga o tūpulanga, ma tangata tāpua i o le kalesia, ai mai se o le fio anga. Wa salalau atu fo inisi o tama whanau ele kālesia, ma ngā rurua i atunu i whafo,
Ae na whaafai le mai o lātou o langa whaaleanganga, e le sunga ia tō a mosa malona whaletua. O le waula le so, o moku foi bea I makau kusa, e ala le, a ruenga sa whiangai marko miki whafoi. Ke mga ku foi o ni ei Taeao e le koi kau whairoina. E le karia mo fie le ka le sia ngei whaboi moinge. Komi se kaimi, sa whi sai whao malau ma mafa. Sa whi kosoai whao pau kololo I kulou. Ingo wa kongi mai whao ngonga le suwa whawhengai ngā le amarolo. Ele karia mo fi. O ke no whai o le kele o bori mau le soifu au au le. Pako ka mafa le ranga ko kousi na fie ko kongo le marubaru e ala le saumina. Aya iwa na mai e marie e kalesia. Ako ke fai goina, te o amosa por bako ka mafa le nganga, o le makuo faiwa. O le fesini ai sea, sa na kau fau. So I fua fa le nganga o kanaka. O le fai ipu o mea, a bako fa le kogu. E koi kau fogu. Ma fau fua. E le lilo fo I lalo le kele o le songa ka ua. Ai ale ua yaso o ka ua mai ai ima mavea. E o mai lama kia fiafi. O se longo kan kele. Le mako fau longo ma le mako mafo fau. Ke lere meo le abisi. E le fai o fia fai o mako fau ma bulo kua. Mako ka mafa le nganga ma ki rafa le nganga. Ai no wa kuru fai fea. O nganga li suwa vai ai loko le kare siengi. Por eso, ea le upo le pungu. Fai o fie na whaka alofa. Ai fai kāra whako wha. Whako wha mo le paka. A waa si. Oka. O mauia le mungei. O mauia le kare siengi. O mauia le kumalongi. O ngon whakaukainga le sunga ia teo a mosa marwhai kua. Pika iangi. O ae ko wha. E ngaka ia ki la ua. O pia I mane kare sia. Lango inga le. O miki wha foe man makanga ruenga. O lea sola kalen se ngaiga. Mako ki whafkaiaku. Whafkaiaku lau sunga kai man su kai man ko miki wha foe. Whafkai ko wha pare. Whafkai ko wa mga ia se kua lalo le whaiwheau. Whafkai lo ko wa uanga le lei keno kai. Whakau ko lia I mai. Sa ko wasi. Sa ko whamarosi. Sa ko whakua. Whafkai kakaru. O mai ni yaso. Mako mafukanga mako makua wharenanga. Yanga imbangar ko karu. O le fofonga o le kalesia whaaputeputonga le atua I iwa, le tō wha ia sae so ata matui, I le teimi o wha aloalonga I le tatalaina leo le whiangainga. Sa vea jo a mosa ma taitai o le kalesia, whaaputeputonga le atua I Samoa I ni tausanga utua nai. Tauta iae lau susunga I le whaiwhi au malo lo, manu malo. Tawalunga leo le, tautua fōi o le nei vā yaso, whiroa I ele nā vā yaso fōu, whasoi fui. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
Football fitu mi tu leo chai nei le jula se football le lua pele fa fonga mai nisi nao tatu fa Fiafia nga su Fiafia loi. Ole de fo ya woli. Au Fiafia yo tito manga luenga nisi ole atu na uma pua tu mo tau maftanga Malu longo le nei yaso. Ma tongo fia le sulu mane lai nei Malu kau. Tantolo lo fa pena fo le tamfa nisi o vaengo le atu nu. Tamfa ke lo pero mafuto mo yele ma Malu le atu nu le nei yaso. Bita vale lunga la tele fa malo te poka labi atu tu malo fa le faiva malo fo no sai tu te manga luenga ole tu ala lava poka labi fa fai malu o faiva ono sai peta tu lunga la tele mai ia saunga le mo to na yeta tu la fono fa tu nga ina lunga la wala ma te tu ma va ai le yedi tatu wa tino Tele fo inisio no fanga leu te vava ai wa matua matango fire fa le fo ilia ele council o vaenga te tawon ta alu te maiti mata fa te maiti o le mela le to fa tu tala mo tanto wa le wa e onga nei te maiti tu na mata to matua awoni tu la fo ina te maiti e o na ola tu ta fa ino fanga ia ai mana ia le abelo walo ala te munmuri ma o e te alu te va ai le leilanga ia e filongia tamaiti mana tua fo ino fanga ia ele na o tamaiti Samoa e mai si tamaiti sainga o si tamaiti ini tia e fe filo tamaiti o le mele tau tatu tilu tatu va i tatu matua a abelo walo ino fanga ia mo fa ruenga po swingi fo ia o me e tafa tamaiti anga i matato baba ai le leilo walo ia te tau ona e va ai e te tau ona e tanga e mata i tū leanga i mea e no whanga whai tele no whanga whai e tele ia momo o me ta alu tamaiti ia mantiora tamaiti te umana ta alu i momo e atu lesi pito momo e lesi pito e alu whasola atoa e momo e whasola atoa tamaiti tele i loa le teimi e te utupu se whaulave pe tu le sisi tamaiti i lalo e ale ngā te upa u me whapena o le whamanatu nal pokala me mo tātou tau ana e tu le au tafa ole no fuanga le nai ta alo isi o walo ia ma e tiro iai ia wai ke ngofo e alo paolo fisi lo ke fongi mai va ai ala te la tatu e vai si o walo o
whamanatu o isina vaenga o ta tilo ilanga leu tutu poi whaulawi whanau. O leu amata tau sanga e te tau ona tatu wawai fo i lea mo nei whanau ia saunga le muri toi e o latu wa onga. Papalo tu lau ngase se pola kuka la tolo whengai mo ngā sengo tau maftanga. Kuka ina o mea ai ngase sengo so se kuka tolo whara inga te itasi. Papalo ati ate o tole nei fo yaso. Papalo tu se turi i inga. Ta mato fitawile malau solo tilo no vai le so ngafua o lo ta alo le wala mata kasi le tangata sa fa yele awale mo sifo ta matu yo ta longa kit ya o le ta ua o le la u awaye tu la so ngafua o tu va vai le to telo tangata tu wai le si tangata no va vai tangata lo sape o kama ku wai yo le mata Male telo tatu au tu wai le no wawa ai mata matu wai o lewa o atu fa mo popo tatu ta longa le pinka ta longa la yela festo na Taeao amalo telo se aturi inga lo fatu brother mario ta longa la so Taeao ma talo sa mai fo ilunga le se tatu pulu i au e fa se yo tango sia ki atu po ai ia to e fa ilo atu o tatu au e valu do wai ai ina ia mawhai ona si le fia le tatu wa tunu. Tu langa o tatu ta longa leo ta pena tu mo le tatu ta msanga nga sampini la sa Taeao. Aula ni e valua i le ua tapena tu mole sa Taeao le pool A o le Wolfpack o le Mata awantua ma le Strong Tower 89. Auna e wha o le pool A al pool B o le olo il Disciples ma le Happy Boys Cobra o le Happy Boys 1 o le Cobras ma le Leona. Taeao la le fadise ngā pepa po ai o le ata alo la so Taeao lo winga la ata alo e fadise ngā pepa le pul e mal pul pi e pul e mal pul pi au e fa la la sau mate o e teuna se mpini la so Taeao leo o to e sao mai lunga ia le mata sau lunga le mata sau lunga le watua o le Wolfpack to e sau lunga i le pul e na Disciples Cobras le sau lunga Leona lunga Happy Boys lunga so o le asau mate o ai o au ia le asau pini le asau Taeao Valu au le la pinga sampini le asau Taeao le tamu sanga le pinga man le tau sanga le asau mate ia e mawhai o le wha leo mai lau mate i lunga le tatu Facebook malunga le tatu YouTube o le pool A o au nei lewa e whaaloa iai o le Wolfpack o le Mata awa tua o le Strong Tower 89 ai o le pool B o Disciples Happy Boys Cobras male Leona Amaloti e tatu au nei wha mo le tolo whanga mo utau maria talonga le asau Taeao ia ale asau mate o ai o le asau pini i le talonga i le asau Taeao. Lua sepuluh fabilita tele tulas sepuluh lua. Mamalo tu tatu watu nu malo tawa tai balor ngaru lu e.
pele ea wa o ngalala i le fia vai e lonoto le moana e a fatia i lo uga e so o le vasa e le sao fia sa ua lo fana pele ea wa o ngalala i le fia vai oila pele ea wa o ngalala i le fia vai Alofa lava Aotearoa o le tala Fiafia ua faitiitia nei tausaga mai le ona 15 tausaga le matua o le soifua ua faatinoina ai po le kalame o siaki ma faaato gaau po o taufale manava e leai se galuega tele te faia e aulia lo le 15 i le 5 tausaga le matua o lou soifua o le a lafofua atu i lau pusa meli ia le pusa mo suʻesuʻega ma faaato gaau ma taufale manava ma faamanuia atu lou aso fanau ai o le vaega e lelei ai o le a maufua pusa ma mea faigaluega mo le faatinoina o ia faata ma suʻesuʻega e taʻilua tausaga ma lafu atu seʻia oo ina e aulia e 75 tausaga le matua o lou soifua avaveiloa ma mau e suʻesuʻega ma faata o gaau po o taufale manava le kanesa i le amataga e mafai ona togafatia ma le manuia e leai se totogi e vave ma faigofia o su maua loa lau pusa fai loa. E te manae maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tausanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na faavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E faonga inae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le Whainhumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le Universite, po le University Entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele. Fiafia manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E faatino e fo I matuipui o le whana witi. O tuipui la COVID sfuluiva mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Fiafia matuipui o le flu. Wala au telefoni. Lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe faatino ai nei au nanga. O fisa foma I mangele I taftafane o le McDonald. A manrua I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O mana o mie o e pose isi o lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga moni usila. Ima ta au pue pei o le vaita mai no whanau po ngalueno. A whai e lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken. Ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhia ima ta au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Ai bale wate lo te luas football lo pe te jalo le tula tasi au danga mal tau tua le tatu Parkinson Pasco. Pal tua le sina a show le fat si mai lungo le tatu tau tua. Ile ne fo ia uli o la mfantu inatu ia te oe ia le latu au nanga mal latu tau tua mo tatu le ne yasa mese fa ngol vayaso tala fa le sina. Ma lo le se fo mo ia le ne fo ia sfalaili. Ia e mo mo ka tala fa le pa ia na malo fa ko anga sa mo ni tu la ma lo so fu ma lo se ko mau ma so ko la le ia fa tala fa ko la to fa kia o mai ne Taeao. Le sina o le asfalaili ia matua au de le asfalaili wa tidi ina au de le wa le asmulmut. Ah, o da lenga. Le ia si me o le kiki faku sa o ai ka fukuri a po feri ai. Ia le o fa malo o tatu po kala me ia te o faltua yo tu mo fai vale ni fai vayaso. Ia leu tatu o mai le ni asfalaili e tatu lungo o maria me o modelo faleli. Ia la fatu ia te o faltua e tau o failo ni se vaenga la unanga mal tau tu tatu Parkinson Pasco. E pe o ia na ia tatu ma fa manatu. Ia fa sai mo le noa. Ia o fa la loa ile mamado se tatu watu no le o nanga le Parkinson Pasco. E tu so company lea o se dia tu se lauto suita sanga la na o nanga. Ia por fa vai ina fo ile tono ni sila. E fia so ani na tatu ainga ni ma fa manatu mo na ai no fa langi fo langa. Ia maka te fia maa ana ngatamu matua ia o whanau ia whapea fōi ia ni mea ula fōi ia tausi tulo o ia ta ia whai ana maka soani ia whapopo ino le asa opu te unga mo leti tu o le maa o ta unga la o which is called an additional to the headstone maka te whapowina pe whamaina le maa ia mamama ia manaya clean and be back ia to e whaolola upu i lunga o le maa e maua so te tu ai ngā maa e amata mai lawa i maa la poa, maa la iti, e se lanu o stars, e pufua lawa i me mana uia o tatou aina. Ia ma special designs po o maa ia e mana uia e tapitoa e mana uia le aina. E amata mai le tau, e amata mai le cremation po le sunuina lea, e amata mai le pitselau o atu lea feiva selau, wa ia le GST. Ia o maa manatu e amata le lua se lima te lau o atu le fitu ake tō te lau wa o mafoiona iai le GST le tau lea e fōfua lava le tau o le maa e mana unia o le la koa o la ititi different sizes o la no maa different styles e mana unia le ainga ia manatua fōi o maa o malava o iai le package whapitoa o include o mai te tono o le tau o le maa lea e peila o le lua te lau matai tusi or inscription for upuia to ulunga maa 1 by 80 by 100 millimeters le asa lua mea tel lua standard artwork to salon tau de up to 160 to sala fa inga ni angelo ni flowers or flowers e fo la vai le asa mana umia tangata o le installation por fa pi no maa ia o le disease name po le suafo le umaliu e ofa fua to le company ia a le paleni la mo tu ia o le civica po le white or silver o le umi tu sa e mako te mana umia le valu vayaso le 6 to 8 weeks mo unveiling so pe so maaie pick up e ainga 8 weeks notice before shipping cut off dates when shipping was in New Zealand or overseas e whama tina mo maa whamanatu toa. So e whamanatu atu la, e mako te mana o mia vave lava le soani a inga ile vave lea ona whaatino ino le maa, ma sila ia yo tatu a inga. Ia, mako te ave a fo e ave mato maa, i whafo ia tunu o ia e iai i American Samoa, Cook Island, o Samoa, o Fiji, Niue, Norfolk Island, Tonga, and Tuvalu. Tu sa le tongi ino de ave ino le maa, ua uma na iai tono le tau le maa lia. Ia, a whaapea la ua mana o mia e se tati o tato watu nuu le sau ningo se maa. E mawhaiona e su mai la palatani le meo lo e ala lai. Ia, e mana o mia le whaatu mo paperwork, whai wole deposit, a mata mai le rua se lau wa ngai unga, o le tongi ato alo le maa, a whai le ngā patia na i o tatu tangata. Ia, e mwhai lawanga na whai le deposit. Ona tongi lea, e pule ale a inga i le mea tongi vai aso, po le rua vai aso.
ma ia mau noa a fa pe o fa mo o uni i le tau sanga ne yo o te apelila o umana tongu na mai le ma ia ole a foi ole e ono ma to la ole la Parkinson and Bosco to say tasi tauranga tasi onehanga tasi papatoe tasi West Auckland tau sanga i mele Waikumeke Cemetery tasi Albany ia mane la lea te au onai tono o tau o le address o le tolu wha lima Great South Road Otahu opposite mane langi Madia Medical Center ia afia maua sa sosoani tato ngana afio mai o te Fiafia sosoani pe fa so tai mai ia ule o iva lua fitu o lua vanu tolu o iva lua fitu o lua vanu tolu ia por mako toll free number o le o vanu selau fitu tolu Todo por el website o le www.parkinson.co.nz. Malo wa malino fa fonga tatu wa tinu le yaso i lau fonga fo i a le sina i tulanga le unanga mo tau tatu Parkinson Pasco fa malo fa tai ni sol tatu wa tinu le fo lo ma mai tatu proklame mai se fo fa soa lo winga te le fo sa unanga mo tau ya mai se ai o le tau o tatu ngana fa taua e fa soa i lava i lunga le unanga mo tau mo tatu pe na ile Parkinson Pasco fa tai ma le fa ngol yaso i tu fo mangal winga le sit ia whakataipia, ia whapena koe, ia mania le weekend, ia te oema whanau, alo kātu. Ia soi foi a. Lei ol fatu le sida pere fa fonga ma iai lana unanga ma tu mo tanto Parkinson Pasco vala wan le olu tasi o valu lua 5 fitu po le lua fitu o lua valu voltolu lua fitu o lua valu voltolu te mo ile latu la ina i o tahu pe ona ile latu tu mo le nei fo yaso so es fulu 5 minuto talo le tu la etasi. Amo. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Mole manuia o lolu manai. Ole a ongol International Travel College. O te tala neiles tala mole lua a filua ono. I mata tau tu risi maha onga tau vaalili. Ole ITC e yaiona la alai au kilani mawhangarei. Ai mawhaifo i one ea onga online. Mai lo fali. E leise tai mi whaatulanga i nei te a ongai. Sa ili nei loa so lumana i manuia. Langolango ina maalosi el ITC o e malo ainga. A wa onga. Asiasi lupenga te whailangi itc.co.nz. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo ainga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Alofa lava Aotearoa, o le tala Fiafia, ua whaiti nei tausanga mai le ona sefulu 5 tausanga le matua o le soifua, ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manama. E le eisa ngaluenga tele te whaia, e au lia lole 5 ua whaiti nei tausanga mai le ona sefulu 5 tausanga le matua ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manama, ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai ole vaenga e le leiai, ole a mo fua pusa, ma mea whainga luenga mo le whaatino ino ia wha ata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus fu 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga, e ma whai o na tonga whatia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava, e ma whai o na wha sao ina iola, a mau alola upusa, e whai loa.
i tau mō le aso. Se whaailonga mō le iunga o le lalolangi. A sign for the end of times. Ma reko lona mata upu e sfuru ma le tolu, o le foi upu e tolu sfuru ma le lua, ma le tolu sfuru ma le tolu. A o lea aso, ma lea i tu aso. E le i loa e se tasi. E le i loa lava e a ngelu i le langi. Po ole a talii, ua nao le tamā lava. Ia outou, i nā māta alaia, a wātou te lei loa, pe o mai a fea, i aso. Se whaailonga, mo le iunga o le lalolangi, assigned for the end of times. Ua nau ane le motu o tangata. Ai maise o tangata i utaia. Se i whaailoa mai e Yesu. Sina whaailonga. La tau te iloa ai nai. Le iunga o le lalolangi. Ai ese le mānaia o le tali manino toi whaingo fie a Yesu. Fetala Yesu, o le iunga o le lalolangi. E le iloa e a ngelu i le langi. E le iloa fo'i e Yesu. E le ai se tangata ola na te silafia. Ua nā o le atua soifua. Pau le fautuanga manino ua tuuina mai e Yesu mo i tātou. E ala i ana fetalainga. Ia tātou mātāla, matatalo. Ia tātou wola pea, ma whaatua i lea aso, ma lea aso. Whai pea le au nanga le lei. Whai pea le tautua le lei. Whai pea le mea le lei. Mō le atua, ma nisi o tātou uso a tangata. Samoa, ua telea o ongai nei aso. Ua outou sila fia ma whaafofonga. Ia a oa onga, ma ia a oa onga, e whaatatau i le iunga o le lalolangi. Mai tau, ma tāo fi mau, le feta lainga tu sao a Yesu. E le sila fia e a ngelu. E le iloa fo'i e Yesu. E le aise tangata ola na te sila fia lea taimi. Ua nā o lea tua soifua. Samoa, o le iunga o le lalolangi. O le mea tau lea tua. O le pule ao a lea tua. Ua nā o le atua, na te sila fia. Whai mai Yesu, e o mai, e pei o le sau alenga oi i le pō, e whaafua sei o na o mai. So ia tātou te se e tia ngofie, i le tele o mautala inga i nei o na pō, o whaailonga ia, o mea ia, tātou te iloa ai, le iunga o le lalolangi. E manino le fetalainga a Yesu. Samoa, nā o le atua, nā te sila fia, le iunga o le lalolangi. O le pule ao a le atua, e o mai ai. E le iloa e angelu. E le sila fia fo'i e Yesu. E le aise tangata ola, i lalo o le la, na te iloa ina. Ua nā o le atua soifua. Tātou te tāru. Le atua e. Whawhetai le whetalainga a Yesu. Nā o la ua fio e te sila fia. Le aso male i tū aso. E o mai ai le iunga o le lalolangi.
tātou malau fio ia mātou whiau, mātou ngā ruenga o lene iaso. E tonu malelei ai mea oma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Ole lui tau mo oi pe nei fa fonga ia ile nei fo ia so o se upu fa lenganga mas fa mas au fa lenganga mo ta tau ia lo wa fa fonga ia yo tau lunga fo le tau tu blanga ale sunga fa fa nganga mo ta tu si tasio fa malis au mo ta tu lunga po kalamel fifia mai
E tatununga o lo so salpela nganga o le li lo loto mo lo fina ngalo i o tatu loto le neyaso a o la ina pela na pokalame o la ina pela na upu i lunga o tatu pokalame fa so la fionga le tu i lo loto mo lo loto ia e taua tele le mo tatou e taua fo i lea le fa so la fionga le li e tele lo i tau tele o me tupu le niwa i tau lo tatu iai a o lo anga le mai pele li Mafsoso ani mailo na nganga taito luina i tatu yo tatu tiute manga luenga pe ona tatu whianga iai. E vod manatu o loo, to tele ila tolo mafuta mai mo tangase ngase, o ila tolo mafuta mai tono fale pui pui. A pia fo i tatu o lo whianga i tiute manga luenga, ia teimule aso. Ia teimule aso, ia lui tau. E whawhi tau le o lo langa marso i fuanga le tatu te iai. Ai se le mana ia e o mai lui tau. Yo mai fa aso songa toftofonga ai saula fionga pa ia le tua e tala fianga ile le wa veo se vai Malu ma se so ni yo tatu lot pa malo tua ila ufinga luanga tofi le tua isunga fa fianga ta pena ina tatu pokale me fa le nganga i lungo le tatu tua e ia fa mal au pe ia o ma tatu uma se malte malo wati lo tatu no lava le tu la tasi tatu tali watu la watu tatu telefone ngana Britania ile nei fo ia oli a o te tali watu to telo le tatu watu ngā luenga whaawau mole nei as whalaile. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, surf lifeguards are clearing their main base at Mount Maunganui in case of further slips. It's been just over a week since landslides killed 8 people in the Tauranga area after days of heavy rain. 2 people died in Papamoa, 6 more were buried under a slip beside the Mount's base, just along the road from the Surf Life Saving Club. Police say they've allowed Surf Club members to return to the red stickered building to collect items they need. The Finance Minister's pinning lacklustre predictions about the economy this year on a crisis of consumer confidence. Infometrics paints an uncertain picture, calling factors like stunted growth and job ads and notable low spending in December a worrying start. Nicola Willis says she agrees a few years of economic turbulence has affected people's habits. So even though they know that we were growing fast in the third quarter of last year, there's a bit of suspended belief as to whether or not that will be sustained. A Hastings councillor says he shouldn't be expected to set aside his beliefs to conduct his civil duties. The council held its strategic planning session earlier this week at Waiōhiki Marae. But Steve Gibson says part of the reason he didn't attend is that some of the proceedings don't align with his Christian faith. He compares a marae to a Norse hall with pagan imagery of Thor and Odin, where he wouldn't expect councillors to meet. Idols, carvings to the Sky Father and the Earth Mother, the spiritual calling on ancestors. This all flies in the face of a lot of Christians and just makes us feel uncomfortable. The Mayor of Minneapolis says it's up to cities to stand up to Donald Trump's administration. The US president has ordered the man designated as his border czar to the city after 2 protesters were shot and killed by ICE agents. Czar Tom Homan says he's planning an eventual drawdown plan of immigration agents in Minneapolis. Mayor Jacob Fry has spoken at the US Conference of Mayors and says cities are on the front line of a very important battle. This is not a time to bend our heads in despair or out of fear that we may be next, because if we do not speak up, if we do not step out, it will be your city that is next. Cup. Pace bowler Ben Sears will join the side as a travelling reserve ahead of the competition starting next weekend in India and Sri Lanka. Sears takes the place of Kyle Jamieson, who was pulled into the main squad after Adam Mills' hamstring injury. The Black Caps open their tournament against Afghanistan next Sunday in Chennai. Former All Blacks coach John Mitchell will remain a thorn in the side of the Black Ferns. He's been locked in as head coach of England's Red Roses women's team for the next World Cup cycle. Mitchell's re-signed with the reigning champions until 2029's tournament in Australia. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Oh! Tomato,
Tele pe titi longo atu. Wa o mana wale tasi a Fiafia ona o saurole fa atali sa upasi il makiti fou. Au te alwa ilo matu ai. O aula, au te alwa nga ele tu isa sa o le taulanga. O mau le pasi. Ma o tu ua le pasi le maketi, ma o le o pasi le ofisa o fatuanga. Na fa fose ona taia la wa ai se te mai ta ilale le o sa valia nei lo mo le office o le tupe le fa sanga i male falo lo mo le si samo na o ono i tonu le tinga o le tuanga vale o lo ulu ina o tau le fa mala mo le pasi ina o turi mata i atu la wa ai le lu watu nei te mai ta ilale le wo so mai lo wita wo le lo atu le mana me o fa na na watu ne ela wa ai ti ngā mga oi mai mo au talinga lea na sasa i le wha malama lau papa o le pasi. Ona o wha pēr lea, a o le ave pasi. O le ali me wha sau sau o le pasi. Ua au tau nu i le whale. O au fo i a fiafi uma pe a o mānawa. Na ona mānawa atu lava whale volipolo lea. Volipolo lo lea. E le leisa a volipolo. Ai ona o le tu moel au fonga umi. O le nai ala no Fiafia. Ai o le Fiafia le talu nei na ua ai le ata le o le tamai ta ilale le. Na na o tau nu lava le fale, lunga lo le moenga, mo i ingi lo mo mata. Ta ilo fo i me pu ata ia, ma fale pu ata lo ia ni le taulanga. O le o umana fa vaila au wata ia na ua ai luma o le office o le tupe. A o toi fa solo mai nei la i o mafau. Se ta ilo foi se ne me pu ata ai longa na fai ni tau talingo le tene ale o solo mai nei e fai ona tau talinga au sau malesi ata e ele ma ina e la tonu fu la vole tu tamu tawolo na isu malata la le o sau nei no ata e ai ona sau lata foi me le se papa le tene o la o ak Ona no wa ka pa bale nga o ko ngolopo. O ia tina se lo te ato mana tu va vale o te alwatu ana le fale tupe ali fo le sito ina mana ato luli te tala i fo lana tu si tupe ato ur mai pa ni ke tu tonu la lo te ato ni. Ana wa fale kupe. No wa me sa tupe o ia sa wala alfa ka me sa pa ele ai le resa la kumu. Wa auto yesu le na lo ni la so so ai. Ia ma o fa pena fo no mana wa la fiafi. Ai ma mai fa trasi ro mal tenyo lisa. El tenyo ma tu ofisa. O ma tu le so le pasi. O le umio na tu le pasi te sa va vali bel pasi se ton. O le watu fo le la fa mtalanga ya lisa e wina le tenyo le no vai la so na. Woto tu fo le pasi de market fo ma wa nga i le tu isa. E o ma no fo i mo fa le mo lesi. Lisa le tenyo le. Ka fi pasi. Le driver fa per pasi. So le puoi fare, ora me la coffee pas. Se le che la lego fa qua. Io fa ai le ai. Ui, non venga te no le dis. Mai kana sama o me poka. Ya, ai ke rola utala ya te oi. Amatu ni ya uri asto nai fo le mate fango tai I fe fo mulino. E fango se silia te mai tai la wa va via na tu se. Wa mao ona o vanu le fale. Wa malama le Taeao fo o le sia so no usu le ngalwe. O te usu atu le ofisa e mai si fa matalanga lisa e atia. Good morning to Isaiah. Oh, fefea ya suea. Lisa, eti oli ngortini la. O kalala. Ala pa tali vuna telefoni le. O telefoni ya. Si kalia mo fix telefoni ya. Elai umina o mo for tono lo ofisa. Ai tatani mal telefoni. Wow. Kalala na wel telefoni. Oh, Lisa, I love you, Lisa. Hello. Kalala. Oi. Oh, may ni Taeao. JR. So ngala ngame. Let's just write, Ta Fifi.
Mo ule ilo le tamu o telefoni mai atia. O toi telefoni mai fo. Masana telefoni mai pea. Ma wa ave mai tu walu atu lo ulu le tangata. Wa ma fai ai ngai la uli falo ma viti vole falo mole si fo le tasi uli. O tolu ma singa o ma fe wa ma fai ngawo. O na mana o le la uo el watu ile office el watu le matu aim e fia tala no i o matu. Bo fai atu ya vaona. E sauna tu la stofi o wale se pinko e fai al matu nu. Watu la le po la stofi po le valu. E te ala titi le valu ai surungia lo matu mua fale le ta vale. Bo o lu mo le matu fale le ta vale alo ta oto lo tina to tono le fale. Ona vana aule lo tina lo tuangani la titi o kom. Come! Ai vai pa la sem kabale. O te o atu iluma. O te fo me to ia kom to tono le fale. Tina, ori tamalana sa fe me sa ya kalala. E no foi fo lunga lo tina, ai ma sa fa fo o ma va ona to tono le. O le mato fale. Tina, o la wole o va ona. Come, ai sicuro coi na fesa. Kalala, sama se pu vai. Nana tu atu lango le pu vai lo tina, ta fe le to amo to si to ma lima. Ile o onye lo tina pak kali o pak so ko inga Oi. Oi se ta to malo. Kalau fale sung. Ya. Ela se metu pu fu. Ela te foi o mai tono no mato fale. La ma fuam. Fafta ia tuamu la no ela o ke le kwa kusa mo. O ya ma se ko mo ma ko fale. Le ma fu anga lo ke mga awal. O au o te e fai le ma fai nga wo mo lo lo kalala. Ya o wala fa foi la ia kalala o le o sawai. O fia fa po ia kalala. O ka fe. Ayo fa lo ya la wal que so mai si fa po la cama ele si fa po la cama le kai que fa po la cama ka ingo pe a mo foi tu lo te tau tala o le tama ya que ya wan so fa mai si fa po ya kalala ya fa pene ele tu mai la mo si o matala no ai mo lo matua ma kalala tele pe titi lo ngatu pagali que fa na ali o le la matina o te whainga alua nei murimu. I murimu, o ia kau tanga ka whainga alua nei murimu, a kanka whaipai, a makanka whakui. A pe fo e ku ai pia ke whainga alua ngai, ia kei whalonga so ngā whapenga i le ku ai pi, ngā o le kama o peki lale ma ngā koe whai, fie ku lima seng el pong, ia masikama o iu paki la ngai el maima o, ia masiali o fo lang se loka i le uru papangi, ia kei lo aso mo kini whalonga ia masikeng o kika mga kenga ngā ku ai pi ka kei lo mai e la pokala, no kei whalonga se ngā whapenga ku ai pi. Tina, o te whainga wana le vai whetu. Ia, ke ki ani fua vai ni wheku, ni wheku ale ko, la mera vai e fua wheku. Wa uma le hani lo tina, ona tu muri lo leo si tama o vaona mahalu le tamal. Awani leo lo tina. La na wa, fea le kamor penki na fe mai ngai, la fo wo ma kamor penki le kelam kupe. El si ko kamanga, el si ko ya venga le kelam kupe. Lo nga, o ya va mai po ye final no ya el fo vai feku. Tina. E tele tupe avena. Ai tele fo ya tene. O se me na o ayur makani, albi le fai me ma fa ko fai. Se me ina fai na ta lo si tai. O fai al fino ngalo matua. O manu nofu nei mavena. Wala ba itu sang. Wa ua fa mu nei nga o le tua. Wa mau le wa fiel mai tang. O lo fitu masino lo mai tang na fa pe me lo te mali ta si tai o la so tona. E ba to te o si ta ele ta mai ti le sam hi murino. A o te mile. Ele ima namo mani ngalo nga vena mai le vanu le Taeao las fuin. O le ute ale vanu le Taeao las tona. Wale le matu ta vale nga imulinu o atu isongi. E pi otu le matu ta vale le pi oma isongi nga imulinu. Ana u fate ia u fate mai o kome le utua mani la ititi le ono nofo ilu mamalo utama. Kala vaya vena lele fusi mai kenye ili mkafanga.
Wala sok tau tala. Wa mana tu va me la va va na lo ma fo fa. Wa te mu le ta ma le mo le nu. Wa ta fa tu le to mai te le sami. A u sa va le lo to ma u tau au. Kalala. Ta tu tala sia ya e rola. A o vena. Wa sa ma lo ta tu ai. Wa sa va ni tu lo to ma na le sami. Ana mo to fa te ia u pa i mai le mo tangata yo tau au. Ma fa pe mai mala na upu. Se malo le ngaluele kalala. Wala po al mau keni. Na o li wat mi se mama o ko via. Inga vai nani mau keni ne ya. Sa fa ngavon. Eo e. Ele I omi. Ai fo mai lo ta mama to met. Ya li o ta lo fa li maon ta lo fa. Ya ta to tala no se I mako ma lil to met. O te savalia tu lo ale a o tu fai to al ta male. Ai o lo limai e vaona mo fa pe mai ana ta. Kalala. A mau lo mau keni longo mai. Tele te titi longo atu. Bye.
Samoa ta pati patia e komiti wa papetai wa ya mana ya kulepe ai awawa uleto ala pa utama ole autu poi mare pomai asa brune tawa le au wasau tali ale baula ila sisi na ala kuwa ile meya sawa una So
for Samoa o Mr. Cowboy Lene. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Luas fulfitu minuto leo chainele Julai tasi Fiafia la fianga sa fune. Mai le motel sala fai pale whaafonga iai. Ia e to wai foi whaafonga tatu wa tunu iniso tatu musika so filoi. Le mafutu baina i tamam tira matu e mau te malawa. Tele ni chol tatu wa tunu ia olo wala au mai ia i tiu te foi mangaruenga lo whengai malantou olo whamalo mai foi tūlanga o ngaruenga ia whamalo tu foi pokalame moutou mai se ana i ta mama nei tinao leo lo mafuta mai mouta malao lo whengai malantou ngaruenga masani ia le tapu tapua ia mamoli atu lo whaanga mal whamalo lo pokalame ia te utou matua au nei musika e vavahe foi tatu pokalame ia ma tatu sui e foi whalongolongo lantou Perava lai te mafuta mai ai ia utiu te mangaruenga le so anga le leile tu mafamuli atu ia te oe a oe whiangai mau ngaruenga ele te mana watu leo le au nama tautua a le tatu ka le taavale le sunga But it's my test drive. I know you have another woman. Al enterprise ero te mana watu leo tatu whatataloanga malsunga ya kuso whelei wa whola to onanga masani ia e malo lava sai malo lava bale malo whole mafutu bainu ngol tatu po klambele nei ia oli awari ngalo lea soa Taeao ia to e maua whole tatu keke po amal tatu chairman pan a soa Taeao o ia tatu au kirikiti ia wa te unumai ala tu oka au te pole lea soa Taeao ia la mfen fata unu ina atua ia tatu oka tatu keke po am tatu chairman pan ia ma whaafita yatu yoe whaafita yatu ina ipa anga foi mai lantou ia o loo anga ia tu pele te loa satona aso a Taeao te mawal tatu keke poa ma le tatu chairman pan chairman pan a tatu e valusa o le popo sausa o le popo sausa o le kako pengu le kako popo Male kako makakwai Tofo iai mai tau samil tatu German pan Ia mal tatu kike po le aso a Taeao Apa tau nele Julai tas Awal Fiafia mai le fianga o sa fune i tawa Matali huwa ni sanulu
e za fune lo fio tawa pele fa fonga ba yai di so tatu fa fiafia ile nei fo ia oli ina o tadi mari tatu te milo te lua se ful mole ono minuto talo le tula e lua se mai da unanga ba tu le sunga ia au ku sofia le lei o le enterprise mo le group mo tatu le nei ia oli o unanga ma sani la tatu ai te loa e tene nei vaenga tau fa ilum fa menino fa fonga le atunu au sa idi so sa po sa ta vala mtanga le tu sanga fa talo vatu au kuso malo se fu monir ni fo ia o le las falei na lo ole tawata la tlaina tia ya mo ko ni la o ma ko mo fi mai le tau ne ya su ya le tu ta te lo ndi mo nu le tu o la lo ko no na le ma lo le tawata malo fo lo sai tute manga dua nga pe oni eita to le va yaso ma tango fia le sulu le la ia winga le tau le so longa le ma manuel le lo fo le li so lo ia la fotu ia le ia ni avno ia la usunga tulanga lo ia le tu bla nga mo tatu falta vale ma nga fa lo ya pa ma to wa no ya pa ta lo ko le pa ponga pa ma tu ta to wa tu io na tula palupe ya le ko itula le aso ya kantono lo magia le uma le lo kuma le tua ya lo so ko ma to wola ya o le ta to wa o na ma ta ko nei le en ta ka ti me man le para di man ka ya lo pa le ma to wa o na tua lo ko ye tula o pa ta wa no ta vale le ta pokle ya o termano no imato fatto poi se fa una macchina che Taeao ya ma poi le macchina allora vai alla vale sotto il punto che sta tu non lo fai ave a che poi è stato una ya e ma to no mo la lo sta tu vale ya oggi la con le o stato para ya sta si la poi finance ya na mo le kan ya ko te o tilama na lo ko ya to le le ma ro se ta ko lo ya na ko na dal ba ya tulama lo ta promotion ya lo ya ta ko cashback ya o di sta ko ya ma ta kita la na to luate ya ai la va ya ke na bisa mai tulanga le tahu tahu ya kita nak boleh pakai boleh social pun sampai nak on kanal ya untuk ya Taeao homa so tulang masani apa dia boleh luar market ya mana itu ya kita semua kalau mai out satu joy keluar email satu macam email di mana itu di mana itu di upload di mana ya kalau sudah naik poin dari masan o pasalau prosesiono pasalau o pasalau prosesiono pasalau ya dari masan kalau masuk ile ibarat ile apa lima itu atau gaya yo lo no wina ya ale mo sabe no ne ya ai por na tato que saya ya mo na solo passo ao final ya está tu website na enterprise card.co.uk mapai ona atino bayai la uana finance ya na pape por na o que estava no outro website lo na ya maktaw de mo man ona ile causa lima san ni vai ya mo municipal kala de tato telefone na do mato malu male sone di pule ya telefone ya mato ya au papo ya untuk orang lain ya para konsultan mal ya pasal no pun bisa barang dia malam-malam ya waktu tidak biasa tahu no ya setiap pasal sel la pemulmat wa beno ya no pun dia tu pun ya tu malam tua ya mepole pasal ni semua lebih ya no pun dia tu wa pun kita tu wa tu ya tapi waktu kita mau ya lo kembali ngali patin tidak manusia dia tu alo va te tere la vala sunga ku se fi lei mo tatu ripoti fa ingo fa nei va yaso au na mo tatu tatu fa tavale mo dio fa ngalwenga o to ni yaso mo se la lo tu fa ngol va yaso se fo mai mo ya fa so foi
E alelei au ku sofia le pele fa fonga ye la tu tua ole 5 feet tolu 5 feet tolu Great South Road na Ifea I Malu ora ye la tu tua ranga mo tantou a wasa ta vale mo e malainga a ole telefone au ku sofia le vala wana olu o fa o iva fitu olu on fa olu o fa o iva fitu olu on fa ole lu fitu ono o Te luas furu minuta talo le tula dua tatu terminal o ia ile ne ia ole. Ya mau tatu matu ole wa ia o ngana ifana wa tau fo na ia nga ia tuloa. Ile no fanga lo o ngana ia walo wa tau na ia nga ia tu fa tali temi pikiai. Aua ni te mau tatu ia me tu pulitelo tau sang. Ole tuan ne wa o ngana itamait. Ia ela tau tali mai lo ato tatu matua. Poni si fo fana wala ya te pik wa tauna yesi swinga mo leito sanga awe fa fonga mai wa tauna nga ya tulota tau matua ia po ila tu e pikinda tamiti alu fa tari o wa la kale o isi a nga tu ala fa lua o isi a nga tu o tol ai ali ku sa pikela ku e paka ye o mai fisi ya ia ma e moya ye la au nga ale na wa taunu yo pikela ku fo ya ka wi fer les va nga ngale yang ko ori ali la au mo festo tala la wei ori me pe ngai ka maiki mana yela tu anel to maiti ala wa paka le ol matu e pik ai atu anel to maiti ai lo ol matu boli lo la to maiti tipo fe pito e fo fare a nga po la me la fai mai sa nai fa na laiti ya tau rola na tu la ima ya do bola nga moi yo fo ya wi nga moi ya nga moi mai ya nga po nga yo fo kai ka nga alunga a ki ofo nga alunga ma fa ki nga alunga ngi ali ma fa ya ba amole alunga yo mole den ka ko alunga mai lo o fa tan nai tamai ai la kwai de la ba ya ko alunga de alunga ala wai o yo pikinga ka mai ai mo tato ya le alo pisi fo ne ya so aga ya tu mo alunga le fai ma de lo sa o tato ya wala tan na manava fa uma de le lo waso ai lo manga ba fa ai de lua yo fo kai ya la fo nga va manga ba o fa le la un fo fali ki ngai le ngimbe ngo na ba ve manga ba fa pe va sa o de ya ma ya ki ale o manga ba male ai tu e kai ka ade do le ku ngai o e mo fa la ve fo fa le ai kau basai de para ver a ka ma kau sama se me lo vati le tes full bar minuto talo le jula lu se mai sino fa Fiafia bota tole le oli abaya tatu musika la lea ora fia ba ai ya yang au fia kilo ma yang au fia ba ai ai se a del me fia ba ya o sai do fia vai se manga va de lima alang e festi me ai fa kali do fia vai nga ya o ma tu na tu lo mal tu pokla me la re tole online to lo ngai le nei va yaso fai malu o fai alo fatu el pc de alo fatu so ya usia so ya bui ya va ai o wala ila lu kala skiker kau ko inoko pangal visi ya ba se ore ngai va ma mau mal mafka
file mula yo oe. Lezi bela vave fulu fia va. Kasi dia kangaka ese de polongar kamalo fia va ese uso ya pai tele ausia. Kama ya makwa polongar fia va. Al meu kupu wale angal popula. Afale ko wal popula. Oh ya kau sanga ye. Ya wamaku kuwa ini kai de va. Vale Congo vai se vai ainda vai for mai. Nós por 5 minutos de dalo tu lá lua. Nós por calamba la reto. Olá, tá para vai botar tu. Ele nem eu uli. O te Fiafia e whawhera i tātou atunu mai le tātou por kalame masani o le nei fo yaso o le a reto le ola lia lava i ale nei yaso i le lofa o le tua. O le tusi e lua le nofa i ngā tupu o le mtau pe luas fuono le whai unga le whai upe lima le tala le tupu le usia e whapea o aso fo i na ia sa ili atuai i a Iova sa whamanuia ai o ia e le atua. A le upu mo o le aso le nei sa ili atu i le li consult the Lord. Whai mai le tasita ngata ai e te le i tau mawhai ia e i le ape whai le te ua o le ape whai o le whai aina po o le manuia. Whai mai ia mauti noa o sa o le wall e whaalangolango iai lau ape whai awa a malosi le wall e whaalangolango i le ape whai le te o le whai o le whai aina e kia ea e kaua i lunga i manuia awa e malosi le wall o lo e whaalangolango iai. E mana tua le mea nei a fai o lo fa moenga o le faia o le finangalo o le tua ma faalo alo ia te ia i so o se atina e te faia kelo e o komekia pe fa le natura ia le folfolanga le tua le kuspaia i le melea o le fa manuianga o le manuia a e faia se mea motivate oe ia vi ia ile tua i so se career so se make faia po so se pisingisi ko faia ai lo ma fau ina ia mawalunga ile vi ingo le tua o le unga e manuia mana tua e tele te matai fase se ina manatu la tu fa pe o mene yo e fala la langi mene yo te mata fai pisingisi ai kilo su el history le kalesia ia o foi le kalesia Samoa le kalesia foi le nei Assemblies of God por fa por tonga le tua ilo na amatanga mai tuila ia manu una amata mai America na amata ni si foi tanga te le so swani o isi tanga ta fai pisinisi na fa onga ele tua ila tau ina ia vave ona solo le tala le e o mai lava ia so nei e tele le au fai pisinisi fa amanuia ia ile tua ia mafaonga ina ila tau e fai mafamanuianga i te tonu o le tino o ke wiso fa pena fo ina isa vai o ia ina fai pisinisi o lo o tele la tu sao i le feso soani i le tino ke wiso ma le fausi aina o le malo o le tua i mea fo ia le o ia ile le limo tanata vai a fai te alu lunga mea o le website e sa ili ai mea o mafu anga e whaia ina ai ma manuia le telu tangata whaile lalolangi sa utango whaile su ele mea i lunga le website na ele website whapitoana iai e le subject whapea how to be successful e su e aku e ke kai ngā ku whai mai e over male luas fulu lima afe ia tusi ese whaile lalolangi o lo tau mawhaita ngata poto e whamatala ai ia awala ese ma idea ina ia manuia ele tangata whai pisingisi pe manuia ele tangata so sanga me whai meta wel nei e tasi ale tusi e ke manga omia e ke manuia ai ke lol kusi ke le kawalu kusi nga whenga e manuia ka maka popoko la lang e te lo tasi ale kusi ke sa iwi ai e manuia ora tusi lea e winga i la fionga ale tua pei ona tu sia foi il kusi da vai mai la tala len fam tala ina nei fe mai o aso foi na ia sa ili tuai ia Iova sa fa manuia ai le tua ia te ia o le upu mo o le aso nei a fai e te manao e manuia la umea mai fai po singau ka mai pisingisi po
o singa ka mai ki ngae o e ka mafai ai a fai ki manga o e manguia falango le falango le pe tala le matanga falango le wol malos e ala le ilo sa idia tu ile tua fai mai tala I vai tau tupu le o usia sa falango usia ile tua masa iri ile tua o le ungalo da no foinga na fai no fa manuyanga ona na saole wol na falango ia ile tua awa o mai o fionga ia te mato le aise mea manuia tu mau manuia fai pea manuia ori aire nei do lang pe amatu lo na tiai ma falango ia te oe sa ili ia te oe awa o mai o fionga ie o lo fai ala tu tiai ia mawalunga lo vi inga Yesu ne yaso amen. Give me all in my land, give me burning. Give me all in my land, I pray. Give me all in my land, give me burning. Give me burning till I pray all the day. Give me all in my land, give me burning. Give me all in my land, I pray. Give me all in my land, give me burning. Give me burning till I pray all the day. Singing Hosanna, singing Hosanna, singing Hosanna to the praise of the Lamb. Singing Hosanna, singing Hosanna, singing Hosanna to the King of Kings. Ao mai le sua lau lau limpa. Ao mai le sua lau mupea. Ao mai le sua lau lau limpa. Seja filho mai Jesus. Sanga falanganga malsunga check se ese ina use balte bele wanti lo to fa minute on tale o leitu lai lua ya o to walunga to ile o pokalami na la reto le ola mota to le neva yaso
ia fo ile li I lona lofo mo lona ngalelei e mai se fo lo finga luenga le tua sunga fa fenga ia la fa kopa mana waina le upo la reto le ola mo tantou le ne yaso fa ile mo tantou ia le fa mo au mo le afiong pa ia le tua ia wale tatu fo launga le fa ungo ni va yaso pe ona tantou ia fa malo tu la tatu wa tunu malo le pale malo fa malo los e o tatu o mai si uyo le tatu proclame o fa mai ina fo le tautu le fifia mai le ni va yaso fa malo fa fitai I wo pa anga uma la fifia mai a be fo le tapo inga mau ne tatu tamam tina ma tua ia la finga luenga le tua fa malo fa fitai mo le tatu proclame mo le tatu ma ftanga le ni va yaso a toa awari ngalo le so Taeao tu walunga ili tatu tamu sanga le pinka pe ona fanga solo ina I Ottawa ile aso Taeao ia ole tu ala level po kala me tu na ma oe o tumu fo ile aso Taeao te lo le su nga se mpini mo sa ilinga fo o sit au wala amadu malo tamu sanga le pinka nei tu sanga fai malu tu faiva ia ono sa fo I mato apel tai tatu captain le anga o lukti le avano le aso Taeao te mangu ke la ku fo le maka ia fa malu tatu au le aso Taeao tau pule la ia le lo foleli mo ta alonga manuel le aso Taeao kapteni a besi fo fanga solonga pule finga prestene ya sola a be for committee lo fa fo ina tatu tamu sanga le pinka ina Ottawa tatu te filo le aso fo le lo fo malanga le leo tatu mate si langi alo fangia le tu fa ingol viaso ia Malu tia I tatu uma yona awanga le lei tatu na ia saunga le mo lungo al tele maso se vaengo la anga ia tatu ia tatu fa mo le li of so sa ni mai ia tatu poi lo tatu fale mo tatu fafo ora ngalo tatu boxing le aso Taeao le tau le tu lai fitu le aso Taeao mo tatu fa mastino tatu fa imasani pe ona yeli tatu no fanga ina Malu kau mo le vono sumai mo fa mastino le aso Taeao ya mo fu ile sisi fa singa Malu si le soifu Malu loina talo le si ainga mo le si ainga mo saunga le mo tatu tatu filo ile aso fo le lo foleli ora ngalo le aso Taeao mau tatu ke po amal tatu chemal pan ile aso Taeao io ta le fitu pe ta le valu seki kako kana chauro le va ko wala malu Taeao ia manu la single le aso lo fotele atu Samoa tu pele safe mai manu ia hey don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga nga o si tutono ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava, telefoni Fiafia, maisi, a fiua ne loa ili whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva, Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, 5 o valu selau, lua, 5 whāwara. Mātau te whaia ni fo awo le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental, ai e inga whapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapeo Wins Quotes, I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC, I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furu le se furu walu tusanga, I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, Manukau pe pala au le